Whātaro whātu pa ia mana mamalu o le tātou tunu o le nei tai au fau, whamalo le sopo, whamalo le whorau manuia, tai au le nei o le aso whareile o le aso ono o te sema lua awhi lua sifuru marifaa. O le tautua mara ua unanga le nei e le siufongo le lamua. Ai alo mai lo le tātou sānu ngā lotu o le tai au nei, te ia le fionga pa tele ma reko tufunga, mai le kālesia kātoliko sangato Iosefo apahat, e usi mai al whaafonga. Ia mātou te toi, patalo whātu fo I nei tai au fau. Ia malei fua mai whanunga le lei sa moalo watunu pele. Ia mese fo I whaafonga anga ato usom tu whaafingi e toke lau. Mānol soi fo mau malilangi matafi ato. Tonu, ia sa uto mauangi malolonga o file voma le malo le pon. O, whangu mai tātu e lo tātu oli I nei tai au. I lo tau soi fua la relay mlo mako wola. Ia e tu mai o tau finangalo, o le au te ia I tātou nei tau. Ia ala le tātou whaingalo tupo le tātou alo le ngango le whakatai I lo tātou watua. I le swafo le tama, me le alo, me le nganga pa ia. Amen. Nganga pa ia e, tio mai ia e whatu muloto au. Mai tutu iai le afi o lo walofa. Ia wina tu lo nganga o le whaora ngai leo I lato, e te whafo winga mea le raulang. Lea tu aina ea o ina loto au ngal mala malama o le nganga pa ia. Ia lof mai a te mātou, ia mātou maua le poto mai le nā lava nganga. Mali fia ilan fisosoan mai ono Yesu Riso o mātou wali. Ameni. Folfolanga o le afiong pa ia le tua o mai le evangelia Luka. Luka I lon mta upu momoa o lon fai upu e tolis fu maleiva e o atu le fas fu malelima. Tula I Maria I o naso o fatele vave atu I le atu maunga le tasia ai o yuta. O luat foi o ia I le fale o Sakaria malo fatu ia Elisabeta. Whalongo mai Elisabeta I le alofa o Maria. O no soso ai leo le tama I lona manaba. O fatu muina fo I Elisabeta I le nganga pa ia. Walanga ia o leo tele o fapia mai. Amu ia oe I fafine. Amu ia foi le afanau mai I ate oe. E whapewhea fo I le nei mea, ina ua saule tina o lo wali I a te au nei. Pauta fo I, o mai le leo o lo walofa I o talinga, o na oso ai leo le tama I lo manava, pale oli. E manuia fo I le fafine e talitonu, tau nuu mea fetalai mai ai le li I a te ia. O le tala le lei, le li. Risoe ia oi. Ia whionga pa ia le tua mo I tātou ni tau. A o tātou wanga tu I le whaamaluinga le aso I fuolo tātou whaolo Yesu Riso. Christmas. O lo whaamanatu mai ai mo I tātou. O Yesu o lo soifua mai pea. O ia I aso uma I totonu. O tātou tangata lau tele pe o tātou. Lo soifua maola e o ia I le o langa masani I whaale aso. O le Christmas, whapena o na musu ina I tātou e tau avel fina ngalo le tua. Lana upu e pe on whaia e Maria mai Yesu. E la atu I le usta I le fina ngalo le tua. Le anganga o le fia. Le anga le le whapito. A umaloa o na tali malia I oe le atua. Pa ia talia Yesu e soifua mwhana umai I ate. Na tula I lo lea o Maria. Ma whaatele a I atu loa e asi lo na tausonga o Elisabeta.
O le nei whailoa inga Maria ma Elisabeta. Te whailoa inga ua tumu le fia ma le whae a ea. Pēsia singa Maria i ha Elisabeta. Whao Sofia ai Elisabeta ma Ioane le fia. Nā luatu Maria i ha Elisabeta. Wa fio a Yesu i ha Maria. Ele ngata i lona la walo po lona manawa tu lou. E whapena foi le fatua tua o Maria. Lala leo le ososo le tamo Ioane i to tonu le manawa o lon tinao e Elisabeta. Wa wailoa Ioane, a fio mai lona li i ate ia, lona tinao e Elisabeta. Sisel foi, i le ata le faali mai le nefeiloa inga Maria ma Elisabeta. Le ata o le alofa, na te tafi e se inga le fefe, ai whanau maia file mu. Lona winga, le nofo Maria ma le tala lei, le tala fia. E na alu loma whailo atu ia Elisabeta, longa a inga le nei tala fia. Yesu le wafio ia te iha. Pese singa Maria ia Elisabeta. A fio hai fo i malea nganga pa ia. O fatu muina fo i Elisabeta i le nganga pa ia. O Maria na tumu le nganga pa ia. A le mana le na fio a Yesu ia Maria. Ina ua fatu muina le nganga pa ia. Musu inga ele tua. Pa Elisabeta o le tangata soifua mua lava lea. Na ia fola le mamalu o le finga whapitoa. O le maualunga watu inatu ia Maria. Ela mai fuafuanga le atua molo tatou whaoltanga. Mai Elisabeta, ia Maria. Mu ia oe fine. Mu ia fo i le a whanau mai i ate oe. O saule tina o lo wali i ate au nei. Upua Elisabeta ia Maria. Manuia fo i le whawhine e tonu. Tau nuu mea na feta lai mai ai le li i ate ia. Nei upu. Le ngata ina whaata tau le taimi leo le whaalinga le angelu ia Maria. Ai o lo whaata tau fo i le taimi le alu ese mai o Maria. E a ngātu le amatanga o lana whai ngā malanga i le tua. O lana whai ngā malanga atua o lona whatuatua. O lona usita i lea na ia fola i le whaalinga le angelu. O au o le au ngā le ri. O au o le au ngā le ri. Alanga lea e mawhai le alanga Elisabeta e manuia fo i le whawhine e tantonu. O le whamanuianga Elisabeta ia Maria. Manuia fo i le whawhine e tantonu. Lona winga. Le upu taritonu. Ia la wha i a te ulava. E tu watu au atoa i le monio a fionga olha le tua. O le whi au fo i lea mo tātou. Au on tātou tau ave Yesu istangata. E fo i ona whaia e Maria. O le Christmas. Le taimi le leilea mo i tātou e whatu muina ai i tātou. I lea nganga o Keriso. Ia whaamanoa i tātou. E tufam whaasoa atu lona lofa ia i lātou uma. E tātou te wheiloa i atu iai. E ala leilo tātou wofu i ngātu ia i lātou o se au unanga whamaoni. Lea nganga maulano. Tātou whaamanoa so tātou taimi a siasi atua istangata i le nei Christmas. E mai se i lātou o mamai. A pe fo i lātou e le o amana i aina mataria istangata. A mea tātou ma wha moe wha o sofianga i o lātou molanga. A tonu o le a whapena o na au mai ai i lātou e mawhanawhana o le atua. Te whai o tala. I le tae o le Christmas.
Au atu ele tamaititi o Davis. Le misa po le lotu, maona matua. O fole tamaititi o Davis. Na ua savali atu mautilo I totonu o le peresepe. Le fale o manu. Ai loa ai le o iai Yesu pepe. Fatu tope atu matu o le neta maititi I le potu o lo fai e la e o le feife au. Patele. O fisiri ai. O ai wan ave se inga Yesu le pepe mai tutonu o le peresepe. Le fale manu. Ia mo I tātou mo le katoliko I tutonu ala tu falisamo I tātou ele o silfia inga. I ei mo meo e mo le Christmas e fausi ai mo meo persepe po fale o manu. E whamanatu mai ei le fale na soifua mai ai lo tātou o li whaona. E whaingo le persepe. E na whanatinati atu nei le whaife au po pātele I le persepe. Mai loa ai. Ave whaangau I le tangata le pepe o Yesu mai to tonu o le persepe. Ina ua mai ale misa po le lotu I le vailuanga o le pole Christmas. I le tai au lavalina le taimi o le misa o le tai au. Whailoa I pātele I le au lotu e winga I le avese inga I se tangata le pepe o Yesu mai le persepe. Ina ua atu ia ta'u atu I le au lotu. Le malama o ia le mafuanga. Ua whai ai le nei winga le mafaufau le nei tangata. Asa ia fesiri fo I le au lotu. Na ia mauti noa le toe whafo I mai o Yesu le pepe. Ama noa le persepe le nā ulia to le Christmas. Se taimi le uli lava le nā. Rasa vali ai le whānoa noa le mafatia ia pātele le awaltele I le malulu. Pa ia wa ai lona tua oi. Ta mai titi o tomi. Lo ofu o ia ini ofu e pui ai o ia mai le malulu. Ma o lo sa vali solo tomi. Le fia ma le mimita. Lana ta wale fau lanu mumu. Le red wacken. Ilo e pātele. E te leo se tupe na sefe ma teu e matu o le nei to mai titi. Whaatau e le nei ta vale mo le la tama le Christmas. Ile nganga fia o le Christmas. Whaamanu atu ai pātele le Christmas I le mai titi o tomi. Whaamaloa atu iai lana mea alofa matango fia o le Christmas. O le te milea nei loa I pātele. Tua ta vale lanu mu matango fiere nei ale tamaititi o tomi. Rota oto ai se mea. Le pepe o Yesu lea nanga o ia mai le falisa. Rota oto I lunga o se alunga I to tonu o le ta vale ale tamaititi. Matua I le fia le faife au le tamaititi o tomi. Fai ia tomi. Le ngoi, le anga. Le o se mea le lei. Ale au lotu uma atoa ua matua I a whainga ma le fia lana me u whai. Au tau soloi ese mai ele tamaititi o tomi o na ala fauloi mata o le salamau. Whapea tu nere tamaititi o tomi a patele. Tele ingoia Yesu. Tele whapena. Tele whapenare mea no whai e pei ona e whai mai ai. Ai o e pātele. Sa o ta talo ma whatau anau Yesu I ai me tele watona I atu. O te mana o I sau ta avale mumu o te red wacken. O le Christmas. Ai o e pātele. Sa o fola fo I a Yesu. I promise Jesus. A whai e maua lau ta avale. O ia le tangata momua o te whati e te inga I lau tāmate. O lea, te tausia lava lau promise po lau forflanga whai a Yesu. O ia e momua lava o no whati e te inga I lau tāmate. O lea la o toi al watu ne le whalesa.
Toi whaafo I atu le pepe o Iesu I lona ainga. Usom tō whawhine I ake riso. A pia o tōu whanau. I soos ke risi masi lava. Whape nao na malawinga I tātou. Tātou tio e ave Iesu I o tātou ainga. Wa na o le pau lava le na o le persepe. Ma na o Iesu e fia mau ai. Mapu atu iai. Yaso uma ma taimi uma. E mai se lava le wha maluinga o lo na soifua le ke risimasi. O le persepe le o tātou fatu. O tātou loto. E hale winga e tātou ke. O si aini persepe. E afe maafe. Le ne yaso I le lalolangi atoa. Ai le o mawhai o na toe soifua mai. Ma fio Iesu I to tonu o le persepe o tātou loto manganga. A whai e pei tātou o le whaiwhi au o patele I tātou tala. O lo tātou whaamsino se selea o isi tangata. E ma whai la on tātou e ave Iesu I o tātou ainga. E ala le lo tātou whaatangisia o se whaamanga longa e le nā tangata o tātou whaamanua lia. Whai fo I o whaamanua lia I tātou e se isi tangata. E mwhai on tātou whaamangalo le nā tangata. Le se mea la le mwhai ai. Tātou whaia le nei kirisimasi o se kirisimasi whaale leinga. Se kirisimasi o le alofa. O se kirisimasi o le fia ma le file mu. E mwhai on tātou whaia se suinga moni o langa o isi tangata. E ala le lo tātou ave o Iesu ia I lātou le nei Christmas. Pita. E le mwhai on tātou e ave se mea e le o maua I tātou. Ma e le o umia fo I tātou. O Christmas. Se taimi le leile nei mo I tātou. Whaatu muria I tātou le nganga o Iesu. E toi tu atu ai le ava noa mo ia. E toi whanau mai ma soifua mai ai I to tonu o I tātou. O lo tātou whaaso atu Iesu I istangata. Se mealo whasiri lea mori ke risimasi. Tātou te avatu iai. Ma na ole atua e tātou I tātou tai tō tasi. I fo I o Maria. Ina ia tātou ave ia I lātou o lo I o tātou talangi. Le li I o leola. E whaingo fion tātou ave tangata I nei Christmasi fungala au mo meo Christmas cards o mea lofa. Ai o lo tātou fōa I o le mea lofa I tātou lava I lo lava tangata. Lo lava tangata lea. Le mea lofa si siri lea mea lofa umai tātou te avatu mo isi tangata. Tātou vi atu lea tua I lona vi inga.
Ia tātou te talo. E mo mori lapa malo, masula le matango fio o elo mato watua ile ni tau o amal manino. E pa ia mea umalava. E pa ia wai pa ia o elo mato watua siri ese. E tua le tuma, e alu male angang ia. E te fio i mea umalava o lau fōwhanga. Whaftai lo usuia o i mātou lau whanau le ni tau. E ala i lo whetalai mai mo i mātou e wala mai lau ufola o au whionga ia. Wata oto nei o mātou loto manganga au tuleinga masaunoanga mātango fie. E toi whangwhangu ma whate pai mātou iai. Tā pena ai mātou i la mātou saunu ninga o le ia. Le asoi fua Yesu, o mātou whaola, mlo mātou tupu, e Christmas. Leli e Yesu Keriso, aftai tele lava lo whaamnatu mai pea lava pea ma wala au mo i mātou, e lalo langi, ai meise le au whatotua. So se Kerisi masi lava, mātou teo e ave oe i o mātou aina. Au wahale pere sepewe, le no fuanga siri dia e te fina ngalo e te fia mauai. A mapu mai ai, taimi uma. Ai meise le wha maluingo lo wasu soifua. Pere sepere o mātou fatu, mo mātou loto. Eli e, asuru mai mana mlamo lo tai au manino, ma le pula, i lo mātou lalangi po ngi saha ma le whaingata. Ina ia sulungia ai lo mātou whatua tua. Tau teva malele mautonu i ave o le mala malama o lo waso soifua. Ai ia apo ia e lo lava mala malama. E uma, ina ia maua ele la lo langi atoa. O lava file mumoni le nei mai tau e siri o tau a foi. Lo mātou soifua ma le ola. Whamuia mai sa moa whapelo mātou atunu o ni usila nei. Ale lalo langi ato i le nei Christmas. Ina ia mato mo se Christmas i fia. Umu i au whamanianga. Amunia mai mato umalawa i le ni aso i fe au ati uti mga aluenga. So se mea e mato te whaia. Amunia foi deri e la mato leiti o nei. Fongao. Si o fongao Samoa. Malan au whai ngā aluenga ngā lulue. A wātou tua inga lo mātou atunu i le asu ma le asu. O le mātou te talo lea latu i ake riso lo walo, ma lo mātou wali i. Amene. I le suafo te māma le alu ma le anganga ia. Amene. Ua whawhonga le tino i tātou sauninga lotu o le tai au nei, ia le ngata o le nei tai au, o le nei tausanga, ia po le vaiaso le nei, ma le nei tausanga atoa, sa whianga iai le whionga pātele ma reko tufunga,
ia matatou sauni ngā lotu. Ia mole atuele ngā whawhataitele lava ma le whamalo, whawhataita pena, ma tango fie foi ia le savali o le tala lei. Tō matauina e foi whini ngālo le tunu o tā pena atu mole whamana tuina o le aso soifua mai o le tātou li. O le talo ia ngale lei le tua ma whamanu ia atu, le mawitele ia ngale lei le tua ma le lingi atu. Manuia le whaiunga o le neiva iaso manuia foi le atu i le kiwisi masima le tausanga fau, whawhataitele lava. Le fionga pātele manuia kutufunga, mai le kālesia kātoliko sangatu Iosefo apahat, whawhatai lava. A mai alevi ingo le tua, mai le au pese le pule anga pia, e au le pese o tusia e whaingoia petele emma, a mai alea, ona soso o le ma le tātou porkalame o le ata o le tai au. Samoa, is Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning.
Amata mai le apple tea tu le vanve au, si u fonga lau mua, ata o le tai au. Tato por kalame le ata o le tai au whamano le whanau manuia le tai au le nei o le aso whareile. Le ua se e lava o le tātou sā, i o le nganga lava o le whawhtai le tua lana tausinga ma lana puipuinga o lana leo leonga, so i fua o le atunu ua maise o lo mātou o la whawhtai, malo le whanau, malo le sopo, ia o te tonu o le nei tai au fōu i Wellington i lava ia, porirua, o le matua mātango fie lava o le tau, fi tau le mafuafuanga lo tātou tino o leanga atu le whai ungo le vai aso. Whawhelo e toa i sunga i whawhenga inga mwhaletua, whawhtai tele mo le ngā ruenga talo, ia mo le tāpo inga, whamalo lava, whawhtai, e lo whatu fwoi nei matua tausi lava, whawhelo e atu le ngā whiwi e tele, tono a inga, ma ota malawa, o whale fwoi olo o tausia le lei outou. Malo so i fua, nisi olo i whale mai, i whale pui pui, o tu i whawhelo i le nei tai au. Lei tu vai o tina, malo tina, i au whaiva ia olo o e ngalue ai tonu o le ainga, whana putonga mai kālesia. Malo whawhtai, malo whai o le whaiva tina, nei whai lele mpe fau, i o tala whiwhia le mo ainga, o whapopo se o lo tau o tonu o le ainga. I o le au ngā lulue, la toi ngā lulue mai lava i le aso sā, tau le isi aso sā, usu le waweao, ni se whai ngā luenga le pō, malo le ngā lulue, malo lava le on sai, ia u te iloa o tātou e nofo i nei i ainga lua, whai le ainga i nei, whai male ainga i Samoa, saulau whaasoa i nei, whaasoa Samoa, maa lo lava le au maa fola, whaafitai le alolofa i nei u tātou ainga o lo whaamuri mai Samoa. Ale leile atua mō pelo tō manosi, ia, o nei awita avale mai la tō i whai malanga le nei aso, leo atu le atua i whai ngā malanga malava o le nei aso. Nei whanau fo i tatonu le ua, lama whai ua onga o le nei tau sanga mano le tau tamaiti. Ia mo le tala fia mo la tau e o la tau wala mo whanau le University of Victoria. O le aso lua o le aso faupe a tatu au lia le afori iwa le tai au. Ia o le ato lau lau ele lisi o lau whau ure la o merisunga wha linga leota. Tō lau wina lisi le mo tātou. O nei tai au, ia mano le soifua. O le awhanga solo le tatu porkalame o le atau le tai au. Ia, o le porkalame le tātou li tio nei, e po le tātou au nanga ia, e tau ana nei le fia fili lima. E o, e uma le atau le tai au, se so o le porkalame o tala laurunga le vai aso, o le ase singa, o nei whaafie fianga, o tala fau. O nei fo i le au li te o sfururua le lau, o mai sui o le au malanga le mai Samoa, le whaila tau whaafie fianga na nei le fiafi. Whaapea te avano na nei le fiafi. E isi au malanga le o whaia onga mai Samoa, ia le na uso apatu le whaasisilanga le uma, ia. Se wista la misi atu isi au malanga le ia mana ia o le afo le ono na le fiafi le fai lato fiafia i le whakasa poridua mana i fuiro e mai mon filo i le au malanga i tatou filo i fo i ma mata i whaafianga mai Samoa ia te tala leva no iso se tasi o le Samoa Primary School o le ngona o le aonga lea ia ina i maunga fiafia i vailele. Ia wa ave mai tala o le aonga nei ia i le tūlanga ese o tūlanga maulunga o le aonga ia po le o ino le whanau na nei le fiafi. Ia, tami nei la tala tato pese marasunga tio whailua tato iei la vale nganga o le Grace Masi. Good morning talo whalava, malo ni tato usa toke lau toi luas fulu tolu minuti o na tāne o le valu tau tūla nei si whonga le mua talo whalava. Ole
Ia se mai whafonga le tātou tala o le tau pēna whaari ele official vai tau le soe langi le lei le tau le aso le nei whapea fo tai au. Langi le lei le tau le aso a tai au. Ia, sa ngai ane ai o le tai manuia lo whaiva manuia ia mo ngā vau ma te unga fo i o mamauta matua mauta tai au. O le aso sa i nei timu o le aso ngafua e nei timu whai tu live ai le mato le lai te leo taimi. O le aso lua toi fo i mai winga langi le lei o le tau. Whawai fo i ka piti manua tū whanganui ni taranaki le so e matua langi le lei lewa le tau. O le whawai fo i Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Mawairapa e langi le lei le tau le aso le nei. O le malulu le e leo whamawina inu nei sifuru tasianga i lunga i le sifuru whaa. E a mawhanwhana lo i lufuru tasianga i tu lunga lua sifuru ma le lima. O au kilani le so le whamelo official vai tau e langi le lei le tau. Solo tu le motu i saute mtua i langi le lei lewa le tau le asolo nei le motu i saute. Fua le manu lua lo i sifuru tasi anga i runga sifuru tolu. Ea mawhanwhana sifuru walu anga i tu runga lua sifuru lua. O le au te lenga o le atunu nei aso le awa ia le mato le lai le te le vanga o le atunu. Mtua langi le lei le tau le so. O pia i nai timu i le tele lua sifuru walu fua le vela lua furu ono le mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so Wellington e le toi sifuru 5 minute. I le iwana nei le fiafi e oso e le la tai au le toi 2 minute le ono le tai au a tai au o le fua o le ea malulu i Wellington i manutua oi o le vālu sifuru ono anga le sifuru valu ea mawhanwhana lua sifuru lua whaasolo atu i lunga le lua sifuru valu le fua le ea mawhanwhana i Mastone mo la tau e whangota le nei aso Wellington e sua le tai le aforiva i le tai au nei pe le tai le whaane fiafi toi sua le tai le sefulu na nei le pou o le rua pe le tai le aforifitu i le tai au nei, sua le tai toi sifuru tasi minute i le tasi le auli o le toi pe le tai le valu na nei le fiafi. Malo, aftai. Ya, mo le aula fitupe, tasi tala New Zealand, maula utupe, e where ngona tunu. Samoa, tu paanga tonga, tasi tesi ma le lua iwa le paanga tonga. Tupe Samoa le utala 5 sene i le aso le nei, o le tupe fiti tala tolu se furu sene tasi tala New Zealand maula tupe Australia e valu se furu iwa sene ma le tupe Amerika e 5 fitu sene ya o le tupe Samoa le so tala 5 se furu 5 sene alo lava le angale lei whaftai na mano whamnianga wa soifua a feo neilo wa soifua le aso ono te sema manu wia tele lo wa soifua ya te manatu ya o ele ngalo lo waso i fua ya te oe manisi o lo wainga. E ia so i o tala ititi. Te ia ua umano taswhana, ua ngalo ya ta ita. Ai, lei fui sisi sau whapea, me manu ia lo waswhana. Ia waso i o la iti e. E i te imia ngalo ele aswhana, ia te iloan tato mai umai. Ia ele ngalo la lo waso i fua, oina so i fua ele so le aso ono te sema. Manu ia lo waso i fua, fa manu ia le tua ya te oe. Ia o le roma i ono fwe upo e 5 le fwe tau le so. Au wā, a whai ua whaatasia i tātou le whaatusa i lona maliu. E whapea fo i tātou i lona tautu mai. Sa vala i tātou, kule al tangata ele mesa i eipio mā moi o se pio upo isaia. E o tātou tasi i lona maliu. E ana whamailea, e whapea nā fo i ona tasi i tātou i lona tautu mai. E lua vāenga te tele o te soifua le li i le wha amatala i paulo i aroma. O lona maliu, ma lona tautu mai. Whapea na whatasia i tātou lona maliu e whapea fo i lona toi soifua mai. Ia manuia lo wa soifua, pesel nei, ia malafu pesel sa vare ke riso e whamanuia lo wa soifua. Ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia lea tua ia vi ia lea tua ua ulia loa so soifua ia manu ia loa so whanau whamanu ia
matautai o la umalanga a o fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala ia aveane Yesu matautai o la umalanga au fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala au fesoa ina loolanga o Yesu le tai ala. Ea whatala whatu lea tunu usi mai alwha whonga o le wawa ai fwoi lea i la itala o le tala whasa le pito o le langi le yaso. O le sol tausanga e tasi fitu ono sfuruwalu. O le lo minga mua lava o le tusile ta o le Encyclopedia Britannica. A vaile i lunga o lau whata tusina i se tusi whapena o lona volume mua na lo mia i le sol tausanga tasi fitu ono sfuruwalu. I te tonu o Edinburgh i Skotilani. O le so i le tausanga e tasi iwa ofitu na pā i se maina elikoale i te tonu West Virginia i Amerika e tolu se lau ono lua i la tau na mau i so i fua le so whamamonga i Amerika i maina e pāpā o le whaare matautia lava nei tala whaasoro pito o maina i te tonu Amerika ua pā tolu se lau ono sifuru lua so i fua na fiai tausanga tasi iwa ofitu o le sol tausanga tasi iwa tasi ono na whiriwhiri ai le tangata lea mai uelese o David Lloyd George e avea mapale mia o Peritania o le uelese le tangata. O ia na e ana le fua i tau lea. You get to know more of the character of a man in a round of golf than in 6 months of political experience. Awasa moa, e te iloa le toenga tangata i se lua taamirisanga pe aluo ti lua tāpolo. Na iro le ono masina i te tonu o le porkiki. Te whiu e tau mate po oi tangata lea o afo i ona wing. Ai aluo ti lua tāpolo. Mawena i lor tangata. E moni e la le mau ala au tāpolo. Ta ua te lele o le malai sāwad walim tatano e te loa i po oi fwoi le tangata o i le tangata. O le so i le tausanga e lua afe maritasi. Ia o le fato a maua i wha maunga a Amerika. Ia pe o le tangata New Zealand lea e swawhai a Sir Peter Blake. Le tangata waleina e le Amazon River i Brazil. O le aso nei e whaamanatu e le nuu leo Finland. O le lato tuto tasi mai pulenga Lucia. Na amata mai tausanga tasi iwa tasi valu. Ia o nei lato aso e whaamanatu e lato tuto tasi. Tatu talana, te mawel whaapoponga tai masani, whaafatai lapa. Koe whawhama i tautua si whonga le rau mua, le tai ao le aso wharai le. Whatano whanau tātou paanga i e mafuta mai lunga o le tātou Facebook, mani YouTube, tango e share tātou Facebook, whamule mole, i e subscribe le tātou YouTube le nā. E fwle tātou app e tu lau telefoni, i luas fwle whai tu lau le tautua le nā fitu aso le vai aso. O le Samoa Capital Radio app. Ia ma le tātou app o le ngana Samoa, e nisi o nei o walo o lo o fia o le tautala le tātou ngana. Na i le tātou app le nā o le ngana Samoa, e fwle na e tu ue lau telefoni. O le si au nanga le tātou le tio, mo i lātou e le ma fwle le tu lou le ngana e longo noa e whengtana wha longo. Na ua wha le liu i a Teleo News e tu ulungo le tātou website o le www.samocapitalradio.co.nz. E ma whaina e maua le Teleo tātou telefon whaina whaitau. E mo lātou e whengataro whaitau, e mwhaina e whaafonga Teleo tātou news o aso umana i lungo le YouTube mo le Facebook. Whaina toi ki na e mai moai lea. Ia, baina e whaafonga iai. O le alo whātul porkalame nei tātou paanga o lo mafuta mai, ia stina ia alo salia tulou, mai Eileen Bay, ia Vicky Salamasina, lo whātul porkalame whaafitai lava, ia Perise Whaletulu, Sifilina Vaoa, whaafitai ngalua whilau pepe, ma alo whtelia tu mo oe, ia manuia fwile aso tunga eti walavala, whaafitai lava, ia Silulu Polton, ia manuia tai au, sunga le tina ia whinga uia i alo whtelia tu porkalame, Abdullah, whaafitai,
mati malanga malo fatu sunga Ellen manuia ngalunga le yaso filam telefoa faftai tina ya Epi Merna lo fatu por kalame ya sunga la pepe moi mai ya malo la fafawina ya Robert faftai lava ata yone sunga lo mamano malo lava le o fela vo fa fo mai o afo ini utu te ngalunga o fa ni temi o le si tu le faftai il te lo tatu pa ngai mafuta me Australia e wa le vaveao ia la tou po le lima le vaveao po le fa le vaveao ia la ola melitio ale wata tala tatu fa salonga ia fa le time la tala valu lo nga le pofto la tala ono ia la tou po te fo le lima se va pena fa te tele lava so se va ngoni usila e momel tatu tu o lofte la tu por klame ia le ni si fo tatu pa nga Amerika ia malo lo fa tele atu beto wina fo le time le malu lu ni si va ngo Amerika ia fape e talo fai nei tangata i Amerika. O nisi wa mali liu lungo le ala, o no le malu lu poloka i ta vale. Ia o le mela vale fia ngai ma nei tangata i Amerika, teimil nei o le lata i kirisi masi ma le tau sang fau, o le malu lu, o le aisa, tūlanga wa pena. Ia o tātou nei. Nam tau tia le tūlanga o le tau le mawhana whana. Wawai atu fo ile le nisi o whamamonga fo e ni usila le ason nei le tau sanga te siva o lima. Tato iloa ia o le ua e lava i laulangi mena le special vote. Ia le ta ua pālota whaapitoa. Whalongongo fo ia laud pālota i Samoa, ia so ia umalona lau. Whale pālota i whea, lona fia, ma le nuua. Ia whaatalitali me pālota whaapitoa. Whape, o aia mea o ta ua pālota whaapitoa. Ia whaata ilo muli muli, pālota fo ia whaia pia ule o tangata iso fo imanu utua i pālota ai. Ia o le tausanga la tasiva o lima. Na ulua i whai ai pālota whaapitoa i to tonu ni usila. Ia so tonu ane nei. Wa atu fo i whamaunga se o tātou tunu i Samoa. O le taitai o le mau i vai teimi nā. Sunga atu puata masese le alofi le tolu. O le aso tonu ane i tausanga te siva lua valu. Na watu o tusi samania e loka whawhali pui pui ai. O na le tongi o na tax. I le tausanga te siva lua fitu. E na tax e le tongi. Ia le ala o watu samania i le aso nei te siva lua valu. E lokai. Ia ona avele whawhali pui pui. Ia e ono ia vaiaso. Ono vaiaso. E talu aila na te e la ia le taitai o le mau tupua tamasese le alofi i tolu i le tusi samania lea. Na toi mo lia i fo ila ni usila. E whawhali pui pui mo le ono maasina i ni usila. Taimi le upu le ni usila tātou. Taimi tonu alea. Ia wawaila i whainga la wali ia. Ese vo i whainga la wali ia e tālo whaina i tō. Inam nei lo mātua nā taimi. Na tūla i mai e taita ia sā mō mai pūlenga le vānga nei. Le la nā ngā i mai am sawa se yo o mate sivo no lua le tātou tūto tasi ai. E to toa tele tangata sā mō ali. Ia tūla wali ia i matua toa o tātou tangata. Ia, whamalo whawhitai la tātou pese. Manatua mai alfa whiwhianga le nei. Ia ona whawhonga lo le ia tātou telefou. Ia matana mai sā mō le ua. Ta pena mai tātou o whai telefou. Ia o tau tua le nei tiu whonga le lau mua Wellington e. Lofat foi ia to lima se vau alo vixal masina via tele na yaso tina ya lupe ya lofatu por kalame pa vifianga mo le Pacific Love Band hilo to lima minuti on the talo le valu good morning o tau tua nei si fong le moa.
mana tumo oema. Patalofa le whātam soana inga lo tātou atirau, I le nei fwoi vai aso a toi naua, tau mai I lona so muri tūte mga wenga. Ai ole whaopoponga o tala I mea lo tutupu le tātou atirau. E ono te si maliiva miliona tala le tau o se masini, wa fesoa swani mai ele malo I Japani I tau wala I lalo le au onanga le swa vai a Samoa. O se masini ina te eli ina le swavai I so o se vaenga mo mie vidie le swavai le atunu. Whai lole pe po wham talanga o se masini wa tāla whiaunga le lei, ma le tūlanga o vesuia ingo le tau le te mile nei. Wa mawhai e na whaatinu ngā ruenga le o nanga le swavai mo le atunu, e no whanga le au sia le swavai maua, e le lua se fuma le whai tūla le aso. O se tasi leo bloketi olo o whaai loa I pe lava le au nanga whaiwhai pēra maru Japani mo Samoa. O se tasi fo I leo malianga na sai nia malea fionga te tai o lea tunu. Le fionga fie mea Dr. Naomi Mataafa. E le saunonga le mpasa o malo Japani Samoa. E wha wau pēra le nei whainga pa anga le lei. I lona tūlanga saunga le mū. Ma fesoa swani e Japani mo le atina e o Samoa. O le aso to na I le whaai unga le vai asa nei. O le ata ita ia e lo fiso le whaalapa tonga le nupi whaa. Se whontanga whala we te le mo na sui o lo iai o lato sa o whanga. Mo se whaaputu ngā tupe mo lo lato lumana I manuia. E whaatala no ai se tasi o whawhanga whau o le a whaatino e le whaalapa tonga. E whaonga ai se whaenga o lato se leni o lo teu whaa nganga le nupi whaa. E a vea o se vaenga e whaatusa I le insua, mo le au whaisa o whanga, pe a whai ua ngā se ngase mo mia selene, e sa ili tonga fitia I atunoi whafo. O se fōwhanga na whaari e fo I le whina ngalo le te itai o le tua ngai, le whionga tu le epa Dr. Sailele Malile ngoi I le whaatara nanga lau tu stala, sa o latu tau mwhai e whaatuino lo latu taimi, mo mule ane o latu te tau fia, I le tūlanga pe a whai ai le ngā se ngase lava le whaisa o whanga, ma le mo o mia ni tonga whitiga I atunu I whafo. O se vai ngā tupe, o le a le ma whai o na toi maua e lea tangata whaisa o whanga, e ala ilana se 10% e ave ese mai lona tutongi, ma le se 10% mai I le whale whai ngā ruenga o longa lue ai. O le whaatala noanga e whaatu teia le le tu lai valu le tutu lo loto mo upolu, ai mo le motu tele I sa la whai, o le aso se funma le wha le aso to nai, o le masina nei lava, o le aunga o le wha moe moe o le nei wha tala noanga, ia wha maalam la maina le au whaisa o whanga, I lefo I la sanga fau. O le utufu whantu se le ni moa fio anga oma I lalo le porkala me sa whaia wha tau wanga, I le teu te wina leo a ai, mo le tāpetanga o le taringa māloa sa moa I le whontanga te tau mālo le tau pulenga iao ki topa. E le ia whaina se tasio tina o mai le fio ango sa vaia le whanga, le telo le se leni na whaaluina teu te unga, ai whaaftai o lea ua maua se leni e talia tuai I le a fio anga e tusai ma le tauti ngā. Ova ma le ono sifulu afi, a wā fo I o mo meo o pou piliki, toi whaatutu ai ma mōli o mōli. Na au mai whafo I New Zealand ia matau mōli le, mo meo a fo I sola laiti lai I taimi nei. Ia ale ngata fo I leo, I o se lene fo I na alu e whaatupe I le ai la tau ia. Ia le lau matua toi tau I mai lava, ia le tauti ngai mo ia ele I o le se lene na alu. Ia ai whaftai leo, maua se lene so soani mo le no. O le fio ango nusu tia I sa whanta, na manu malo mo le motu I upolo, a o le fio ango tapu ele I sa la whai, na manu malo I le tauwanga o teu ngā ai le motu tele. O le se furupito I lunga le motu tele I sa la whai, na mau wha I lunga na amatatu le awhelua se lauta la a ngā I le tūlanga mua,
Ai o le motu i upolu na amatatu i le 5 pito i lunga i le lua afe tā la le whaai longa. Ai moa fianga uma sa teu moa te nuu na tali malo ai na maua le lātou ta i lua afe tā la, ma le ta i 5 se lau tā la moa fianga uma sa le au sia le se fulu po o le 5 pito i lunga o le tau wanga. O a whaalau i lo whaalau e tele le fionga le minister o ngā luenga te tele māti nae, le fionga olo a forfiti wa ai. Pe o atu le o ngā tutonu o le tausanga fau pe a mae a ia whaataluanga ma vaenga umalo wha mae a, o na taunu mai leo le waa fau lea o le a whai malanga pe au auna le vau polu masawai, e le wha moe tali atu yaso tumu, ma le si tio le foi numero ta vale mal malo le atu no fe malanga i le vau motu e lua, e mai se lava i teimi o aso wha apitoa. Whai loa manino le fionga le minister e le o se waa fau, ai o se waa e tala whianga i le ma le wha moe. O le fo i waa na wha i loa le fionga i a olo, e mawhai o na ia tau veina ta vale o atu le ono se fulu whai ngā malanga i tasi. Ma le pāsese mawhai ono o atu i le awhi tangato le atunu e mawhai na malangai, e lona sao leo mawhai na palasi mai lalo le tolu se fulu i le tolu se fulu minute e malangai i salawhai pe salawhai fo i upolu. O le tau o le waa e fitu tesi ma le 4 miliona tala Amerika, mai o loo whaatupe na uma, e le tātou pule ngā waa ale atunu. O tala ia mo le wha i ungo le neiva yaso, i aileanga le leo le tua lo tātou atunu ma leo wha fonga, i le anga i atu le wha i ungo le vai yaso. Wha soi foia. Talo falava o talafou mai le si ufongo le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, aso ono te se malua a whelua whaa. Oro o talo sanga ina le Wellington Water Kamupani, ia whaata atitia ni awanoa ina ia mawhai ai ona a matau na whaapipi ina mita mosua vai i whaleo a inga e whato atu ina atu se tau o fonga e so e ai o loa, tau mo le whaatinonga o ngaluenga, ma e tapu nia e le masina fou. O le wha moe ia wha pipi i petu sa mali se lau tolu sfuru 5 afe o mita mo le suawai i to tono le isi 5 i le ono tausanga. O lo o wa ili fo ini polo kalame e fesoso ani e mawangofia i pai paulo o liki pe ona wha iloa ele Wellington Water. Whaalia ili pepa o tau o fonga, e te tau ona whaititia e Wellington ele whaonga o le suawai, le ana matua i mawalunga le whaonga na ilo o Aukilani. Ua tele na wā le suawai, o lo o alu ese mai le waitawhi o te awa kairangi le Hutt River, pei ona mawai whaamaumaunga. E silia maleono sfurupasene a inga, ua mai au na polkalame mita mo le suawai i to tono New Zealand. Ua whaalia e taitai leo, ai longa e mawhai ona au sia wha moenga a le whainga maloso o whaatasi, ina ia o atu ia nove mo le tausanga fou, ua toi whaupopo le isi 5 se lau o leo fou, mai ono whaupopo se isi fitu maasina, ina ia au sia i lea nau tainga, na mali lia le National ma le New Zealand First, i se wheangainga mo le lua tausanga, ina ia au sia i lea numera peitai, ua savali le tausanga mua, ai ua toi alu i tua numera o leo, 5 se fulu ua whaaititia. I le whailoa inga taitai leo mawhaipule le asona nafi, na whaailoa ai e tala wheangai ma mawhai ona ausia le 5 se lau o leo fou, pe atu ua tuitua le taimi e whaangatai i le onga tutonu o le lua whelua ono. O lo omo mia tangata whaatawi au kilani sauteni si whaamatalanga, e winga i ngila ia na maua i tutono tau mafa i le Woolworths i Papakura i le aso lulu. O lo o whaiai suenga leo peitai, e le o whaailoa manino i le food safety, po o atonu o loa po o tau mafa ia na maua i ngila. Na whaailoa i le Woolworths i lungo le litio New Zealand, o lo o ngā lulue ma leo, whaapea le food safety, e ilo mawhaia suenga i lea mata upu, o na e le te tau na manatu mama i ai. O lo o whautua ina tangata i au kilani saute, ia mata i tuane o loa o tau mawhaile nei taimi, ai mai seila tau na whaatau i le supermarket ia le Woolworths i Papakura.
E luas fulfitu matawhaioi i le kamupani e whaangalua ina le TV a Māori o le a ave esea. Ua fuafua foi e whaase e atu lana te reo channel mai le TV hanga i lunga upenga fesota inga. Ma whaalea ngā ina pe ave esea lana porkalame mo talafou a mata atu i le aso wharaili o le vai aso fou le asa whaavae mai le luas fulutau sanga taluai. O le a fuafuanga na fuafua ina ua maua le whaasala launga o le a tele ni whaale tonu tau tupe i tau sanga a sau ma o mia i le whaititi o tupe whaalu. Ele ia i lava se suinga i talo le tupe a le TV a Māori talu mai le luafe ma le valu a o avea te ururua Flavor ma minista o ofiso whaasalaunga Māori. O le polokalame mo talafou o le te ao Māori News i le afo le whaia fiafita i tasi o le afa amuta i le aso wharaile o le vai aso fou. O le afuafuanga ina ia whaititi ai i le 10 miliona tala tupe whaalu a le kamupani i le luafe luafitu. E taule i maua le afa o le numero o tupulanga talavou, na tau mawhai e pasi suenga o le NCEA i le whaitau tusi ma le numero i lungo le initaneti, i le tausanga nei, sa wha amanu ina pe pasi. Pe ona wha alawi loa i le leitio New Zealand i le tae ao nei. Ua wha asala lawe le ofisa o pūlenga o wha ilunga tawa loa New Zealand, wha ai unga o suenga o se tema, wha apea fo i wha ai unga wha upopo e ilo i suenga na whai ai a se tema ma me. Ua lato wha alia e sili atu i le salau a feta maitia o ngana tau mawhai, e le ATT fo ma le tasi le suenga su e taamilo sanga po o rounds e lua, ma e sili atu i le valus fulu afe na whaatau taiga mata uputa i tasi. E 5% o lato na pasi le numera, o 9% i le tusi, ma le fitu se fulu pasene na pasi le whaitau tusi. E te tau i tamaitia o ngau na pasi uma suenga e tolu, a o le i maua so o se whailonga o le NCEA. O le whaiunga suenga o le numera, na whailo ai e le ATT fo ma le tolus fulu iwa afe tamaitia onga, e le ianga waa mo se tusi pasi o le NCEA peitai o le toatele o tamaitia o ngā tau mawhai suenga le nei tausanga e mai le tausanga se fulu, 5 se fulu tasi afe lua se lau 5 lua tamaitia onga, o le isi lua se fulu 5 afe valu se lau lua se fulu e mai le tausanga se fulu tasi. I le lua afe lua tolu e ono se fulu ono afe 5 se lau tamaitia onga na tau mawhai i taamilo sanga e lua suenga. Ono se fulu 5% na pasi le whaitau tusi, ono 5% le tusi, ma le ono se fulu 2% i le matara. Ua whaalia le papolenga o pulea onga, ina na isi itia tele le pasene o tamaitia onga e tu ua onga e au noa mani whaailonga. I le lua afe lua tolu, e se fulu 1% o tamaitia onga e le aini whailonga o le NCEA, si itia mai le se fulu tasi pasene i le lua afe se fulu iwa. E lua te sima le 5 miliona tala le tupe ua whaalu le malo, i fesosoani muli, ina ia fesosoani ai i le tusama le se fulu afe o tamaitia onga, ia onga se lau ono se fulu, ina ia tamawhai ai e pasi suenga. E iwa helikopa ma waalele tolu o le ato e fo i le ea i le tae au nei, a wasi tamawhai ngai tautinei le mu tele i Canterbury, walu le po ana po tamawhai le au fui mu, e tautinei le mu i le State Highway fitus fulu tolu, ona ua sosolo atu i isi a wala, o le asona na fina wha amalosia i le au fui mu tangata i Castle Hill, e tu ua o lato fale, a o te tele le mu i le whanua e tusa ma le 5 se lau tolu sfulu 5 hektea lona tele. Ua whaia se isi tu a inga te konolosi fou, mo feso ta inga ile nuu i tai rafiti a wale pui ngai taimi o whaalave lave, e tu salava pe ta pe umaisi feso ta inga. Ile taimi o lea whao Gabrielle, na motusia ile ili tise malaina telefoni fe avea ai, ile tele o vaenga o Gisborne ma Hawke's Bay, ai o lea ua maua e tai rafiti se fofo, o se isi vaenga o lana pusa fou, mo sau niuninga mo whaalame whaale nā tura. O le anga i atu i lunga le talawhātai sa sae o lo o iai le Puketiti Station, e se lau kilomita mai Gisborne, ma o lo o whai ai whaata i ta inga o se mea whaingaluenga fōu, mo feso o ta inga, e whaingo aina o le Mesh Node. O le Mesh Node, o se tamai masini lanu liuli, e feso o ta ima se telefoni fe avea ai awala atu i le Bluetooth. O na whaafeso o ta ilia i se feso o ta inga o nodes, whaaola i malo si anga mai le la, e maua i le pitonu u atoa, e mawhai ai e tangata na lafoni fe au pupuu, e tu salawa pe whaale tonu uma isi lai no feso o ta inga. Whaalia le pule nu o Gisborne Reed Stoltz, o le whaafitau li tele lea na tula i mai le taimi o ta whinga malolonga i le pitonu, o le motusia leo laina mo feso o ta inga, ai ato no le afeso soania masini te konolosi fou, i tangata o le ai mai se taimi o whaala me lawe whaale nā tura.
Ua tawhia nei se tamaitai ina ua tua ia i le ngaoi, ini fale na tatala e whaatau atu i au kilani i le masina taluai. Na ta ua ele ali isa tinisinia Megan Goldie e whaapea, na ngao ia ele tamaitai filifili auro, mai i fale e se fululua i au kilani sisifo ma North Shore. O fale whaatau e se fululua, na tatala mo tangata e o atua e wa ai ma mai mua, bēmana na ai whaatau po o open homes. E luas fuluiva tausanga le matua o le tamaitai na tula i luma le whaamasino whaaitu malo a Waitakere i le aso ananafi. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le ni vaengo le tae ao. Only
Nā ua whaafonga le tino i tātou telefou o nei tae ao, pe o nā tā pena fwoi le tātou o whai telefou. Ia, mone tuele, ngā whaafitai le tino ul whaafonga mai, tala mai Samoa, tā pena sunga tā sesa, le msem tātou tala ni usina nei, tā pena ina ana wha solo, Savelina Cristiano, ia mole fionga le wano ati i lawa le vei aso uma. Nā ua ilunga le tātou Facebook, le tele o tātou telefou, o le vai aso, ia o ma whapere tātou YouTube channel. I tātou whaasidilanga le i tātou ofisa i le taio nei. Ia. Umano ua apatu lole i eistemi. I nisi o tautua e fia whaalau i loa. Nisi o kompani o lo oanga le lei mai fo i malangalanga sua le tautua le si ufonga le laumua. Ia whaatasi ai. Male o nanga le nei e tāua fo i lo usi le fia pe te uefisili. Le lava le mafuanga sa so o le whaasidilanga le nei. E le mafuanga. Ona e whatu lava noia te oe le tangata whaalongolongo. E mawhaiona whailau whaaste ai au wala le tūla whono whaase launga ni usila. Ia nisi nau tautua usi mai whaafonga. Wa mai le taimi o whai ngā mea no whole ki wisi masi. Ma ua sau nia le Digicel sa whaapitoa. E mawhai ai ona e manu malo o se holiday package. E o atu i le tolu a whetā lano na tau. Po o se telefoni fo o le Samsung S24 Ultra. I le ngata hoi lea. E mawhai ona laki i le a whetā la cash. O nei mea no whai mawhai ona wha amanu i nai o e pe a laki i le se i le Digicel. Pe a lafo sau toa po a pe luas furu tāla pe sili atu fo i a inga i Samoa. Po so se atunu o le Pasifika. E te anga wa fo i pe a lafo sau se len i le mai cash i Samoa e whaonga i le ClickX. O le a whaia le se i whaapitoa ki wisi masi le aso luas furuwalu o te semba. E ia inga o le nei whaapitoa. Manuia tele le ki wisi masi Samoa alo whaanga mai le Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la whono ua sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina saolo whaasea i le te mana whanonga kai paho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaia ialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whaafitai. Ia, whawhomei nisi o tātou whaasirisilanga. O le whaasirisilanga mo mua i lawa tele mani whaaloalo wala ua toi pa ia mani mamalu. O le mawhtanga whaiwhau so fantasi Wellingtone Polilua mani Hunter Valley. O le whatau nuina le tātou whonotanga muli o nei tausanga i le aso rua asau, le aso se fulu o te sema. Whai le kālesia me tisa mo i hātaitai i le se fulu di tai hao. O lo tatana fo i le avanoa mo so swa whengainga fia mafuta mai ai i lea fo no tanga ma le whaalo lava whaafitai sa i nia lau a whono. Li se tātou ma a whaasirisilanga o le i le suafa manu malo o le tātou ali o Yesu Keriso le whaola ma tau te ofo lofa mwhatano whatua i Samoa le atino pele. E whaino atu o le whaiunga o le vai aso nei le aso fitu ma le aso valu o te sema o le aso tonai ma le aso saa ia po le aso fitu ma le aso valu o tai au lea aso valu le aso fitu ma le aso valu o te sema o le a whaatanuina ini sauninga whaapitoa wha evangalia a le kālesia le Worship Center Samoa i le lau monei. E vefo le nei avanoa mātou te valaulia toa i ma le whaaloalo e pa ia ma le mamalu o se o tātou tunu o lo alala mpapa au le lau monei mo nu tua oi ina ia tātou au ai whaatasi nei sauninga whaapitoa. Awane e misi le nei avanoa tā ua a whaasoa mai le upu a le tua e le whailaunga whaapitoa mai Samoa le sunga e le whai evangalia pasta siangingi whaafusuanga le whai evangalia le kālesia Worship Center i Samoa ma le lalulangi. O le astona i nei o le awhaatino ai le Youth Rally i le afo le ono o se amanoa mo so se tupulanga talavau e fia mafuta mai ai ia ai wala ulia i so se tasi talia ma le ngang fia.
o le aso sa se fulu i le tai ao, o le a taualunga i le sauninga wha evangalia wha apitoa, o le a whaia umane i sauninga i le Hall on Man Kevin Community Hall i Polilua Ranui. Samoai o le upumoni, o lo uto so i fua matato wola i se alo lalolangi wa tomu i le mautonu, o lo i tau mo whaingata a le fesili o fea e maua ai se tali. E maua ea se fofo nei mea, Samoai, na feta la Yesu wa unei, o le ala o pumoni maleola o na o Yesu le tali. O mairo wa inga o maisa uo o ne emisira ne ia vanoa wha amanui nai o e ala ai tema wha leanganga wha pēla na upu fola fola pe o ne molma wina le Romas fulu pe upe fitu e tupu le taulongolongo wha tuatua le taulongolongo atu o le taulongolongo atu fo yo i le fionga pa ia lea le atua sa i nia le nei wha sinislanga e le stete e le Kalesia Worship Center Samoa Wellington e nei whaafitai. E il tatou whaasilanga nei mai le Samoa Primary School. Ia e tomua wha, to e se atu porklame ne ia whaina se pe le sao le whalewina se swafa i wha malulu atu. Olo iai nei polilua i Marae Roa Marae au malanga mai Samoa Primary School i maunga fia i Vailele. E to lua se furu whale au whai o sunga i whaiaonga. O le mafuanga o le nei whai ngā malanga ina ia whalau tele ina le tō mai ma le awaunanga whawhaia onga i Samoa. E ala lea i le maitawina o le ala ngā oa o me totia whawhaia onga ma le si o manga oa onga i nei i Wellington in Porirua. E lua onga nā sia i le asolulu i Wellington ma le isi lua nā sia na nafi Newtown. E le o pose lilo o na o le nei a onga o lo a isi lia i le sili o le i o alo mwhana ua Samoa, isu enga uru whale al kolisi o Samoa, o le Samoa College le neita usanga duafe lua wha, mana ia. O le manu lau tia le neia onga ia whinau e sa ili. A tonu o le mafuanga fo ilea, o le malanga mai o whaia onga, ina ia wha malu sia le anava tau, ina ia whinau e sa ili. Ia sunga whaia onga o lo au ina, alo ma whanau. Sa ili tupe i pisi nisi Samoa, ma mātua o whanau o le aonga le SPS le au malanga a wale tongi ina o pāsese mai Samoa. Malanga mai au kilani i Porirua le pasi, whapeai ma le tongi ina o le Marae Roa Marae. O le asfarele neila i le sole le afoleono na ne le fiafi i le Efakasa Hall, le sunga Reverend Nove Vaila au. Ea o le a whaia i se whaafifianga le aonga le nei, fo o whaia aonga. E vala ulia ai, ma le whaaloalo le mamalu a inga, wo mai masani nei whaafifianga saunia i whaia onga mai Samoa. A fio mai tala mai ao tātou mafuta ma fia i le a fiafi. O suafala ni o le au malanga, ma la whanga o lo au mau i Samoa. O Annie Kata Leaunga o le pulea onga vai vasi uta le au waa ma vai lele. Ia o Pau ni o Sefa Jakopo le pulea onga, o Matanofo Falela Tai sa le imoa si umu, a vao maletongo. O Mangele, Mrs. Collins, o le whaia onga whaapitoa, o Eva ma Newtown. Maria Rosa Pautasi a Lai Samoa, o Vailele mo taa sa tui malufi ma vai moso. O Luisa Pulimangafa Wright, o Luiso Alii, lua tuanu umasao lua fata. Sa le vao ngongo, whaivale le urua i alii o mo taa whenga ma Eva. O whaatala le leiti taia sola, o vailu utai ti a vea msapunawa. O lei a taua whaangalo a Phineas, o le puia i manono, ma whaato ia le manu. O makalita suru ape toi tu le uru moenga tuai no fualii fale se la ia masafune. O la ina tonga, ia po la ina tonga o le whanga o alii ne yafu fale tangaloa masa taua. Yeah. Le liuri si tua dato pepa, tau tele a whaiaonga. Luas fu whale o malanga. Ia, whaipopele tato lisi o ai o whaiva peika sa ngone mamangyangi. O Marina Sulamanaya le tongo wha alapalauli matanga i Zawai. Sau leone aso au sa tawa malua tua nuu. O tofi o ainga le vale le tongo fusi sa lua fata. Le tongo ma fusi sa lua fata. Ah, stoi fa sa ma fusi sa fotu la fai. Fusi sa fotu la fai o tene Zawai. Jacinta Marietta Samasoni o Sale Imoa ma Sale Ufi.
o Caroline Leota solo manofo alii, o Laura Ernest Tufunga vai moso a sau a sanga mga uta vai. O Seni Tima tili ilangi vai pai, fale ula, mata faa, fato ia mamanono. O Luisa atulasi faatupu le tongo vai lele si umu mafangalii. O mata vailo keni le maefe, ia po le maefe tu lou lava le ngangana sa mo upuna le tusi I, vavau, vai lele, ta le fanga loa. O le siswafa le I o ta fo'i o le tanga loa, ta fa'i o le tanga loa, Crystal pātu whaavai, o vai yala laulii vai sala a maile no whaali'i mangata I vai. O tautala ava mai, o tautala ava mai tala ta ina, sa fotu saulua fata ma whalewao, ia ma whalolo po whalolo le ia taua o manono mano whaali'i. Ia, ala umalanga na, wa malulu atu sisua whai te ure sao. Whai le malape o porkalamina ni tai au. Nā nei le fiafi, le wha moe moe o le au malanga le nei wha fiai. Ia atu e lango si ala tau tau mo whainga. Kwa awharivalu, malo ia le vidiamu, lo wha atu porkalame, ia i lau sunga, i lopo, lau sunga le na mele tala lei sa moa, na watual tala lei le tunu. Ma fo Eric, whatalo wha atu sunga lupatsila, ia po fionga fo ia le lua, ma le whalitu e miriama, lo wha atu lo mai mo mai Brisbane, se ole mu ia oe, whai mai malanga, ia o tua tupai, whaleali I popoli I lo wha atu porkalame, se Felina Vaoa, se visa ene, o mila tutoa, ia au launi taulanga, whaafutai mai mo mai sini, Australia, se Felina, ia tusan le lanenga mele message lea tusa wata lima le veao, Brisbane, renga po la wala tai le ono pe ai le tai au. Fiala po vanga le Australia, le mo mai tala Australia mtua veve la lato, ia o tala mai Amerika mtua malulu Amerika te mile, isi state o Amerika, talo fa ia Amerika, ia lele. Oka lo fatu mo le uso manuia ngā luenga o whenga iai, maruia wha ingo le vaiaso. Ma le fo ia le matamata mwhai taupe onu sato wha longo nei telefone I te tai au. Tusa o le na fola e le whenga malo. E tauna maule lima se lau leo. Ia, a le vatu komisina fo leo, e le maua le tausanga. Toa maua. E le maua le tausanga fo lima se lau leo, toa maua lua whiru ono pea. Wa o mei e whai e vang whai ma meo pāti, e o fo fola la tau folanga I le atunu o e fua I pāruta. Ia o le kiliva ina lampo le whaatinonga, I e whaatino nei tangata whai ngā luenga. Le ala vatu le komisina fau le whamei le ai. Ai longa mwhain whai tausanga fau. E mo mia le piki mai ia tangata matua le lei lava I ngā luenga wha leo. Ia, o le ala ua pewa le tau e foi lau o le nā folanga sa whai ai ala I leo lima se lau. O vatu lau whatustusa mai ia leo ani usila ma kengi tangata I kengi. Pe fōringa mai o le tupu, e vave le tupu lunga o tangata le stala I lano kengi ani usila. E tuai na whao popol no me lau leo ani usila. Ta isfuru a whema no tupu leo iai le mai tau atu iai. Ia whai o tangata I lano kengi, me lau whai o leo. Ia le fo ia pisi leo le whamalunga o tula fono le van pasi il masina ntende. Sa na toi ofu se ofu a kengi no fuanga whaitele. Le tele fo inga luenga na I kengi. O ia na I leo, malo le malo. Le o le atasi tato pese wha vivianga le tai au le tautua si fonga le lau mua. Lo fatu wha vale le fo semi. O te FFC le atua I le atunu. O pe si o le tatu atunu ua. O mana talo sanga ia se le sitseni o lona matua. O lona tina po so na tua a. Il porkalame le ale tatou malo ni usila. Ma le malo sa moa. Pe mana I fo I le pe wha soa mai ai tatou talanoa. Pe seisi o le tatou atunu ua umana I whaia le talo sanga lea. O le talo sanga ina o le sitseni o lona tua a po lona tina lea nga vaa. I le sitseni o le malo ni usila le na pasia le masina nentene. E vini mai o fa tolu valu lima lo fa tas tu sa pe le taua na fia I loa fa fonga le tunu pe ia se si o umana fa I pe fa ngo fia na fa ia malisi me fa pena fa mole alo fa to elia lota
si tamali ya se ye le yo la tata do bes Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your
na susulu o ina na whanau tonu ai o le tu le au makoi na watu ma me alofa mai foi a tia malangi si alato pese ua whanau le mesia. Merry Christmas, everybody put your hands up, hey, put your hands up, put your hands up, everybody put your hands up, put your hands up. Sabina Neiloa, Le Malala, Josefa, Maria, Ileala, Ianga Iatu I Betselema, Yang le tai au ma sunga ya sive vai ngā walesi e le nu o petele emma I utaia. O le tauta ua I o neia ai tonu o le nupa ia le nei vai tau. E talu ai ona o le o le vai taime le Krismasi e wha amana tuina I lau ke usiano le lalangi e aso soifu o le tātou uri. Ia, mau ese le atunu o le nei vai tau. O nise le taritonu iai, ia o nise le taritonu iai. O te ita ia, pe taritonu pe le taritonu, pa on mele ngā whawhitai I le li. Ia, na a fio mai la langi nei li utino tangata. Ia tongi la ina I tātou. Wau tātou ilo, la langi nei, e sāna sau iai se anganga no fo ai. Whaia ele tua la langi mo tangata, ila tau tino wapea. Mena inga tau whaturi solo anganga le anga su eni tino eo iai. Ona lau te iloa ele e whaasai le lalolangi nen whai ele atua meo anganga. Ia, whina ngā lolo le atua e liu tino, e sau ilo na tino. Lena ilo na anu Yesu. Tātou whamela apostolo na nato mili tino whaatasi mwava ai ai. O le tātou whaatua tua la tau tire iai. A leu tātou tali tonu e li tau nei fwe peo launga le fionga pātele nei li tai hao. Whaatua tua ia te ia. Ia leu tātou whamanatu le nei vai taure. Ngai ia tu le Christmas ma le tausanga fou. Ese le vawe o le tausanga. Ia, o le mea monia. Wa vai atua I e sa la iti wa mata na mātua e fifo I mātou nei wa mata fo I mātua. Tala le se linga ve masoli. Se wa ese le mele o mau fatu ea. So, le ua mati ngā le vai, ti ngā le tua, ti ngā lima, fatu ia e sao. O le suinga o le olanga. Ia waso fo ioso o na whai o le manosi. Ia o mai loi vai teimi nei wa matan feto I le alu ia to sa le mofo ile a oe o mongo no manosi fa o ngā le no manosi nei te ua whaina lo tua sivi tu lo o lo tua o ua ao ia e te le langona la teimi o lo manosi a e te langona muli muli ane le se furu lus furu tau sanga muli muli ane pe a umilio la manosi fa utuina fo ila tolo o ngā lulu e ngā luenga I si I mea mamafa o le taimi o le malosi e matautia. Ia le taimi muli e te langona. Mena, e wale whaongaina le malosi o lo tua sivi o lo tua se I tu loua. A whaonga le malosi o a ao. O vai. Te iloa so stangata ngā lua I ngā luenga isi. Ia, ua umana whaikole ni ngai whaonga le malosi o a ao. E wale whaongaina le malosi o lo tua. E ile se ngō mea na. E ele au unanga po o le tangata I tau I tonu o le whala tonga lea tau o le Gloria Vale I Christian Community. E pe e fōlinga mai o le manula utia la tau pe e aunga lea wa onga whake usianu. E wa tele nari a ifa amsinonga I tangata o ese mai e le taltonunga lea. Ona o saunga o whainga fwelele sawa whainga sawa ma whapolonga I te tono o community lea e tū lo le West Coast ia wa mautu ala tō whalea onga I tamaiti whai ala tō mea ai o la tō wala ngā tupe o la tō la fumanu e matua I mautua ia o lena whaatonu ina le whaamasinonga ia le vaenga le nei o le Gloria Vale ia la tō tongi ia lua se lau fitus furufa afe o le tau o le whaamasinonga lua se lau fitus fulfa afe le tau o whamasinonga. Na mōlia ila tau e nisi mai le community le, e tu se to ono ia tamaitai po tina wo ese mai. O mai ave le whamasinonga I le tele o I tūlana ngā lulu e ai, fufuru ipu, kuka mea ai, tata lava, o mea uma whapena mō tangatai ono se lau o community le. Ia, o le lau whaatonu inai, to tongi le tupe na le tau le whamasinonga.
a lea mo lia e teine i e to ono le Glory Vale. E se tupe fai tau 4 miliona tāla. O le ana o fai e whamsi, 5 miliona tāla. O le tau leo la tau taimi ma le mano sinalu. Sa ta tauna tu tongi i lano le tongi o ngā ruenga ni usila. Ai ri tongi ai la tau. Ma whawhau lea i le tono tato e kālesia, tala moni ale fai atu. O le tele o ngā luenga whaatino e tangata o e kālesia. E le eima se ngtesi e alu tā pāso na tutongi. Tā pe whai i whai au po i la tutongi mai au i utu lai e moa i le vāo. Ngā sese i tau mawha o mea le lotu e whai. E wha mamā ai le whanua te ueli whale sā, fufuru ai whale tūlou whale mamautu. E peo le waunanga lea tātou e whai ona o le tātou talitonunga, lai te talitonu e te manuia mo o manuia. Wha pēnā la waunanga tangata nei, ia lau toi o mōli whaamsinonga le waunanga le nei. Ia ona o le whainga wha leo lo whai ai lātou. Ia wala tau mai tauina fo i tuptupua, e iei winga le manuia o tai o nei a waunanga. Ia leo mafuena o ese. E peo le mele le sile mea le inao ese tangata mai whaatutuanga. E pei e vai atu tangata i le tusa i a awa onga. Maulanga o tangata le whai a awa onga. Usa la eta le noa lotu whamangalo. Ia nao na ita, ia fasila wa, ia oaila la ata li tonu, ia tu inga onga whapia. Pei wa, pei e leo tele atu le meo le ngā ruenga whaatino na i lo le upu. Ia bef launga i le alofa. Ia laiva e atu tangata la elfale inga so uma le alofa tangata le. So uma elfale inga. Ala e ona i tangata e whainga tangata lau lotu whainga ruenga le aumare pōle maluru. Ia la tau sami memelona a inga elfale inga. Ia so uma. Ia la mea la ata tonu e tangata. Ia dai me whapena. Ia alofa atu ia whaavahele fua. Ia manuia fōle nei tae au whaururi pore iata. Le usa ia tapsori ma iawa mālole sunga. Ia manuia ngā ruenga o whenga i utou. Ia o le tāle iwa tātou telefou, lo whaatufo ia keleni i tangwai, whaafitai, ia leala ia enga sifa, mahalo, waina afuwai, mahalo lama whaafitai mafuta mai, ia tātou tata no a fie vili mai wala au mai lo tala, tātou laina nei tāe au, sifuru tolu minuti o lo toe, o le tāle o le iwa. O ia tufo i lisia tātou whaasilisilanga le, a rei des whaasisilanga o le pepo le tāe o nei. O le ua le te vātanga te whai ngā luenga o le MB, o le Ministry of Business, Innovation and Employment. Tasi nei mta luenga te le tono ni usila. E wha me pea male ono afe tangata whai ngā luenga o le ua unanga nei. Ai pea male afa o le ono afe lea luenga o le toru afe montupe, toru afe i lalo mai. Le a whai o i la tau e whai masui o le, i to tonu o sui au ai o le PSA. Ia o le ala ufu for the Public Service Association. Fōringa mai o le tapena sa nā tau te vai te te ea toi foi. Ona le tūlanga o la tau tutongi. O le mele le ia tu nuu nei mani usila. E tali tonu i le toi ngā tali tonunga le o whai ngā mālo whātemu kalasi. E iai le a fo ile ngo le aia ta tau o le tangata whai ngā luenga i wha leo o iona langona ea le tūla i ese. Malu e savali e whaatino. E ana ni nuu ia i ta tōne nuu komenisi po nuu fo i e le tai tu inga te tingwe dictatorship. E no inga te e lo tangata ia le mauna ngā luenga pe mori el whamsinonga. Sāne i tali atu il pūlenga. E al mena mana i ni usila manu nei. O ai e langona le me le fitaui e whaatanga le tūla whono na wha leo le tangata i se mea i le tala whenga. E ala la le au ai solo te. Lele, ole atanta to pese, fa fifianga le tai au, tau tuat si fonga le mua no fatu por kalame. Ya, sunga fo ya se filina va malo. Ia tai au mana tua. O la langi lo tatu yang ne ole o la langi o tangat soifua. Fa sana o meni anga ngale. Ole mena o tatu ola I fa pene ia o tatu sa loto o tatu tangat soifua. Lo fa lesi. Whawifianga male Nato Brothers, whawifianga le Kiwisimasi, to iwa sputasi minuti o na tāne o le iwa.
merry time. The celebration of the victory in the long time. Say jolly, jolly man, and I say Merry Christmas time, everyone. Say merry, merry mind. Relax, have a party, enjoy a great time. Everybody moving, I can give you my surprise. Oh, what a day and night just to go out for a ride. And my pleasure to fulfill your dreams in the moonlight. Pump up the volume and reverse to me a tune. Lyrics into lyrics, I've been watching Milton Bone. Party people come and moving in the sun. That's a brother, show you mercy, have a merry sunshine. The extraordinary time, the celebration of the victory and the long time. Say jolly, jolly man, and I say Merry Christmas time, everyone. Say merry, merry mind. Jangan mana spesial le Nato Brothers ia mana spesial Krismasi. Vai taimila le nei I fulile I pasi sa moa. Tio so tudungo le pasi na musika le Krismasi. Ia kia tulaulu I tio fa longlongo tu musika le ainga le tua oi o kasemana I o longona le Krismasi. Ia manuia malanga o tau la tapena le malanga tu sa moa. Tato I loa le vai tau nei a fatia il Pasifika I matangi mawha e al talo ale le fai ia leo si o tātua tunu o te leo le a whaina pe a whatia si a tunu e a whaina so I fua a whaina me tō tino taumuta a inga e a whaina ia le infrastructure po le tūlanga o wala o le moli o sua vai ia e le ma whaina wha le le stain pupu ia vaenga o so I fua ngai so si a tunu ulava e tau 4 miliona e whai ai a whaina so I fua ngai so umma a whaina ia o ngā tamaiti pe a whatia wai whalenga ina whaia ia whalea o ngā. Mena tā ua le manatua pe sa mō mara Pasifika I talo nei vai taimi. Ia ona o le vai taimi nei. Ia a whatia I fō launga pe upu o le tamo luka. Nentu siel malanga paulo fo le nā whatia lan malanga lu roma. Whamele o luka. Ia walu tonu o le fō launga le vai tau e a whatia I fō launga. Le taimi nā le o whaa. Ia pau al ta milusanga laulangi o mea nā mai la matanga le o mai le so. O le mawhauwhaunga fo I la tau e su ea mene o wha. O nuu ia o atu nuu ia te le ai o ngā sami. O I nā o atu nupi silina nā whatia. E vaila I le mana o te talo maleanga le leo le I Pasifika. E leini o ngā sami o silina te le laulangi le Pacific Ocean. Nei tama I motu ni I le I tutonu, le I Tonga, Fiji, Samoa, Cook Islands, Tuvalu, Papua New Guinea, no Umaa, Solomona, Vanuatu. Ia e umanel tau sanga ia ngale le ia le I pui Pasifika. Ia wha uaulau talo whapefo ia unei. Lo fatu le sunga sa uleone, ia Olive, Manuia le Yaso, Sevelina, ia Baftai, le Vaupolo, Tulou le Vautoa lei, ia olau tatou tama o le ulpo o ta sa ule oli e kam oe ya lo fitele atu ma lo lava ia fo ile ni teimi sa moa ya tsunga poi fatu fatalo fatu man fo le pepe ya le mafuta mai sa moa ya tauna sa uma mai se si nei pe ato sa ya moni le leta lo fa ya al finangalo fa vale sem na o mai ya nei atu no fa ngalo ngale la fa ngalo ya sa o le ya ma no ngalo so ngā saulo whaea, lo whatu saulo, wile mātoa, e whiong fwea tapo I tuaiono, ia manuia ngā luengo whenga I ni yaso. Mai al tātou pesel nei marisunga ia tala lelei mā tautia, whaponga le tātou telefou le ala tāle a leiva. Sunga ia Yoapo Yoelu, no whatu porkarame. Jerusalem.
Patalofa fatam so ale inga lo tātua tiro I le nei fo I vaiaso a toi naua tau mai I lona so muli tute mga wenga. Ai ole fa opoponga o tala I mea lo tutupu le tātua tino. E ono tesi maliva miliona tala le tau o se masini wa fesoa swani mai ele malo I Japani I tawala I lalo le au onanga le swa vaia Samoa. O se masini na te eli ina le swavai I so o se vaenga mo mie vidie le swavai le atunu. Fai lole pe po fam talanga o se masini wa tala feaunga le lei ma le tūlanga o vesuia ingo le tau le te mile nei. Wa ma fai e na fa atinu ngā luenga le au nanga le swavai mo le atunu. E no whanga le au sia le swavai maua e le lua se fuma le fai tūla le aso. O se tasi leo bloketi o lo o whaai loa I pe lava le au nanga whai pēr le maru Japani mo Samoa. O se tasi fo I leo malianga na sai nia malea fionga le te tai o le atunu. Le fionga fie me Dr. Naomi Mataafa. E le saunanga le mpasa o le maru Japani Samoa. E wha wau pēr le nei whai ngā pā anga le lei. I lona tūlanga saunga le mū. Ma fesoa swani e Japani mo le atina e o Samoa. O le aso to na I le whaai unga le vai asa nei. O le ata ita ia e lo fiso le whaalapa tonga le nupi whaa. Se whontanga whala we te le mo na sui o lo iai o lato sa o whanga. Mo se whaaputu ngā tupe mo lo lato lumana I manuia. E whaatala no ai se tasi o whowhanga whou o le a whaatino e le whaalapa tonga. E whaonga ai se whaenga o lato se leni o lo teu whaa nganga le nupi whaa. E a vea o se vaenga e whaatusa I le insiua, mo le au whaisao whanga, pe a whai ua ngā se ngase mo mia selene, e sa ili tonga fitia I atunoi whafo. O se fōwhanga na whaari e fo I le whina ngalo le te itai o le tua ngai, le whionga tu le epa Dr. Sai lele malile ngoi I le whaatara nanga lau tu stala, sa o latu tau mwhai e whaatuino lo latu teimi, mo le mule ane o latu te tau fia, I le tūlanga pe a whai ai le ngā se ngase lava le whai sao whanga, ma le mo o mia ni tongu whitiga I atino I whafo. O se vai ngā tupe, o le a le ma whai o na toi maua e lea tangata whai sao whanga, e ala ilana se 10% e ave ese mai lon tutongi, ma le se 10% mai I le whale whai ngā ruenga o longa lue ai. O le whaatala noanga e whaatu teia le le tu lai valu le tutu lo loto mo upolu, ai mo le motu tele I sa la whai, o le aso se funma le wha le aso to nai, o le masina nei lava, o le aunga le wha moe moe le nei wha tala noanga, ia wha malama la maina le au whai sa whanga, I le fwoi la sanga fau. O le utuftu whantu se le ni moa fio anga oma I lalo le porkala me sa whaia wha tau vanga, I le teu te wina leo a ai, mo le tāpetanga o le taringa māloa Samoa I le whontanga te te māloa le tau pulenga iao ki topa. E le ia whaina se tasio tina o mai le fio ango sa vaia le whanga, le telo le se leni na whaaluina teu te unga, ai whaaftai o le ua maua se leni e talia tuai I le a fio anga e tusai ma le tauti ngā. Ova male ono sfulu afi. Awa fo I o mo meo o pou piliki, toi whaatutu ai ma moli o moli. Na au mai whafo I Nusila ia matou moli le, mo meo a fo I sola laiti lai I taiminei. Ia ale ngata fo I leo, I o se lene fo I nālu e whaatupe I le aila atou ia. Ia le lau matua ato e tau I mai lava, ia le tauti ngai mo ia ele I o le se lene nālu. Ia ai whaftai leo, maua sia se lene, so soani mo le nu. O le fio ango nu suatia I sa whanta, na manu malo mo le motu I upolo, a o le fio ango tapu ele I sa la whai, na manu malo I le tauwanga o teu ngā ai le motu tele. O le se furupito I lunga le motu tele I sa la whai, na mau wha I lunga na amatatu le awhelua se lauta la a ngā I le tūlanga mua, a o le motu I upolo na amatatu I le 5 pito I lunga I le lua awhe ta la le whai longa. Ai moa fianga umasa teu moa te nuu na tali malo ai, na maua le lātou ta ilua whita la, ma le ta ilima se lau ta la moa fianga uma, sa le au sia le se fulu po o le 5 pito I lunga le tau wanga. O a whaalau I lo whaalau e tele le fionga le ministau ngā ruenga te tele māti nae,
le fionga olo a forfiti va ai. Pe o atu le o ngā tutonu o le tausanga fau pe a mai a ia whaataluanga ma vaenga umalo wha mai a, o na taunu mai leo le va a fau lea o le a whai malanga pe au auna le va o polu masawai, e le wha moe moe tali atu yaso tumutumu, ma le si tio le foi numero ta vale ma le malo le atu no fe malanga i le va o motu e lua, e mai se lava i teimi o aso wha apitoa. Whai loa manino le fionga le minista e le o se va a fau, ai o se vaa e tala fia ngai lelei ma le wha moe moe. O le fo i vaa na wha i loa le fionga ia olo, e mawhai o na ia tau veina ta vale o atu le ono se fulu le whai ngā malanga i tasi. Ma le pāsese mawhai ono o atu i le awhi tangato le atunu e mawhai na malangai, e lona sao sawa leo mawhai na palasi mai lalo le tolu se fulu i le tolu se fulu minute e malangai i salawhai pe salawhai fo i upolu. O le tau o le vaa e fitu tesi ma le 8 miliona tala Amerika, mai o loo whaatu peina uma, e le tātou pule ngō vaa ale atu no. O tala ia mo le wha i unga le neiva yaso, i aile anga le leo le tua ilo tātou atu no ma leo wha fonga, i le anga i atu le wha i unga le vai yaso. Wha soi foia. Talo falava o talafou mai le si ufongo le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, aso no te se malua a whelua whaa. Oro o talo sanga ina le Wellington Water Kamupani, ia whaata atitia ni awanoa ina ia mawhai ai ona a mata ona whaapipi ina mita mo sua vai i whaleo a inga e whato atu ina atu se tau o fonga e so e ai o loa, tau mo le whaatinonga o ngaluenga, ma e tapu nia le masina fou. O le wha moe moe, ia wha pipi i pētu sa mali se lau tolu sfuru lima awhi o mita mo le suawai, i to tono le isi lima i le ono tausanga. O lo o wā ili fo ini polo kalame, e fesoso ani e mawangofia i paipa o lo o liki, pe ona wha iloa ele Wellington Water. Whaalia ili pepa o tau o fonga, e te tau ona whaititia e Wellington le whaonga o le suawai, le ana matua i mawalunga le whaonga na ilo o au kilani. Ua tele na ua le suawai, o lo o alu ese mai le waitawhi o te awa kairangi le Hutt River, pei ona mawai wha maunga. E silia maleono 10% a inga, ua mai au na polkalame mita mo le suawai i to tono New Zealand. Ua whaalia e taitai leo leo, ai longa e mawhai ona au sia wha moe moenga a le whainga maloso o whaatasi, ina ia o atu ia nove mo le tausanga fou, ua toi whaupopo le isi 5 se lau o leo leo fou, mai ono whaupopo se isi fitu maasina, ina ia au sia i lea nau ta inga, na mali lia le National ma le New Zealand First, i se wheangainga mo le lua tausanga, ina ia au sia i lea numera peitai, ua savali le tausanga mua, ai ua toi alu i tua numera o leo leo, 5 se fulu ua whaaititia. I le whailoa inga taitai leo leo mawhaipule le asona nafi, na whaailoa ai e tala wheangai ma mawhai ona ausia le 5 se lau o leo leo fou, pe atu ua tuitua le taimi e whaangatai i le onga tutonu o le lua whelua ono. O lo mo mia tangata whaatawi au kilani saute nisi whaamatalanga, e winga i ngila ia na maua i tutono tau mafa i le Woolworths i Papakura i le aso lulu. O lo o whaiai suenga leo leo peitai, e le o whaailoa manino i le food safety, po o atonu o loa po o tau mafa ia na maua i ngila. Na whaailoa i le Woolworths i lungo le litio New Zealand, o lo o ngā lulue ma leo leo, whaapea le food safety, e ilo mawhaia suenga i lea mata upu, o na e le te tau ona manatu mama i ai. O lo o whautua ina tangata i au kilani saute, ia mata i tuane o loa o tau mawhaile nei taimi, ai mai seila tau na whaatau i le supermarket i le Woolworths i Papakura. E luas furfito mata whaioi i le Kamupani e whaangaluea ina le TV a Maori o le a ave esea. Ua fuafua foi e whaase e atu lana te reo channel mai le TV hanga i lunga o penga fesota inga. Ma whaalea ngā ina pe ave esea lana porkalame mo talafou a mata atu i le aso wharaili o le vai aso fou le asa whaavae mai le luas fulutau sanga taluai. O le a fuafuanga na fuafua ina ua maua le whaasala launga o le a tele ni whaale tonu tau tupe i tau sanga a sau. Ma
mo o mia i le whaititi o tupe whaalu. Ele ia i lava se suinga i talo le tupe a le TV a Maori talu mai le luafe ma le valu a o avea te ururua Flavor ma Minista o Office of Asalalaunga Maori. O le polokalame mo talafou o le te ao Maori News i le afo le whaia fiafi taitasi o le afa amuta i le asofareile o le vai asofou o le afuafuanga ina ia whaititi ai i le 10 miliona tala tupe whaalu a le kamupani i le luafe luafitu. E tau le imaua le afa o le numero o tupulanga talavou, na tau mawhai e pasi suenga o le NCEA i le whaitau tusi ma le numero i lungo le initaneti, i le tausanga nei, sa wha amanu aina pe pasi, pe ona wha alawi loa i le leiti o New Zealand i le tae ao nei. Ua wha asala lawe le office o pūlenga o wha ilunga taua loa New Zealand, wha ai unga o suenga o se tema, wha apea fo i wha ai unga wha upopo e ilo ilo ai suenga na whaia ia se tema ma me. Ua lato wha alia e sili atu i le salau a feta maitia o ngana tau mawhai, e le ititi fo ma le tasi le suenga su e taamilo sanga po o rounds e lua, ma e sili atu i le valus fulu afe na whaatau taia mata uputa i tasi. E 5% o lato na pasi le numera, o nono pasene le tusi, ma le fitu se fulu pasene na pasi le whaitau tusi. E te tau i tamaitia o ngau na pasi uma suenga e tolu, a o le imawa so o se whailonga o le NCEA. O le whaiunga suenga o le numera, na whailo ai e le ititi fo ma le tolus fulu iwa afe tamaitia onga, e le ianga waa mo se tusi pasi o le NCEA peitai o le toatelo tamaitia o nga sa tau mawhai suenga le nei tausanga e mai le tausanga se fulu, 5 se fulu tasi afe lua se lau 5 lua tamaitia o nga, o le isi lua se fulu 5 afe valu se lau lua se fulu e mai le tausanga se fulu tasi. I le lua afe lua tolu e ono se fulu ono afe 5 se lau tamaitia o nga na tau mawhai i taamilo sanga e lua suenga. Ono se fulu iwa pasene na pasi le whaitau tusi, ono wha pasene le tusi, ma le ono se fulu lua pasene i le mata upo le numera. Ua whaania le papolenga o pulea onga ina na isi itia tele le pasene o tamaitia onga e tu ua onga e au noa mani whaailonga i le luafe lua tolu. E se fulu ono pasene o tamaitia onga i le aini whailonga o le NCEA si itia mai le se fulu tasi pasene i le luafe se fulu iwa. E lua te sima le 5 miliona tala le tupe ua whaalu le malo i fesosoani muli ina ia fesosoani ai i le tusama le se fulu afe o tamaitia onga ia onga se lauono se fulu ina ia tamawhai ai e pasi suenga. E iwa helikopa ma waalele tolu o le ato e fo i le ea i le tae au nei a wasi tamawhai ngai tau tinei le mu tele i Canterbury. Walu le po ana po tamawhai le au fui mu e tau tinei le mu i le State Highway fitus fulu tolu o na ua sosolo atu i isi a wala. O le asona na fina wha amalosia i le au fui mu tangata i Castle Hill e tu ua o latou fale a o te tele le mu i le whanua e tusa ma le 5 se lau tolu sfulu 5 hektea lona tele. Ua whaia se isi tu a inga te konolosi fau, mo feso o ta inga i le nuu i tai rafiti a wale pui inga i taimi o whaalave lave, e tu salava pe ta pe umaisi feso o ta inga, i le taimi o le awhao Gabrielle, na motusia i le elitise malaina telefoni fe avea ai, i le tele o vaenga o Gisborne ma Hawke's Bay, ai o le ua maua e tai rafiti se fofo, o se isi vaenga o lana pusa fau, mo sau niuninga mo whaalawelawe whaale nā tura. O le anga i atu i lunga le talawhātai sa sae o lo iai le Puketiti Station, e se lau kilomita mai Gisborne, ma o lo whai ai whaataita inga o se mea whaingaluenga fau, mo feso o ta inga, e whaingo aina o le Mesh Node. O le Mesh Node, o se tamai masini lanu liuli, e feso o taima se telefoni whi avea ai awala atu i le Bluetooth. O na whaafeso o ta ilia i se feso o ta inga o Nodes, whaaola i malo si anga mai le la, e maua i le pitonu a toa, e mawhai ai e tangata na lafo ni fe au pupuu, e tu salawa pe whaale tonu uma isi lai no feso o ta inga. Whaalia le pule nu o Gisborne Riad Stoltz, o le whaafitau li tele lea na tula i mai le taimi o ta whinga malolonga i le pitonu, o le motusia leo laina mo feso o ta inga, ai ato no le awhiso soania masini te konolosi fau, i tangata o le ai mai se taimi o whaalawe whaale nā tura. Ua tau fia nei se tamaitai ina ua tua ia i le ngaoi, i ni whale na tatala e whaatau atu i au kilani i le masina taluai. Na ta ua ele ali i sa tini sinia, Meek and Goldie e whaapea, na ngaoia ele tamaitai whiriwhiri auro, mai i whale e se fulu lua i au kilani si sifo ma North Shore. O whale whaatau e se fulu lua, na tatala mo tangata e o atua e wa ai ma mai mua, bēmana na au e whaatau po o Open Homes. E luas fulu iwa tau sanga le matua o le tamaitai, na tula ai luma le whaamasino ngā whaaitu malo a waitakere i le aso ananafi.
Tala fo ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga le tae ao. Ma la whaftai sifuru lua te mo i tātou telefou i le so. O le tā o le sifuru mo le lua pa mai telefou mo lewa no e whaataltal no ai nisi o sui o le tātou a onga le malanga mai sa moa. Pe o le sui o whai a onga ringo le pule a onga manisi o la o me le tātou ofisa i le te o le sifuru mo le lua i le awa ule nei. Ia, pe o le mai tau tunan por kalame le so. Malo lava matango fi o le tau nene ia sosol. Tau i le nei mpufuanga le whae ungo le vai aso. I le vai aso le nei na maulava noa o te sawai le vali e fo i le sino fuanga mana ia le i polua ta o le au te la kun. O le songa fua ia. Sawai le vali e i le au uli. I stai fo le la veve la le la. O le fofo i la tava ain mele o le tangata e sa vali mai inu le kofi. Ai fuala le vevela le la le matua ia fu le lea o matangata i sa vali. Le stoi na pālangi matua na e la fu i sa vali ia. Wa tua e la ta vali kofe i o e whātau i kofe tangata. Matua ia uafo sa vali toi na mai inu le kofe vela. O pesa matua i lea mawhaina o whaia lea mea so. Ia ua pau e to fuala tangata i mali me fie iai. Ia. Al polenga ia o le ua halu le afu o le tino e mo miela le vai e toi sui tūlanga i le afu le ua ia le lua tu tonu kofe ia pule al to ina i fo le no whanga le au tela kun o le matanga o fie mo nisi fo ia i malo malanga mai Samoa po me se la tau i le mawhaina no fale fia la tau e ngai oi ma nei fo i le fia o sa vali i o lo ia i le me fo i le ta ele ita maiti ia le vai fo i le halu lunga ia fia ave tamaiti e whata ele mwhata whawai. O lo iai foi ia le vaenga e whai e whamalo stino, whai o exercise ia mana ia foi o ave le ainga ta whawai. Pe o la songa fua nano vai o whai se as whanau nano wai foi le vaenga whai papa kiu. Tele foi swingi ma meta alo i tamaiti. Ia mana ia foi. O le taimi leo le Christmas mal tau sanga fo e tō muro lo no whanga lea. Ai le lei fo i falta ele tu lo lava ngana tu muno no i falka poleni ma ainga o te tona wapi ai ma no fo i mai va i no fangale ia te la kun nei polidua i fo i tele fai po nga hata fo i ponga fai le tele i wai o mai polua tele o le te la kun ia fai se wainga fai ta o le te la kun ai alu fo te mina i le ta va kofe na i lu mo la wala fai fa tau li kofe ia mai va le malu o savili ma tango fi o le tau e la to ina na o na mio na fa so uma ina o ele vai te lea na iduma o le to ina na o na masa ni e fa aluna na va o le va al sa o le va al to ina control la pe fa vo le remote o le mana ye le mata o pe so to ele le te le sto ina le ya le la va ya tu le o le au te la ku no le sin o le va inga na ile no fanga na ta o le au te la ku mo si fia i la tau ele i o iai. O le vai nai to tonu na e wha alu e wa ato ina na ia so uma e o le taimi sanga atona whensa vali ai e fitu se lau mita le tele e o le isi tu atu la e la i swing e tamaiti mo le vai ta ele me whaifa malu stino e a fia sa vali ai le tele mai la to inga taimi lava penei ko se manei al sa vali le malu ia o te rua sa vali na malo matua malo uli mai. Ia o nei porirua tu ai, nei whalau loa na mosio mato nu nei porirua. Ia, i utita mo seli alo whātu po kalame nei tai au. So ngā stuma nua tua, malo. O ropeti mai lata, whaftai sara whanati, manuia lea so ia yoapo yoelu whaftai lava. Ia, whawhiwhianga so i whiwhilo i le tai au. Mawhau ai, ai mai mō mai pei leata na o le Aotea la kuna na i porirua a le lau taltan no atu. Le tūna na e whai ngā ruenga le teminei, na e whai na e pu e i atau whai poi ponga. Ma a sunga ia whawhuina tani elu o le whatu. O le ufisili, o i o le mena o mawhau i ai, o i lele o na neiva yaso le na wha mamate o mai le te leo na isi moa i lafu moa le motu i sauti. E valus furu afe, te leo moa ma i mauna i moa. Ia, e ona o le wha mai, ia ua mafua ai na ta pēna i moa.
Le la langa ai manatu manisi o fafisili. E fia ni fua moa e mawhaiuna tu e le moa i le aso. E le laso tango e ili tala na ia tonu tanoa tu e te o sfurtasi. Pea umata to porkalame o le la... O le tatu porkalame foi leo tala la urunga le vaso ni le aforiva. O le asi singa i le afori se fulu. Ia, o le fisili la na a foi na fifa so ma iai pa faisa una fu moa za moa. E fia ni fua moa e tu o le moa i le aso e tasi. E wai foli to mai o le au fai la fu moa si o tatu o tino. Fa vivianga o le tai au le tautua ne tiu fonga le mua, lo fatu ia noa fa otauta, ia malo, fa tai lava le mafuta mai, sunga ia malo pele seu, manai, manuia, malo, ia, te maranga isa moe. Wai si o tatu motu au le leo manon tai, si o ne fonga vaa, risati alisa malo risati, ia, manuia le tai au, afo wina tanelu. Ioi, monisi foi maranga isa moa. Aua ne e misia le motu leo manono tai pe fia lu Samoa, pe lu Samoa. O le matango fie o le motu. Oka. E mawhaina tu tongi le wa afi e te fia lua iai. E whaina e savali vali. O whaftai ele ili iwo o le motu. O le matango fie o le motu leo manono tai. O na winga o le la fufua te ua alu se malanga la tamai. Tam whailo e o manono o i apolima. Apolima tai. Tau ana o ina puri matai mata. Lo fatu ante le aliva, ya malo. Ya te lo esa o to te lo le po le ulo po lima masisi I tai o nei I au te le kun. Lo fatu apsoa. Malo fatai. Sali. O le fianga mai sunga ia yo fai valu. Valo anga le perfetto I sai lo fatu por clame mo tuno. Luis fu 2 minuti o te aliva. Fatulo watu. O le whai pai na to te vai mai e lunga. O le ofisa na o leo. O le aonga na leo ani usila. E lea whale umana to te sila me te mine I leisi tu. O I nae no futu mawe leo lea aonga I usila. E moro to usila fia. Ia e mawhaio na sawa wali matiro tilo atua ia I lunga I nai whale na. Mo la toi mai mo mai atunu mau. O le aonga whale leo ani usila lea. Le I whale na uto vai me te mine I lunga atu. Whale umana... Fale papa e na ua wane le taimi nei. Ia, o le naya o ngai leo usila le fai mai o mai fai leo le Pasifika o ngai nei. Ia, taftafa o le mele sa vali ai. Ole ato o ele
ia pati mai. Aleluia, aleluia mapepese. Aleluia, wafana uole pepe. Ia pati mai. Aleluia, aleluia mabibi. Aleluia, aleluia ia neli. Talofa, I'm Tiana from Miti. Keep listening to Samoa Capital Radio Wellington. Sally, check. Ave o te mangio. Ea, cheka ko walu. Pele wa ko makaka su ele fa lo mai su ori lo ko fofo. Walu, walu. Ai ko be ko. Cheka pe ko me nea, Sally. Wo pape. Sally. Walu. Skelly. Cheka mai. Chape, ai pe ko pe. Walu. Wanta. Woo. Sabe na pena mai mea uma tatso o esu o. Se awale pai pai ana le ole asa boy ole po. Sa uni mai tatso mai no ba ai le po malo no si. Ai ai le tsana tsan ma isli ai la pe atso po. Awalane pala me la pe pa vai vai sila sa ilina. Ye tatso ma tali ye tatso ma wala boya. Out there e po ile tu. Na over ai tu nei o mamu. Ia ame e oka oka se lau ke kelo ngei lau ka. Kope mai kako wo, o sai mai ile malulu. Atato ma wale tu, atato ma wa po Yesu. Out there, e po ile tu, na uba ai tu nei o mamu. Ia ame e oka oka se lau ke kelo ngei lau ka. Kope mai kako wo, o sai mai ile malulu. Atato ma wale tu, atato ma wa po Yesu. Sale ya so, walu sale. Mamalo si meri mai uso, mamalo si mai. Si ba aya tu ya ile te tu la tu mai o. Malo ole sa ile ya o tu le au so. Out there, e po ile tu, na uba ai tu nei o mamu. Ia ame e oka oka se lau ke kelo ngei lau ka. Kope mai kako wo, o sai mai ile malulu. Atato ma wale tu, atato ma wa po Yesu. O mai la e ipo ile ali. Masiba ile pese uale bana esa ili. Sisi i o lima, ma ave lau bi inga. E au na lele ina e ulu pale maya. Malo fa tai fa fianga so frere tai am le sunga ya sive vai nga wa le si le tio atu ina ma wal fa le lo so foi le yo to ma ave va. Ala tu va o market e fa. Tali tu ya to wo to ma ya yo le. Mana tu sto ino va ya so ya. Vai nga malanga fo ya va. Ya le pe o anko na sunga sive vai nga wa le si. Ne o maliu sta mo va. Ya ele ngalo lava na winga mali lungo le va lungo le waf. Ya ula tau na te mo mo fto ava ya va mtu afe fefe ya.
Tawhiawhia le taimi nei le toa tele o tupulanga mātua mwhanau le wo i Samoa. Pea na soifua la vau, tawhiawhia le whewhewe o tamuiti nei a vau. Ea, mo tātou e masani e winga o Samoa vau. E whai a whai ngā vau, volele ia ai, tūa i lumo se teine la le lei voi leo. Ia ai. O vau mala na va ai tu sa o steine le pito mai lumo le mai moa. Lungo le va a po fia la. Tua ula, ma nei te tala fia le va le la va tu i Samoa. Tāru sia ia umi, tāru sia ia une i a whaina wai. A ona tangi mai mene o ta vale o va lele i tō tonga e whai ia te le fo il le ton. A whai a whi tangata malanga ono sfuta a vale matua mana ia. O le si tū mana, o le po o le teimia ruai. Ia, ta ita ia ta te tū i mori whanua mo atu sa voi sole. Lai lo le leia tu a whare i sa voi a alulu va ai tū la a tō a oko se u. A lea la va tū va a fau lea. Ea, o umaupu. No inga e awhai tū la pe lunga lai titi atu di teimia lua i le umi a tauru. Mano la vale. Fa formai sunga ia le vao tō lei. Ia, lo fatu, halo. Nei tamam tina matua umana wale tātou tūno nisi o te lei los wafa. Alo e whanongo mai. Sta mam tu ea tu pai. Ia, sta mam tu ea tai. Tu ea fitu, stina ea ta ua. Tamam tu ea funga. O Evelina, o whanonga. Tamam tu ea lea ia. Stina matua ea Rosalia, Ellen Pei. Tina matua ea ita, ea tutu. Nei tina matua uma, nei tama matua uma lava. Nei te ua ule maua tōtou suafa na whapele o le whaau au alo whatele a tūt porokalame. A mai se foi si tua alu masila lai Australia, lai mai mo mai foi te leo taimi, alo whatele atu mo tina manono nsai. Lui tau foi soi fuanga o iai, amu ia oi. Ia, lea mua ta pena mai lisi a tātou porokalame o tala laurungo le vai aso. Ia ona, toi whaau leo tātou musika o le tai au, waftai.
Malefuaro sangumu Etefaata patima etuli usisu Talalala, talalala Afio oe ae aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Fatalo fatu il nei tai au il mamalo lau fafonga mai la tau umalawa lo mfena maua mai le tau tua ma sani el si ufonga lau mua talo fa lava ma lo lava soifua tai ma sani ne po kalami o tala la walunga al vai asol nei fo ias faraile tal tanoa toi me le fionga le li pule af masanga te al moresi e ma te tu ma vai fo ima momoli atu ni ba e ngata ua o yelinga wenga si ufonga lau moelinga tailia falau tele ni som ta usala walunga nei vai aso pe no to fa fonga I tala fo ia mal tau tua le si ufonga lau mua ma lo soi fo lo fionga masanga talo falava talo fa sabalina fa talo fa fo ile pa I molunga le fa fonga an si ufonga lau mua ma lo la vale soi fo mo langi ma lo ia le ua tato fa solo tu lava ina tu titi malo lo telo ngalwe Yo tato ele malo lo le tio e fa salau fa solo a to lava ia e de ai o le ai mani fo if to so ni mai malanga langa mai ni so la fa fonga e pe ia la tata no masani esta tasie eu kisi masiale so mo ya tato sa ole o va tu male yo tu nga ye tu mai tato longol tato ala leo fa salau e polungo tato va nga yo le Facebook male YouTube ia na o ata na kisi masina wa mata e Te lo tono te la solusu lima o sui fo niata. Na. Fo fai mo mai. Malo, ia. Te lo iba enga ta wa ia te fai lo masanga me se fo io ni so fa tal no nga sa fa ni va ia so ni so tato polo ket. Ana ia. Atonu e te sanga mtato va ai I por kalame fa le ia ti lim family nei fa fo anga le tunu. Se taimi o masino te sema po January la a fa e fo le tato review. Falinga o fali e to fina ngalo po yeni po kalame tau ona sui pe yeni po kalame fa popo pon po kalame to esi yemva vai volio mato le fatinunga o me fa mo to fina ngalo enta to vai le ia mole anga ilu mo si fongo lo mo e yei po kalame le na to fa fonga melva so ne fa tala no to ia e fo ia la to tua loa ina la tu manga ile asolulu tatatano to maana o stasi le o tamali o le atino o le o mo watu sa head boy for e poro ya mari for ile ya tato sa head boy for le la to head boy le al pokalame ta wol pokalame le satatano no ye on pro kitina fa le transition to meti male year 8 to le year 9 I tausanga ye o aonga. Ye pe o lwaenga na lewa I po a suinga o ani a wala me whaie me so soani fo I alum whana o aonga me se ale I suinga o wasenga ma onga anga I tamiti. Ye o lela o amata whata no e whamamlama I fo I tātou tūlanga lea. Ye ma tātou no fo sila fia ma tā pena fo I mātua wai o oisamo a wha pe o le aonga le no ule iei. Ye le ya le sui o senga tonu o la onga le no albert foi la onga le primary le intermediate o night tonu le no a o a reselo sisi no pe te sa mai tu ya lu pia pe ro tu pia lu po se vai ya on te le ale o le swinga te fa pena fo la le onga ta o pule tala noi ma na fo ye ya tu vale ma fo fa o lo to ma fo te mai ti ye ma fa le tonu le yo le onga o wala la ma betu ti o yela ne su enga o lela amatana fatal tanu atu ina ia nufu malama I fotato e ia ne fa mo po eni po kala meta 5 minuti ia na batwale taimi o fo eu tato tanu ngal tai o atul tai e manda ia le atama mo wani mea o ngā mo tato so ifuanga o le fa no ngana tato po kala me o atul tai e fa soa ia ma wani ma anga ni sio mta o wale tato nga iluma ile tato soifuanga o le tulanga la nai ai o le afoi
o matu te wheloa e tala noa e te o mau atu o nasa head boy. Ma le teimi na whailonga ile 5 tausanga o Porua College. Ma le teimi tonua na head boy fo i Murray. Whai valu le tato le tio ina ele Porua College. O le sunga la ia to manga sa malaulia. O le tamatuai o le aonga. O la ua la nasa Go MC sa ngalurui whaatasi wawa e lue whafoina la to wha moe la sona. O Mariela o ana nafi sa matala noa i maholona lui. O holona lui o le director nga o le Catalyst Pacific. O le ngā lue whaatasi ma tato le tio. E le whainga o le pokala me soi fō maloloina ma isi pokala me konkala te le malo. Nau tala noa le e au lona mo ta o ia Mari ma tō manga. Ai whamai a holona i tia. Sa o head boy fo ia ui Porua College. Oi. Ia lalai tolu head boy ia na lue whaatasi ma tato. O le leadership team le leite le ia. Ia na a tonu whanau longo mai fo isi alum whanau ni Porua ia. Tamu whai e head boy fo ia na sa o le whainga renga tiu whonga la mo steinu mua mua. Mana ia nal whaanga so longo head boy ia le ngā lue tautu inda le atunu a. Mana ia te. Oi, mana ia te o whiwhia tritano ia o lona. I tau mai fo ia sori. Ia le ala wa mo le hat-trick al siu whonga la mo ia o e tamatuai. Ai lei a pe o le aungana al wha moe moe. E ima le sipo kalambele e whai e fo ia o longo vai. O le nutrition. E po kalame atono nisi fo wha whonga mai o nai whai tau wha malustino ma a fo i. Le total no fo ia. O le tau ai fo se ava no e whatala no a tiri e lumo tato le tio. Ia ma wha mamla ma tiri nisi o swinga. Atono so swani so fo malolo ino nisi o tato. Tato wau ai ai ma nei ale e awane i tele na mai tato ai la ia awala mwhai o na tato so fo lau le lei. Ia wa amai tangata ia ona te lea ia o le wha le tono le aingo whaingatano e whiwai. O la no foi baba ai tangata le ngase ngase. Ia pe o le ungangana e watu le tato pokala me o le atal tai ao. So i fua maloloina a onga. E o whatasi a le a onga male so i fua maloloina. Ia le le a onga, ia le fo le whaanganga le. Ai to inga me tu tia mo so i fua maloloina. Ia on tato to i whatasi a le ia so i tasi a. Nga, male. Ia pe o wha mui mole na. Ia. Le vo ina whaile interview ma lafu lafu. Le entalta noa ma Savelina. Ma nei vo le whalonglongo atu i le Paul Kalamelea. Ua umatui, ai le umatui tangata. Tau whalongo ane se me whapea ua. Se tauna whasiringi ia le mtanga luenga lea no e whai atu i tangata mātutua. Pena whapea no e le lava tui na umalato. O le te le na whai tio e le o tangata e whai tui. Ai tato tamu whai vola e unai tangata e whai tui. A le o atu tangata e whai tui, ai le lava tui. E le tauna o stulanga whapea. Ia lei, on me siri le mo watu. O lana to tele tangata no ngā iai. Ia la wena mo watu le tanoa ngā malafu lafu. E ia wanoa mo tangata mai whafo le e kale e si al PIC Newtown. E iai pia fi ele tau sanga fo pia to e amatalia. Ma nei whano nongo tulo tanoa. Ia pia nei vaenga nei mumua. Oi, malesi vaenga lea. E iai le o le consumer protection i taiala mo vaenga fsosoni mo tatou ia whaonganga le tise. O leo te mumo le ftatu si e se avo se guideline lea e tu ilungo o le upenga fsota inga le Council of Electricity Authority. E mo tatou e se temi ona mato vava aile ima whaitau o tunisi o vaenga whaingofia mo tatou ina ia tau loto tatou. Ia ese me tupu le tise ia lai te lopo awa ia te tau. Ma tatou e whina o e fo in whasa o ina vaenga. Pe o vaenga ia leva va ele le tio tatou mulanga ilunga. Wa ai me au ngā mo tatou me tau consumers mo le taiala o tatou soifuanga. Ena ia maua tatou le sila fia. E whaingo fien tatou whina wa ia ni me ona tupu fo le tatou soifuanga. Ia la mo atu le wele si vaenga le whaia sinte le o le tusi. Tua umana wha sau tuol vason tea. Ia se va vai le ona matele na piki mai ni vaenga taua wharidul ngansa mo ia wale wha Britania fo. Ia matu luma. O le si vaenga na le omatu va vai nei. Tele io o tusi matai ala va pia. Ina ngana Britania. Ai tauna wha liu tatou ngana.
a tono I tono ave whai ia o ngai la tō ia o le universite a o ngan Samoa. Ia o le la tō whare liu, upu, ia maua ia ma vo i resources po o tusi whaitau i tātou le ngan Samoa. Ia ma whaololo ia ma le ngan Samoa. Mana ia tele le tamu whainga sio walo lea masanga. A lopo tele fo iso so sa tata no ma ia ma ma tama fo fo me lo te whalongo le tio le e complain mai tanga te a pe vai o si me lo te whalongo le tala no ia na so ni le ia. Mana ia tele ia o le talavo ia fo i alom whanau a leo wātu whaatino I ngā luenga tele mol malo New Zealand. La tu sia fa la to ngoi nei polo keti ngā luenga yo mfen la to fa mol manui ala tele o tangata u. E mi sa tato nei pangati ala val tong tau pili nei o el tise. Sa le ia le faino le va ia tu ale o sa la lo tau le sa lo peno. Ya tono le si vai ngane nga I tato sistemi mo a. Ta olele malo le foi va ia to I California fai si malo se al mafu ele na lulu pe na lipti tai nei. Ya, California le si vai ngo America tele na mo e mafu tele. O te mantua po le early 90s e po se vai temi a fai nga luenga e le tanga sa fai nga luenga te e lulu mafu o lai fa pe o lai nei New Zealand tanga tele a. Ai te o vili mai o ia lai California temi tonu me le te mantua le mafu e na. Tele ia fa le tonu na to pul mafu ale ho lai mo tuni tai o nei lo lupe a mo le fitu le malosi o mafu ia space tau fa a mai fa fo le lapta inga le tsunami ia pe ta ilo fa mo to pe la to e ave tu a tonu ai le o fa ina tele ia vai nga ia ta tonu fu sa uni ia a tupulo se mafu ia o sia e lau fa mai lulu anga I lunga I mea maulunga. Ia mwava ai mwha longo lei wa I leo I wha ai lo fo ima me tate lo I me le tu. Ia mwha longo mena o ngai lau smartphone te milea. Ia. Ki lola ia mo I tato whaasara launga po whea lava le tio la talata ia oe ia na te masani ei. Oi nā alanga ti tio la Facebook ma tiu e te e o wha Facebook o te loi maua ia te milea. Ia sa. Ai te lele au whaitata. Ia e wawa ai le wai tele fui whamtalanga le misinformation fo ne te o se. Ia whapeo I ntatunga tsa moi nai California o mau mai tato whasalong. Ia talo sia le o awhaina o tau le mawhui. Ia te tonu mo tato I nei e tato wai fo talo fau lungo TV stemi o le so. Ia mise la wana ni le fiafi. Ia, alo. Ia, ole alame wha ngā solo le ngā lueng fo I lea e puipuinga o lafumanu e mise mo tulo foi o moa ie na whaina neiva iaso I le tūlanga o le whaamai lea le bird flu. Esa, o le H7N6 le foi le pēr wharonga tō. Siama. Siama na le lawe e le nai le flu le mawai nai mo. Tele ia moa leo wa e tua whaatama ia ona o le whaamai. E balis fulu afe o whapea. Pe fi wha moe moe. I moe le balis fulu afe le la le toe moe le o whaatau wha moe. Ia le uta malmlama I fo. Ia e tasi ale wha moe e me whai ele moe ona tufu ele. Ile asu. Ele va ele lusu wha ele lusu fulu ono I tūla. Lono winga la, ele ono maul wha moe e stai tasi a. Wa whape o watu lusu wha I tūla lo inga le si. E pe tasi male awha pe vaenga o le tasi le mo le. Ia na uta I loa e fo le tūlanga. Ia vals fulu afe, ono inga vals fulu afe la talate le vals fulu afe fua mo le ale to mo. I fato anga I sa tele no mo I fua mo. Ia lait va ia tu mo to tele fit fa tau lusu le miliona ia. Ia mo le New Zealand. Ia la mo ala le lusu fulu mo tu miliona fua mo le so atu sa le uta pe le vals fulu le afe le la tele. Ai o le mena le New Zealand e mata I tu e wawa I to o I wha mai o no a fia I me mo I tau mawha. Le vo ele povis fo le mo I povi a. Ia. Ia les wha mai na te le vo ele a fianga sa e te le povi na wha mai e na ono o le tūlanga o le ngai o le me. Na whasiri la nisi e wha fia lan sa pe ia mo ni. Ia wha longa mai e tu mo meo pe ni container e wha kesi le. Ele a vo le kasa le o le kapone CO2.
e o mena te pe ai ut fa pe fa fe te pe ia na a pe talo fa le la ma te tua mai si mo le sa o le ia la ngo la to ba ai e le lo po ile mo le ma ile mo le ia te pe a to lo mo le na to no le fa o le pan ya o le fa le mo le ia la fa mai la wa alu mai sa pa pe fa se fulu a fe mo ia te o fa pe le ia lu a to u ma le la se fu ia te le lo ina tanga te ona pisinisi e mo e vai tu pisinisi ai mo a tato e so fu la le le o tanga te tono o nei ia ma lo fo ona va tu va fo awa a te o va se fu mo e mo e te le fa le tu ia o le sala na ni jile viu to ta fa ta o tu fa mo e fa fo la langi o le to te li e fa fo sa ole tu langa langa ma te tu e ni sila ia ai o to fi fo mo o to ti pole la te le a fo mo le pe to mo mai lu su 5 milion ia fi fo 5 milion la fo ta tu ni ia la te le a milion la ia fi o ai fo mo me nei le ai pa wal tu langa i tu si le titi longa le tawon fo mo la fa nga se isi fa ina fo manu ia tu langa ye le sa ye le te mi le na tau si o ki fo mo a le na hadu e lunga le tau e ola fo la o maso salo tanga antonu fo il tu langa nei wole la tala te kisi masila tele fo ke fa ye e ia la fa mai a tonu le o tu langa na ola tele fo mo ma ai watu lo fa lo ai tau tana fa lo o fa longo fa pe lu su 5 milion na ya mo la la me ne te ya afa ino tele ma ke ti o fo mo ile va su wa fele sa ole e la kila inga wo ia la fa ina e la to la fo mo i tu la to fale ne le pole sta vor fo mo pe si pele ya tu sana le tesi ma le tolu poseni ole a fa yo fo mo mo in New Zealand le mo le va su wa fele e le a to se a fo se poseni lo ingo to inga tala na fa i tanga fa ta o lo pe lo to tanga ta fo mo fo e le a to se a poseni fo mo o le mo le va su wa fe tanga ta te le fo nga le o te e o si fo no le ta sa ole e mani fo i lo ina vai nga msa e lo ile tala e te fina o i to inga tau e pe la tu sui volta a le matua le ya se a fia nga fa le fa to lo e fa ina tu numero ia lo a pe le o i lo le le ma le tanga tele la fo ingo vo mo le mo le to no le tunu ia tanga e mai le mata pule o charities po fa la tonga ia whangalue ina ele sa iliani polo fiti ono le ua nginga i se sauno angal min star tupe ia ole a ole paketi le ono mana i tau sanga asau ia pi fōlinga mai ole a anga i tūlanga i o la fonga wai le tongi na fonga la to polo fiti a tato wailu e aso le tatare no le ova ai le capital gains and gains tax le ufa mai la to le lotea la to ole parti le national mai le tala le mista ele lo te ma to le capital gains tax po le wealth tax au le lipa la o mona sauta o tino la to fa single na fa le lo mo tu sauti pa sa no ngal ta ya ko sepkets o le la va to ne la to tu langa na o la to wa ma o le nga lo le lipa o le a foi o le to e fefe ai luto vai mai lunga te mina fai pa lo te talboy al te mina sa te una mai wa ana fa pe fa ina ia la wo man te an le al te tu mona e wa len fa ina ia la se nga pa na mai a to no mo ni se pa lo to mo la to mai to te de futanga te o la e na we fa sa o le si va nga le o le la fonga le a wa pe an tau fa mam na so o tu lunga te to po kalame a fa ta o tu lo fale ai mol profite lu se la wafe ele se la fonga tong ya a ole tel finga renga a mona le on se la ta la lo tu pe mo lu va yaso ona e se la fonga e pe ole me la la to va vai to ai pe la o mai ni ele ai a le charities la le o fa la tonga ye ole le stala ele charitable services i le mtanga renga department general affairs le lo toi fale o New Zealand le ia mo me o le tula fono na fa vai e fa mangalo i pe le foi ni la fonga company o business po fa lo tonga le stala
e whai la tomo a onanga e wheso so ani tangata lau tele i New Zealand. Ia, ona o tātou la, e la hoi listala le Samoa Capital Radio le Charitable Trust, tele o e ka le sia o lo whapena, e tele hoi la mana isi a whalaputonga, e o le listala whapena, wawo e le pe se la fonga income tax, wai o pisinisi uma la e lusu 8% le la fonga la tutongi nei mo le profiti e maua i tau sangta itasi. Pea whamena o pisinisi. Au tātou, e le se la fonga tutongi tātou se tupe pea mo se whasilinga le tau sanga. O le, e se sengo le pisinisi ma le not-for-profit organisation. O la tō e ta o le profit or loss. Te le tupe maua whasiri ho le tau sanga i o profiti. Au tātou, e ta o le surplus. O le whasilinga na e loa eo, e tau lolo polofiti longo ingo le pisinisi me la, a tau le surplus a pele, a ila o se pisinisi o le charitable trust. Ia a te le vole ngau, e o loss, le company le business limited le stala, wha pisinisi. Ia o tātou, ia e tau a tau lole o le deficit, ia e le tau ole. So, surplus or deficit. Deficit wa whai asi na ngau. Se tau statala le avo le official le New Zealand. Te lei o le deficit about te fort e whate si ma le whapiliona ta ala le ai o le tūlanga nei, o le ala o tala noa nei, wawa ai le whai le tala na minsta o tupe. Se vai tu toa po o muli ia whalaputonga po pisinisi nei. Il lato le momento le trustee il lato fa vai le e tau ona muli ta ia ile fa tinonga la tonga luenga ina ia fa mali ina ile lista lo la tau e vea ma se fa la tonga ele tongi ai ni la tonga fonga lona winga le la o mai ne fa tata inga o le sanitarium o le vaenga le pole la le faia nga luenga fa pisinisi ale ekalesia sofitu le fa ta wai tatou le Whitpix e o lai mawai o le matoi tele au tupe nai mawai e fo e company del faingo le Whitpix ai le se la fonga langa le stala i lalo le o le fo o le charitable trust e fo i malesi vaenga na e lua company le mai nei o le mea itasi o le lau titilo nei la tope whapea po tala o le whitau i le mele tupu nei po tau ona toi le ilo po le ale tūlanga e le tau ona yes e awa le mai nei e lua piliona ta lale e se sengo le tupe whaalu ma le tupe maua a company uma o e whalaputonga uma le stale lalo o le charitable ana whapea la e avo e maua isi la fonga mol malo lo inge luso vol pasene e tauna maua le malo ma le opiliona le ia whala vea le ia lo na winga le ia ama vau a pe luso vol pasene ia tu sa pe vai luso lim pasene o le kwata na o tupe le o le mto telefo na fia na miliona la maua e le vaenga le io le la va e te tau ona toa i loilo to toa o mai a company ne ia matau leo tala no o lofu me e tala no ai ole. Ia lona wenga whai te oa whai ni sample test fo lele po ni check e siaki pe Filipe se fulu ni whalo putonga fo e tatou fulu mai Wellington e fulu mai Okilani fulu ai whai se test sample test ole e siaki pe o lele whatinonga wa mo lo fa pe limo le fulu na lai fa le tum i siaki mo lo fa la putonga ni sila o le fainga na o telo o so enga fa pe ia ona i loa le po sa o ma talfeanga i pe le o lai fai wa isi company le e nei o le matua i o le Tyndall Foundation i pe ia la fo i fai tau miliona tele o isi vaenga i e fo i ia o tātou la ma mai tau tele o ekalesia te iwa mai whape po ato me e whai nei. No tala no i ele fono no i e talua i le amtanga o tau sanga po o me ia. Ta le charity sa tala no i mo meo o le whainga o li poti wha tau sanga atono a ngā fo tata no atu vaenga ia.
O lea ua toe whaamamafa le whaatinonga o le whaingoli puti nei. O kika fo ima accountancy ewa i umafso soni ngalwenga nei. O la ua umana tuu ia le maalo le a fo le lātou sao i le whaatinonga ma le wawa ai o le tū la fono. Tai pēla o tātou le tio. E lima ia tu ai ngā whesidi lai a mai mo meo questionnaires. E a mai e whaatumu atu. E tolu ia vaenga e whaatumu e le management. O tātou le o whaia le ngalwenga. Ai lua ia tu ai ngā whesidi ia mo o mo meo pepo whesidi na. E ave whaatumu o le board. O lono winga o la o whesidi ngia po sa o le whaatinonga ko ngalwenga. Wawa ai le mea tonge e toi ngā tupela i le tatano e nei. Ia mwai po o le lele pui pui ngā ngalwenga i le vānu nofo i tula fono le vāo tātou ma le ai ati po le ofiso la fonga. Ia po ahani si me whaini tātou li poti a. Whapena fo ila le port. E fesili fo e vaila tau tangata o le port po tala whea ngai ma le la tonga ngalwenga le whai. E fesili da pena i tangata na le vesi tu la fono po me whapena. Ia na maila ia whai whapena. O lona winga, o naua amatana whaamalo sia mai nai tu la fono na. E te tauala o na whaatumu e le whaalapotonga whesiri ia wa asau neise si siake apea. Na tau whaatumu ala ni pepo whesiri le na tu umai a whaatu le ai. No whaabadi lo le o. E leo tala whea ngai le whaatinonga o le charity status le ai. Ia ma tutuunga le ai a. Ia tonua ngā fultana no wala whesiri ngia nisi na ngai tahu. Tele yo aseta ngai tahu ia la ta wala to. O umana tala noa ma le ofisa tala whia ngai ma tau tau au nanga ma le tau tua. E fiso soa ni tangata ma tau le luni. Ia tasi ale mea a whaapera o umana tala noa ma la tau whaamaria ina. Ia nisi me pole ai a. Ai mo tātou la ia le lai whatoi nel tala te mini. A whaapeo le stala o tō le Charitable Trust. Mana ia le toa ilo toa. A mesi ala komiti whaafoe. Ia mai po tala whia ngai i tō whaatinonga o ngalwenga. Ia mai a inga le tu mai e mulmuta e uto. O le si vaengan lo na whatala no ina le mele sau ia le fono na taluai. O le tana tangata sa whaile whatisinga lea. Ia isi whalaptonga e whaitau miliona tā la mo tupe like tono savings investments. O le whasili la, a whapea na e whaitau miliona tā la na e teu tono tupe. Ala to o foi to so mai tupe mo grants ma mea. E o isi o i tangata lau telea. La me te wole tupe la ale fo to isi stupe. Yeah. La o ye la vaenga na o li poti le nei. E suinga le wene. E te tusi atu la o meta o le service performance. E ale la pepa na o le la li poti fa tau sang. E tusi atu po la le mea la le te o ese miliona ia. A po la me na fa ye. Ia nei lo le la tau fo mai po tal whea ngai piri ai. Ia roinga na vei ma mea ia i la siri nei. O le mea o te tasiale si mea o whaapela au so mai ma Salvation Army. A leo te wai tu leo ia i atonu ni rope o le vaso leo usau malesina i lungo tatanu noa. A wai o Salvation Army a tato vai ne le tele ona a seta i mo mea o fale. Mo mea o property. Ia atonu la e le whaingo la tonga nuenga fua le sau le ngole. Ia e nanga te o whai sau ingo ni se o tatu whala putonga lumna. E siria le ngofo e fofo se whawhi tau ni ai le tupu a. Siri le pui pui o tau tau vitia. Ia wa o le tolus fulpasene o whala putonga nei le stala i lalo vaenga ia. O le fulinga mai o le iei to inga whainga whaapea a o le whai whaatawa inga matulanga whaapea. Ia le teo foi lape ia wanga ia le maloi. I le toinga fofuang. Alo mutua mana il manino lau for sangam sang. Paul me mana ia ile ailo ele sa wele ngol tato. Ele o le via tato. O le tana no le o kikama. O le me fanga solo tato. Ai va pe si o kiko feito tu sin temi. Tamu so fa le o kika le to titia visili mai officer. A mai se pe polo o kika ia. Mai va tu lo fa mani na. Ai atapa mai le se mea. Io che le la fai. Malo, ia se fai sina malo longa pupunto e fa wa wele. Tano fa tai.
to e whaatala whātu o le vaenga lua nei o le pokalame o tala la walunga o le vai aso mole nei fo ias foraile. Tatele i se atua malamata upule i whalapatonga nei e le sa iliani polo fiti. Wa i fo i mea o donations po tupe fo i fo ai. Sa o whalapatonga i o manalista la malo ia. E mawela tole vaenga ta o le Tony status le o whapirtania. Tu sa lawa o mai tono tu la fono e mawhai la tona Avenue City mo tangata le lan tupe na fo ai mai. Ai mawhai na alu tangata na malani City lea to e talusanga la i ati mo male tasi wa tolo lan tupe. Fatata inga whai ngofia ape iwas futa la sau tupe na mawha mea lofa mai le litio. Ia watu le lau si tapala li City wa ole si awala na i loa i le accountability. E wha maoni ai o le awa mato tau o ina lau tupe. Na alu le malau li City na ave claim i pe a whailau claim po a pelila po me tau sanga te itasi pe a umal tau sanga wha le PYE wha tupe wha pe nai tongi i le masi whai o mati. E na mele ia e toi mo moina vaenga lau tupe. O me nai loa i e lae o lo o talia lava i lalo le stala. O lae e so longa le le stala le whana putonga le ave lau tonisi. Ai watu loa e le talia. Nai lo e o cancel o deregister o deregister wala putonga ia. Lo no winga e le o whamani e ina le whana putonga lea. Po se a lava le whana putonga ave lau tupe. Le tūlanga o le tūla fono. Ia, o roinga lai tauna toi whai wai le si donation so soania la tō wana ngana o le toi. Mana e toi whamani noi tūlanga na. Mano, ia tanga ia tu le simta apulea masanga e o atu le fitus fulu afe ia tanga tafo Iesu e ngā luenga o le tali benefiti mo la to Iesu e ngā luenga. Pe o le ua i fo i se fufuanga le malo i to ilo le tūlanga ia Feini la topo kalami vo ie fa ngofi na visa o ai tonu e ngaluenga e tawana maua. A tonu e molva e nisi fa pe o fa ia sina tele ma matu ia le fa ngo tangata. Ai o le si fo ie ma fo fonga fa pe a tonu le moisi. E fa ngofi ai ona ye le sa la sanga fo le like a pathway. Tu so se ete muli ai le foskip ule mai mo toale ngal venga tauna ia a oisi e va pe la su vale mo la telefone ai e so se me ai fa le lo le tu le fo no le tu va le ai a va pe o ina te na wa mo sa ngal venga tauna e to anga e fo muli melia mai fina o ye wa a le a fa a va e to te de va mo sa ngal venga e futa no lo mista Faine fa mai o tia lui le o fiu alu le o fia ne vai aso le se ngadwen. Awa pauna le awa le tam fa le malo. Ina ia lo le malo ila wa ia tu ila to fo I tatunu. Ia fai se na ngadwen mo tanga te ye de ing ngadwen. Ola fo o mo fa mai la to tala o le ai lo la to tanga te de finta. Ia la fo ia mo no e fai se si awala. Ai fa na ngolango na le fa chinongo tanga te fa ngadwen tono o le tanga luenga le MST i la tau ia le Ministry of Social Development o la tau la na e tau ona whaile le ia whatanong ta upuni i whalo lawe Savarina Pefo si le fia tātou mo le tunu ese a le tali mai tangata whai ngā luenga so smita ngā luenga e tangata a vidi atu tala noa mai te fia tala noa le wa live so e te whalongo po i tala live so so ni mai a e lis tangata e pe tala noa mai ai pe o lai ia e va biana fati le tangata e le fi tala noa e pe o wala na e va ai tangata tala noa e va no ko e le fa e si ana fa pe ia so to video system e na video tu le usul tangata tala noa ia tam fa ia le e fa motu ai sa o le vaenga na le o ye le fu fangal malo e tatonom ta fu fa pe nei tauna si so me se so mtanga venga le fa tatanoa fa man blamba le vo mo no tala no stasio mtanga venga onga e tauna sa se la to se fa tala no fa man blamba swing o ma wo ye ni o me vo la fa pe tauna sa se so mtanga venga le e fa tala no e te tau facilita to le tio mtanga venga pe tauna sa se o me ye tauna wa ye officer fa fia na tau tato me ye tala no il te lo tangata e te tau o la tau tau fa pe mai e le fia ro se tala no
Ia tonu me nga lue fa tasi ia tana ngan wenga ia ma office fa sal la i tato io tato in fa tato no mai tato ngana fa ni sau nan ia fa di o tato tala fa moni ia atonu tulanga na ia si tato al tau sanga fo ia na fatu vo le si vai na swing o tato por kalame moni malo ia ole pe uma sa yese fo fanga le pal tsupele ole ASP vo ile lato company le fa mal malo isi lato ngana le mana il fa lingana mo ton lava New Zealand te lese tupena e tau fa pe TPS se tu lo mai le te nga tupe tanga pe alu tono la lai tala sana tupe tu tala e se mai lo ia a miliona la tanga te o tala na tu ma tau li Australia over 4 miliona la ia a miliona tanga te le penki a lu le so tasile o tanga te polvaias io la fa ina 3 miliona le la mo ia mana i te lo fo ngol vai ngale masanga e to man pe so o kasi te le o tupe ele o ma fa vo ile e pe to tala ele titi e atu va tasi lo va pena na ilo ile o le si e pe le vo le fa io tanga te le o tanga te le te tu te nga tupe ia fa ngo fia na te le tupe mo i te wala ni le ale foi fa menino mai ele ni fo fanga fa pena o tawo o tato ni ia o te lo vo me va pena foi foi ai o ne tupu stemi mo na to no le o fa ma ite vo le ori ale o na o me foi fa le tupe e ala mai si la to o nanga le si to ai nga fi e te o va pe yo le la si lungon me le o le o tau su le teknologi le fa ia ai me si le le o le veita to ane foi fa menino mai la to fa mai ele fa pe o tanga ta uma a fa pe o oe e mo la rua fe te u tonu la te unga tu pe va status ele mo la ele ave se sto ta la pe lo te ta mai sa tu e wa vo la va ine te le polo fite la to le mo pe se ne tu lui le mo tu pe o le te u tonu ia e va te ale to se ne ata fi la to pe ta si pe se ne po la le i mo me o tupe tulu i fo ie sen tulu e mo e tupe le te utono fo tupe ia na la wa mai va nga na e ia ul polita to ni si la mo te minei a o to Australia mo me fa salong ia na ia si to fo tupe a va ia to le la ia sifi e se des fo tupe ia na va si a wala te ru fa mo le o le ti ti ala tupe le ia to e va fo mo le to ala la ti le ia lo maftia o si te mea tala nol fa le tupe fa ya pe fa ata mai ya pe e o le la fa manga lo ia mane si mea fa ma sani lo ala i fa inga i fa te kono lo si le fa nga mai pe o le mea na le ina na tupe tongi ta te pe tongi la to o nanga le wa elwa ti tono fa le tupe mai fa inga tai ona siaki ma te o le ta muri le tu la fo no money laundering me fa pena ala tu nei tala mal sfulu afe e le lopo fele la alu fa mai lo sfulu afe pe fa ta wele aisa ai tango tu tongi le tupe na sisi e ma vai na track po ela na re tupe na su elo tanga te pan men fa sfulu afe ta oso ia le pe o wala na ni o la ta fa ia fa ta ia o ni to fa ia fa alu fa pena e ato no si wala na fa ngofie o me o fa la tonga ta pe o tato mo le va ta usanga le to e se tatu sia fa pena fo inicio e kalesia e le wai wana le to fa isi fa to peni ni tu siaki au sinu sa mo la fa siaki ya o sola ne o fa ngofia na va i po fele me la ya lu fe wi e tu pe fa la to wa fo ilanga la lo to le si bank ya lu le si bank pe lu tanga po company ya o sola en fa na tu si le siaki o le na pe ya se company ai le na lu cash mai na so le o fa ta we no mane e umia no amatel e tato le giorni ai ne me tu pule la le fa sala o tato ya mo e tu langana o e se disiaki na tusi sta sin sa fa nga luenga ya ana fa nga e ia e ave io wala na sa te le mo volte le o siaki atono la mo e no la fa nga tusi aki so ia tono la nga fo na suia nga il fa te kono lo sine vai ta se ta ma il va nga le ole essere te le o misi al vai sole li poti matala i o nanga sui fo malo loina
Ia te whātu ora o le Health New Zealand. Ia ne fo i na e nei wa yaso pe wa so nei sa mon mawina le nga ia pe tera nga wenga committee a fa parliament fo ile nga ia trim tanga wenga tai tasima. Ia o le fo ila sa ile ba nga le so fo malo lo ina nei wa yaso sa tam no pe na o te va tu sa ina aile sa avea ma minister so fo malo lo ina talwa ia leipa. Ia tonu mo la tu sa mai mo fo i tonu telefo ia ma i tanoanga foi fa palmin ia na ia le vai so fa pitoa na e tu official tanga tai ia mi se la la tu no palmin i officials po tanga te fainga benga man minister tanga benga tai tasi e wa ia la o le minister la le o le fo le Health New Zealand le sa o la tu turn va soni e na sa fsiringia sa ele la to pepa na tau le tata no le deficit to sai tasi male tasi bilion na ta la to pe ye o to so le ngauna la to pe fo le ele e fo te ti le to pe mo lo to pe fa ya na o i to pe e over le to pe fa lo to pe mo e tasi male tasi bilion ya ai va ya e ele flesi fitsi la milion o tau tu le stau sanga fa tu pele o te ela ve ai la lo i temi na ele fa nga ma lo le lipa e pe o me na tu le fesi po le me wa o tu ai tau na ele tau sanga nei fa tu pe nei wa o le ya lu fu nga le fa nei mo tanga ta le va ya ale o ave tu a le fa ya tu se le o ave le o po fa pe tani mo me o tale tu a crew tu se tu si tono liability por tu pele tu te ma o tala foi ia la fa tu dia ia tau no sul tu pena tu tau sau I wa le o me le fa lumuna o tau sanga ni mo ia la mo e sa o tala no official o lo ia sidi ia o mana lo ti o kika ia la fa sa o mai le o le to ai tala foi si I lunga le na tasi te si mal tasi fa po po male fiche la 1 milion na ia na la mo wai mo me o le deficit o tanonga o mai au ai tu ne ia fe pulia ta te lo fa o le o te ia o ki nga ina nei me va ver su inga ese me na employer ia ne va tu fa fa nga renga le fai o le mesa I mo ale o sui o le tau fai mo me lo me la na fai mo le mele te le I o le masu le ia to yo tu mutanga te le isel faingo o a foi o famtalanga meni ia le ala wa matanta o fa mani no mai le ata le lava tu pe fai ia sa mo le si vanga li potilena ta no ato o ma aseta le Health New Zealand ia ava pe se fulu biliona ale sa ul tala fa mai e over le fa te si le fa biliona na te le tupe la lo la to asita uma ya lo no wing e fa ya si no fa nga ta le me la e sa o ya la tala ye pisa so o ile na pa un fa nga malo ma fa nga malo le to na a me se le po la fina wala to mo tanga te le o au fo mai o le au ele o lava le fa tu penga o nga ruenga al so fo malo lo nga New Zealand o le ngana fo ina lai pise mtanga venga o mal malo a onga o la itala no ele o lava le fatu penga e o so inga fa sa inisi ia o le mena le tupu ya tato New Zealand tele me fita ngoli mo ye ai musu o le fon tal no I tato por kala me pe fo le au fai to fai tama ainga e tele ale va no me fa ye no le malo itala fo mo inisi tupu tu sa pe alu ngol tato itala fo ai fai o matelo meni fa de termini awa to sto se fa pe e tu ia na le ia meni o le ata o le to tala no lista usanga ma lista usanga ia mena ia le no sta ngata mtu fa ia le tala ftele no sa lo le tong le to usanga de so fonga ato sa online au mo tato ia fa lango fo tato tu pe mo e fa ngo fiele to I fola au fa ngo mai tanonga atu fo em stasi o lena vidi mai Australia tu nga tongi le tu la tu Australia tot full mon tupu e o fa se full tala ile tu la fo le tongi ta ta nei lo su to le o ta to sto su lima ya ile tu la e fo le tala le mo ta samo
Fai ni matala Samoa. Wa ila le tele o le ese no le vale ia le soi fuanga o tanga te mo to inga tupele ia me vona le mo ta to soi fu malolo ina ni eu tele lo pe fia se o tata no va so lenta no pe fia pa ke tele al soi fu malolo ina Australia ia Australia vo e fai fastete e se New South Wales e se ia isi ia tu so New South Wales pe o New Zealand atol na pe e po nga pa ke tele ta no la to ai se vai pe fia i to nga tu pe la ta no la to fo li ta to te mai tu pe le ta no na o tsanga tsale len so fia to e pe o le o komsina ia te vai to pe o nale na ina ia le ia Aisha Vero na tu sa o abel fa se an nam fa pe na te fai e de fa ma ni le fai nga o le mele o tango tau to so mele si tu pe na fa pe italo tupe o tona asa tauna lu I mene ina no foi lole fai malana tu na fonga na muli na fai ulan fam chalang e pe tanga ta foi le fa mau ni fai ngo talo mo tupe fa pene e la wa ma tenta la noia e foi le commissioner le e ono ave o tu la fono la tala na fai ale ufa ia to le ufa ali e tanga tale na fa yesu su e ngom ta pune e pe fo dinga mai e ni si o fam tala ngai ono o mai lungo stemi mumu e me fa pene ai to tu na vole o le fo ta pule ngai e ne le fa mai I ta to so fo malo le vo tu pe to fa e to di mai tanga tsi ni na o fa ma mai e le ofi le tu la ngol le atale e ne ma le ai na lu le si o ia na lu fa tala le o polita chino le la tu polisa I di mo so meia ia na la o pe o vai ia la o mana fai to inga vo le sito ia lo inga te le vo si tu pe la tu ia bona tanga ana fa ma vai to me si o le fi me le tu ia te le alfa le to mo le e uma ele tamo fai nga le malo e fa ti tanga ta fai nga wenga ma le la vo tu e to e te le ale la wa ai lumana e to tau catch up pai ta to e to tau fa le mai o le wa to te le tanga ta o New Zealand le wo fa o ver se la wa fe le wo fo e Australia mai sino e ale utana no e so mai tanga te fa fo ta to e fe tanga ta New Zealand la to tau ia ani foi poto tanga te New Zealand o le mena fa inga luanga nei na lusu to tala pe lusu lima e alu Australia te wa to fu wanga I lunga le o le se senga na o mele ye ni ia a tato loto nu a tato nu sai o tato mai fo ni tato no fo pe nem to fa ni fa mai le stoin e le vi fo loto nu na te lo ele a fa ina pe tala no a tu tato sui fo tato port o le sunga ia le atinganga Jason Tualima ona sawi ona na polo kiti mo sa fanga renga ile pule o le treasury o le finena o le wa ponte le malo Australia e via malato auditor general no vatu le atinganga vai o ia lu le finena ma toso to fanga renga Australia ai no foni ta to le malo New Zealand na atala ia ai mata nota lueni ele ngal venga fo la ko mona ponte ile amate e ai pe vas fo amate le atinga o le deputy chief finance officer ale MP o le mata mo runga le to fina ia to inga tanga fa pe mo mi tatu komit fatu awa o le ai mai tanga mai fa fo fa la toma e fia va ai po tanga la le po po la pa to mai manga va e fa fo ele ia mena sa tawana o ia le atinganga sa so ni mai tatu ia la wa to la wa lu o fa ia no foi peli ni New Zealand ni ia no I te o ia no foi sta ma na ia te le ia ai tala vo fo ia le tai ia le soi fo ia le o si tie ia tulanga maulungo le foi mtanga luinga te le ai tono New Zealand ia ma ia le si va nga le te o ngalo le pa tula multa te au te lole umul fasa la wele interview le malanga le mai sa moi le onga vi le ale la to mo meo o la to pasivo ile anga I ko lisi sa mo
Ia pele e te tal whatanoanga po le tasi e le oni nei. Ia la mo se avano e tanoa whamamlama te fo inisi o lato fo I tau mwhainga Samoa. Ia mai se fo le lato malanga mai tonu o le lau mo i Aotearoa ni nei vai tau o le soifuanga. Nalo. Ia tono le whai unga whunau ta tanoanga nei. Vaenga le tae au mal pokalami o tala lau alunga le vai aso. Whaftaitele lau whiunga msanga tele whamtalanga mwhewin whailo atu mo le malo lau whafonga. Ia ai o le tātou pokalami nai toi mauwal whapoponga masani. I lea vai aso taimi masani. Ia ai whasoifua ia mo le nei taimi o le tae au. Whasoifua.
Whātalo whātu mal whāloalo, ilwa malo lau whāwhonga le nei tai au fau. E o tau pa ia whāletala le lei, ma o tau sāma whai ngāo le atunu. O malu tele o lau whāwhonga anga, Samoa. Tālo whalawa, wha malo so i fu maua, malo tau langi e mama. Whātā lofa fo ino malo o tātou tamam tina mātutua. Ai o tātou matua tausi, nisi fo i o whāta o tolia i whātafa ngase ngase. E mal malu o ngotia i whānoa noanga ma le loi whafonga malingi. Wha malo le whātoa toa. Wha whatailo tau taliti ngā ma le ono sa. O whenga iai mau tau mawhitianga. Tauina ianga le leipele tua. Ma whasoaswani e tau tō luaina lo tātou vai vai. E ante o tō uma lona manuia ma lona while mumoni. Al siu whongare nei o le laumua i Wellington ma lana polkalame masani es freile taitas. O le a se singa i ngase ngase mai le sifulu tolu sifulu i le sifulu maletasi i le tai ao. Leo te wala o tua ino malo leo whaafonga. Se i o tātou tāpuai i le tua. O le mele le ia iau ina ua puapua ngāti iau. Ina iau o ina iau i au tu la fono. Si o tātou te tāno. Le tua sili e se. Le te maa le alo ma le anganga pa ia. E ma walunga e pa ia ma lo o fionga. Au sili fo iuna e lata mai i lau whanau i le lalolangi. Au au whai mo malu e te fio ai. Le loto o Salamo. O whanau nau tua i nei o mātou loto. Ina i e fio tu mawai. Au mātou ola e tāpuai ma au auna i ate oi le ola nei. O mātou vivi i mawhamanuina lo suafa. A wā o taitai mai lo mātou wola e au lia le nei vaenga o le tausanga. O lo mātou whai malangai. E ui nā whi moe whai ngā malanga nisi o e pele i loto. A o mātou whawhitai lo mana wha mawhan whana. E ui na mai tia fo i o mātou tino o loto ma mawhau whau. A o mātou talitonu i lo walofa wha malo lo. Ma lo mana la vea i so swani lo mātou vai vai. Mātou te momoli atu la mātou whawhitaita mā. O na o wala ese o e tāpena ina. E whamalia ina i o mātou mana o i mea lelei. O mea lofa ma manuia o le tino e te fo ai fua ina mai. Ai meise le ola ma le malosi ma mea tausi ai i mātou. Whaftai wa e wha mea lofa ina fo i mātou ma lau whanau. I mea lofa maanga wa wha le mawhau whau. Ua whao ngā ina mo le au auna ina o isi u soanta ngata. Whaftai mo li imta mai tai tausi ngase. A pele ofisa le soi fua ma lolo ina ma lanto au nangalele i uma. O lo whaie i a wala ese tele. Mātou te whawhitai fo i mo ofisa matanga luenga ese o le malo, whapea whala putonga o ngā. Tai nane lotu mai kālesia. Walantou whaia ngā luenga lelei, mau au nanga o ngā ese. Mo le manuia lau tele o lau whanau i le tino. Whapea le mawhau e meise le anganga. I le ma whamatala ina i sa mātou ngangana. E le mawhai foi ona sula ina i sa mātou upu lo walofa ma lo whamaoni. Mo i mātou ma lau whana uma. A wāua e whamalo lo ina o mātou mai. Wa e whamaise ina o mātou whanoanoanga. Ma whamawhana whana ina lo mātou vai vai. Wa e whamalamala ina lo mātou pongi sa whale nganga. Ma e whapoto ina lo mātou valea. Wa e ono sa ia foi o mātou sise. Ma whamangalo ina a mātou wang sala. E ala i le ngā luenga tongi ola wa e saumnia. I le soifua pa ia o lo walo pele o Yesu Keriso o lo mātou wali i whaola. O la mātou whawhitai sili le nā. O no le whamoe moi le o la fōma le ola e whawawau. I talatu o le oti ma le tunga mau. I tu ma waila o fio le vi inga. O le whamanu ma le whane tanga e whawawau. E whawawau lava. Amene. O le antatou pepese i le vi inga o le atua.
O le whaitawina o le tuspa ia. O le lau tusi o kinese se lau ruas fulfa. O le whaiu mua mua o le whaiu poi valu. Kinese se lau ruas fulfa. Whaitawina le whaiu mua mua e whangata mai le whaiu poi valu. O le salamo a tole na. A whonga mai e whionga pa ia le tua. Ana le se anole li ina i ante i tantou. Ia whapea tu lava Israelu. Ana le se anole li ina i ante i tantou. Ina walanga mai tangata i ante i tantou. Pa ua lato folo la ina i tantou. Ina ua tupu tele lo lato wita mai i ante i tantou. Pa ua tantou male lemo i le vai. Pa ua lo fia i tantou i le alia. Pa ua tafe mai le vai wha maua lunga i o tantou lunga. Ia whawhitaia le ali. O lena letu i natu i tantou. Ina ia sa ia i o latou nifo. O so sola i tantou e pei o le manu. Na ile matasele a e whai manu. O motu le matasele ile o so sola i tantou. O lo tantou fiso soani o ile suafa o le ali ile. O lena whaia le langi. A toa ma le lalolangi. Ia whamanu ia tele mai le atua. I lo tantou whaitau. Ma lo tātou whalongolongo i nā whionga pa ia. Ai e tū maupe i anta ielo na mi inga e whāwawau. Amene. Ana lese nole li ina i anta i tātou. Ina walanga mai tangata. Pa walato folo la ina i tātou. Pa wa tātou male lemo i le vai. Pa walo fia i tātou i le alia. Ia whawhitaia le alii. O lena le tu inatu i tātou ina Iesaia i o lantou nifo. O lo tātou so soani. O il suafa o le ali lea. O le matua le nā. O le nei salamo o manatu le tō tele o awa o le tuspa ia. O tā vita lava na tūsia. Ai wale matua mauti nole lei. Po le ale mafua anga tonu na tūsiai. Pe tai o le mea o mauti noa. Pe a fua i upu malangona o le nei salamo. O se whaalawe lawe o ngaonga ma le matu ia. O se malamata o tia na fua ma se manu. A wha whano i naile nu. Po o se puapua ngā fo i na lofitu i naile nu. Ai na mawhai na whasau ina. Ma lawe ina ai i la tau. E mawhai na wha mao ni o le manatu i le o ngaonga ma le mata o tia o le whaalawe lawe. Pe a mata wina le ngangana o wha au ngā ina. O le folo la ina ua tupu tele lo lanto wita. O le male lemo i le vai wha mau lunga, ma le lo fia i le alia. O le saia i o lanto nifo, ma le so sola ma le matasele e whai manu. O nei wha upunga uma, o tau mai ai, le matu ia tele ma le onga o le whawhita auli. O lo tau wivi ai le nu o le tua. O manatu nisi u whātu taule nei salamo. I mawhatianga o tangata e Peru, a o iai le tāwhianga i Papelonia, ma lo lato wola pule esea i lalo le malosi o Nebukanesa. A o nisi foi o manatu u whasino le nei salamo, i le vaita i mitonu na tau mo whai ai manu. Ina ia whao matia tangata sayu tā uma, i le nofo inga asueru le tupo Persia. Leana whasau ina i e setal tamai tai sayu tā. Na vea masiofo asueru. E pei o le tala o wha mauina. I le tusi o e seta i le whenga inga tuai. O le anta oto ia le whaitua. Po o le vaenga o le tala whasolopito Israelu. E wha sino tonu i aile nei salamo. Ai o fia tuli loa ina i se manatu. Le au te lenga o se whe au wha le anganga. O loo mo molima i aile nei salamo atoa. Ana lese anole li ina i ate i tātou. Ia wha pēa tu lava Israelu. Po ua tātou male lemo i le vai. Po ua lo fia i tātou i le alia. Ia wha whitaia le li. O lena le tu inatu i tātou. Ina ia sa ia i o lātou nifo. Ua motu le matasele. Ile ua so sola i tātou. O le pese o le loto wha whitai. Ma le nganga whaanga e tia i le oli i le atua.
o le whamanu ma le whane tanga o titi ae. Ma ua le mata fia mai le ta ele o le loto o le tangata. Wa lawe ina ma whaola ina ele alii. Le tangata na lutia i ta whenga te tele, ma le malo losi o vai tafe se manua ma le lemo ai. O le tasi le ata wha le mawhau whau. O mawhai ona tātou wa i e nei upo le whai salamo. Ai le ngata ili na, o le ata wha tuso o le tangata ua la matialo na ola i mai lei. E peise a i o se manu tulo, o lo te tau mai lei a ile fili, i lo na ala ina ia pu e nai. Pei o se tasi o fwai tau le atunu, e lele le se, ai lama le ti o tala. O le vau fili le nao wha fita auli ese, wa lama ti ai pele so i fuanga maasani o le tangata so i fua e leo noa. O fatu sa ina i manufe ai, o whano nou mai e folo la ina i tātou i mawhatianga, ma pupua ngā le nei ola tātou te iai. O fatu sa ina fo i tā whenga ma tau tia o lo longa, ma le vai wha maua lunga o popolenga, ma mea whawhatia tā mai. O le ongo tia i whanoa noanga, ma le o ona o mawhutanga te tea, ona o le maliu ma le oti. Wa lamatia pēr fo i le ola wha le whātua tua, i mai leia li ti Apollo, e whano i nailo tātou wola wha le anganga. Ma tāua wai na ngoto unga lo tātou wha moe moe, i le ola whanau fo wina. Peitai, e uilawa ni tutupu pēr nei mea whainga tā, ma le vau fili o whawhita auli, tātou ti tauivi ai le ola nei le aso ma le aso. A le o ngantu tonu le nei salamo atoa, o au tū i ona uputomua. Ana le se anole atua, se mea manu le atua. O lo o iai fo i ona upu whaiu. Ia whawhitaia le ali. O lo tātou fiso swani, o i le suafa o le ali i lea. O le na whaia le langi, a toa ma le lalolangi. O le salama ua tūsia, mai le loto ma le anganga ua whatu mo lia matau ma sua i le oli i le ali. Awa, ana lese anole atua na fisoswani, ana lese anole atua na la veai, ana lese anole ali na whaola ma wha malolo, se mea manule atua, na wha maise ma wha mawhana whana. Ana lese anole atua na tausi ma leo leo, na taitai ma wha manuia, na wha malosi ma wha lotu teli, wa te tau ai ma ono mea, o na wha pale ina le suafa o le atua i le vi inga, o le wha fitai ma le wha anetanga, a walo na lofa malo na wha mao ni lea ua saunga le muai, wa manu i ailtanga ta puapua ngā tia, i puapua ngā maasani o le olanga nei, wa moli mau paulo le apostolo, ila na tusi le kale si e Roma, o le nei, se asa tātou upu i nei mea, a whai o au mai tātou le atua, o aise e whasanga tau mai ai tātou. O aise ene te mōlia le au filifilia le atua, au o tātou manu mā loa ia i nei mea uma, ona o ia wā lofa mai i ate i tātou, a wāu o mautinoa, e le mawhaia e le oti, po le ola, po angelu, po alii, po e malolosi, po mei nei ona po mea atali, po ole mawalunga, po ole loloto, po se tasi lava mea na whaia, e le mawhaia ia mea, ona wha tea e se ina mai tātou, i le alofa o le atua, o loo ya keriso Yesu lo tātou wali, le mama lua le au whawhafonga, ana le se anole li, na ia te tātou, hape nā, le mama lua le au whawhafonga i le nitai au, o leo nono tātou whita iai, o leo nono tātou whawhasanga i mawhainga tā, o whawhita auli ese tele, i lautou so i fuama so wola, o luita wina pelo tātou wola whaatua tua i le atua, o na o ia mea, pe ao ngotia ai tātou, pe ao ngotia o tātou tino, ai maise o tātou loto ma mawhau ma nganga, e tofu tofoina hoi tātou i whaavai vai, e tofu tofoina le masalosalo i le atua ma le mautonu, a le whamanatu mo tātou uma, po a lava whita, po a fo i whainga tā,
Po apu po ngā matui, ma whawhita auli o ngaonga tātou te whita iai. Ia tali tonu pēr, ma whātua tua, o loo tātou au male tua. Tātou te manu malo ai, I so se mei leo langa nei. Mana tua, wa umau na so I fua Yesu ke riso I le lanolangi. Wa Yesa valia fo I le ala o whainga tā uma. Na o ai le maliu, o le oti ma le tuunga mau. Wa ia manu malo ai whawa wau. O lo tātou manu malo fo I le nā. E ala I le whātua tua I a Yesu ke riso le alo le atua. Ana le se anole ni ina I ante I tātou. Ia I le atua le vi inga. Ne I o le whawa wau. Amen. Si o tātou stāna. Le tu wai. Whaftai. A wau o mona e fola mai ala I a Yesu Keriso. Whauta o te iante o tō. Yaso malawa. E o lawa le ngata anga o le lalolangi. O mantu tali tonu a tili e ma whātua tua. I lo mafuta mai ala I lo wanganga pa ia e leo noa. Wa vea I lau fio ma o mātou fisosoni sili. I tu waso uma o lo mātou wola. Ai maise I tu waso whaingatā. A ma ngalo mai lo mātou whātua tua I titi. Ma lo mātou māsalo salo I lo walofa ma lo whamaoni nisi teimi. Mātou te talo ma ai oi. Mo I lantou uma o whātau tulia. Whātafa ngasi o le tino ma le mawhau whau. I tu tonu a inga po mauta ngasi. O I mātou tua se I o e nai whana witi. Ina ia apātu ia I o a whaola. La vea I mwha malo lo I ante I lātou. So swani ina ia lango maluina o lātou tau tonga ti ngā. E ala I tau mwhainga au na fo mai. Wha mana ina ngā luenga fo mai uma. E au wala tuailo mana whai wawenga. Ma au wala tuailo wha malo longa mana. Mo I lātou uma o manao mia le wha malo longa. O mātou te talo mo nai o mātou te mam, tina mātou tua uma. Ina ia e wha malo loi o lātou tino. Ma wha malo si o lātou loto ma o lātou nganga. Ma foa I atu I ailo file mu, le ali ie. Wha loto te tele ina ma wha malo si I lātou. E whea ngai ma whaingatā. O le soi fua le te ngata wha aloa loa. Lona soi fua. So ani fo ie o tau sia te ngata mātutua, lele ie. Ina ia whaia ma le alofa ma le wha maoni. O mātou mana tua I lantou uma o ngotia I wha anoanoanga. O nao pe lenga o mawhitanga mo tu sia I le maliu ma le oti. Ina ia si o mia pe I lantou I lo mana wha mawhana whana. Sulu ia o lantou loto I le malamalama o lo toi tu manu malo. E tafi e se ai le au pong sa o le loto mawhitia. Mātou talo le ali ie. Mo I lantou uma o iai mana o ngā whapitoa. O e pōlewa ai. O e longo noa o e pipili mangungu. Maisi a fianga o lo mawhiti ai lau whanau. Ina ia viso swani lau fio ma fōa I atu le loto tele. E ono sai ma le loto fia fia. Whamanuia ngā luenga le lei uma o whaia fo I mo I lātou. Talo mo e o lo sai tia le to ese le ali ie. Ia viso swani lau nganga. Whatupu ina si salamo. Ma maua se ola to I fuata ina. Mātou te talo le atua. Se ie whamanuia le to tele o lau whanau mawhitia. O nao mala o le natura. Ma tangi malolosi o tā whenga malolonga. Ma fui e ma tsunami. O afi ma mu sai. O maunga mu. O I lantou foi o mawhitia o nao taua ma whi vai inga. Whalawe lawe whafu sei. Ma le to tele o soi fua. O a fia ma whainai. Le atu wae. Se ie sao ni alo lo walofa. E lawe ai. Ma fiso swani I ate I lātou. Whamanuia o nanga le uma. O whaia mo I lātou. E tu nuu ma malom whalapatonga ese. Molo lātou lawe ina. Tālo le atua mo whainga malo. I tu tonu o le nei e tu nuu. Te nane lo mātou tu nuu I Samoa. Ma le nei vasa Pasifika o mātou no nofo ai. Ina I ngalua ina ai mea le lei. Mo le manuia lau tele o tangata uma. A manuia le ngā luenga. A lau e kālesia ke rusiano au I le lalolangi. Ina ia whaola I nai tangata I le tino le mawhau whau.
ai maise o le anganga. Whamanuia o mātou a inga, ai maise foi o mātou whanau, tonu a onga po ngā luenga. Whamanuia lau whafafonga o le nei aso, ma latou lava singa uma. Talo mo le nei ofisa, whasala lau o le siu fonga o le lau mua. Ai a tūma wai au whamanuianga i ana ngā luenga le lei. Ai meise le nau whai ngā luenga uma le komiti whafoe, ma le au whai polo kalame. Ina ia manuia i nisi tangata e tō tele, whaatele i nā i pēle vi inga o lo swafa. Tantou malanga ia mala wa fiota mā, tai mātou la mātou savalinga i le lumanai, e mauti no aile manuia o la sanga uma. O mātou tatalo ia, ma le loto whaaftai. O mātou ai oia tuai i le whātua tua. E ala lava le swafa o Yesu Keriso lo mātou wali, ma lo mātou whaaola. Amene. O le atatou pepese, i le vi inga o le tua. Oh
le atu whaftai, i le sunga ia tu fue, mo le whafoina o tātou msini le nevo tai au, ia wale whenga i ma le tātou polkalame. Manuia, whaiunga o le vai aso, i le whatasi mai o le tātou tua. Tātou whaiu i le talo. Tu maumaia i o mātou lunga, malunga o lau whanau umala mai le lalolangi. Le lofa tu no tele o lau fiole atua, o lo mātou te mā. Le lofa silisili ese o Yesu Keriso, o lo mātou wali i ma lo mātou whaola. Ia maua pe i mātou le mafutanga mawhanawhana, ma lo lava nganga pa ia nei, se ia o i le whawawau e whawawau lava. Amene, ma amene.
It's a memory of an old Christmas card. There's an old Christmas card and an old dusty drum, and it brings sweet memories back here to me. No ex-favorite and worn, it's expressions as the mud when I found it, neither first Christmas card. I thrill with every word in every line. Yes, I'm always sad it's better round this time. Heart in me if I tears or some more my Christmas tree. When I found it, neither first Christmas tree. I thrill with every word in every line. Guess I'm always sad it's better round this time. Heart in me if I tears or some more my Christmas tree. It's a memory of an old Christmas card. I thrill with every word in every line. Yes, I'm always sad as matter round this time. Heart in me if I tears or some more my Christmas tree. It's a memory of an old Christmas card. It's a memory of an old Christmas card. Mole tu lenga fa ftai tele lava le sunga le toina mana no pensione research son ete tu sai mal programa le singa ya le pele tu am fam no ya tu to ina mana no pensione fa pe foi fa le tu mana no ya friend ete fa ftai tele lava le wi tele fa mo le yaso mo wi foi tapina ole anga ya tu le fa mo le tu sanga ole te mile was furu tonu minute wa te ene le se furu mo le tasi le tautu ar si fongo le mo Wellington ama no fa taila we mai tato fa sala lo mai lava de taia se o mele nei taimi o le taia ya lewa nga ya tu tatu taimi la talata tu le onga tu tonu le mo nei fo yaso nei fa fianga pe senga Christmas e tai to lo ina le mamalu le tu no fa mga luenga fio inga lungo le awala fe malanga inga fu fuanga il fale ni se o tatu watana na mo mai fa fianga le chokom len tali malo i sa mo le lua fe lua fale masino ke topa e mount le atu. Nisi fo le taimo mo le ufa fonga le nei tautua na whawaina le tausanga ta se iwa lua manu lauti fa fifia la puta ia o ina ia ma whailoa me o lo tupu tau la mua le tatou ngana sa moa ata ua tatou tū maanga ma le tatou tatarunga whakewisiano. Ia toi o wholo whatuel por kalame whamanui atu nei taimi ma lo lava le ngā lulue whamalo fo le tāpo e mai tono ainga. Awe tāwale umalava lo whatuel por kalame se furu whamenu te ua te ainei le se furu ma le tasi
Pawhianga mo le Pacific Love Band. Good morning again. Mahalo sa ifu manuia, talofa. Fofonga ole la mua. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights.
mothers rush home with their treasures. Hear the songs, see the kids bunch. This is Santa's big scene. And above all the bustle, you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. It's Christmas time in the city. Silver bells, soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the
Ia mea uma ua whanau mai le whaaoratanga. Yesu rea ole nā lama lama. Tausanga whausa umi tā ua whai se amatanga. Whaatai mai ai Yesu inga o le olanga. Yesu lea ua soifua mai e whai mata i ala. Tai e se tātou i le leanga. Ve ala whani nei tā ua tu atu tā nganga. Ve talai mai le tama i a tasi no tā anga. E mau popo ai ma le lei mea umai o tā olanga. Le funga o le rosa ua ma tala tala. Pati ma perché se ma vivi le siri che se o au ina mai ai le tama fa aola io nata nata le ai se popole ua fa nau mai o le punu wanga o Yesu ua ni utangata le ai se popole ua fa nau mai o le punu wanga o Yesu ua ni utangata. Talofa, Sunny from Miti. Make sure to tune in to Samoa Capital Radio Wellington. Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart, yeah.
was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. For a moment the world was aglow, all the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. And then they found a little nook in a stable all forlorn, and in a manger, cold and dark, Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. For a moment the world was aglow, all the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more. Oh my Lord, when in the crypt they found him. Oh my Lord, a golden halo crowned him. Oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore. Oh
tātou maua fia fia o le me kirisimasi. O foa i mai e le atua no nā no toa tāsi. O ia na te wha malo si atu i le lano lani. Tu ulele anga awa lavane i whanu se tāsi. Anga awa lavane I whanu se tāsi. Mai mai wānu le malanga I le alasa I le tāma. Na whaalangi mo muli muli me fetu ta ianga. A ole tua oli oli mai mai fina wa ai. A he rota lau tira mai me I whailoa I ai. Sa moa si I le whaapetai. Alofa Samoa le tiongi e whako au lalo o le tia maa le nei manuia fe au mga luenga o le nei astu whaafonga mai pea I le si ufonga o le lau mua I Wellington.
ona whaatasi mai. Pini I me au pito I uma ma whaafetai. Le ala lea o le Kirisimasi ua o mai. Tatou vivi I whaamanu ma whaafetai.
le mawhai lava e se potito na whaamali e lopito na o Yesu ke miso ia oe o ele tupu o tupu e li oli o e ole file mu o ai ea ule tangata masala ngona ina pelo pa tau va alo yeah 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 o ele tupu o tupu e li oli o e ole file mu ola un pese lea o te fia pese ai mo oe lo umatai oh lea e sa mea lo fa e avantu moria fo atu ola e mana o mai o le fa aola me la lola ia uni peole ola no sabe me alofa yeah 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 o ele tupu o tupu e li oli o e ole file mu o ai ea ule tangata masala ngona ina pealo pa tau ba alo yeah 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 o ele tupu o tupu e li oli o e ole file mu ola un pese lea o te fia pese ai mo oe lo umatai oh tato maua tu male fia kisi masi tau sang ko manuia le lo fa mai le tuba pa tali atu ia ile kama ta pena tato ala male loto ua fa amangalo yeah 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 o ele tupu o tupu e li oli o e ole file mu o ai ea ule tangata masala ngona ina pelo fa tau va alo yeah 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 o ele tupu o tupu e li oli o e ole file mu ola un pese lea o te fia pese ai mo oe lo umatai lo fa le lagi Hosanna, 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 tupu o 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 le lagi
talingo tumpunga e tapafau Ka e pule ali titai Te tai lea wasua mai E tupuana tawiso E se asio ta'amilo Lele amai vale tala Fai mai o ita eleanga Lele amai vale tala Fai mai o ita eleanga Mana tuile amatanga mai Langona itino le mai mai Ai tate tau mawhai lava Olo e whawhonga i le tautua si whonga le lau mua nei tū lao le tae au, toi au nei se kone o na tāle o le se furu ma le lua, pio na whaino atu e tāle se furu ma le lua, na whawhonga lea tātu telefou, le mai au tātu telefou na mauna o le avino e whawhonga le tunu uri whateltanonga, ia ma tamaitai pule a onga foi, ia mai le tātu a onga malosi lea o le Samoa Primary School, mai maunga fia i vai lili, le tali malo i pori rua nei vai tau na ne le fiafi la fole ono ala tau fa fianga fai le hola le faka sa pori rua i le kalesia le fai fia o sunga le to a sunga fa finga ia nove vai la au ma le fale tua e o le taminei ia malo o le tau atai malo le fai o le faiva o yo le malanga za mo muia oe ia lua tu ia manu ia lo fai nga malanga ma tua fa tumu lo ato e aluai ia walu e mauti no te foi mai ea matua mama lava. Eo o ai se vai na se ai utu umai lo ai ngai Samoa. Ele leila le tu, ai le anga le ave se si te le lo. Taimi nei le o tas fu ma le ruos mel fa fonga tatu telefon. E toi whatalo whato le whaupoponga o telefon mai le sifofonga le nau mua mo le ni vaenga o le awa uli. E to mua atu i tala mai le Pasifika, ua whaalawi loe le atu kuki, le whai o siaki whaapitoa i le vaapo o tua oi, e tali atu ai i le si itia i lungo numero tangata e maua i le whooping cough, po o le tale vivini, o se whaasira silanga na tu ina mai talo na wa aia le whaama i Samoa ma New Zealand, na ta ua le whai lautusi o le soifua malolo ina Bob Williams, o whainga malanga mai au ki la ni anga i atu i le atu kuki, o lo o toa tele ma whaatumulia pea, ma e ta ua tele mo tina fo uma, ua iai pepe to a whananau mai, whapea tangata matutua e po ia ngofia i whaamai, o na matua wha ai tete pe a o i whafo ino fuanga whai tele, o le vai aso nei o le amata i tu wai tangata malanga atu i le atu kuki, o vai aso ta itasi lea i whono ai le National Coordination Team, e mata i tu ina le whaamai i New Zealand ma Samoa, whaatasi ai ma whaamatalanga mai le whaala potopotonga e wa aia le soifua malolo ina mo le Pasifika. Ua whaalawi loa fo ia Amerika Samoa sia ki whaapitoa e whaia motua oi, a wale pui puinga. Ua silia ma le toa tangata e maua i le talevivini New Zealand, pei ona lipotia i le whai unga o Novema. Ua tato iai nei le tau mawhanawhana, ma ua fautua ina mātua whaapitoa mo i tūpāwa lii, ina ia tautua nā, a wane i whano se soifua se isi le nei tau mawhanawhana, ai mai se pe a whai e tau mawhai e whaasao pe lawe ai mai whana witi, pe a male lemo, i whaamau maunga o le luafe lua, na malemo i le tamaya Rion Wikepa, ina ua tawhea a o tau mawhai e lawe ai mailo na whawhine sfuluono tau sanga le matua i Mount Manganui, o leisi tamaya se titua o pepe, na malemo i le luafe lua tonu, a o tau mawhai e lawea ilana whanau na pau e se masitama i waalo i se vaitafe i sini au se tālia. O wairongoa mango renata o se fita New Zealand
na ia lave aina maila na whanau ma nisi o tau ainga i Northland. Moli ane pa ui le Sami mama liwai. O lo fuafua le Surf Life Saving New Zealand e whaupopo mea whaingaluenga ia mawhaiona whaonga e lave aina ai tangata tawhewhia i le Sami ma vai tafe. O le whautuanga wa tuina mai au nanga tali atu i whaalawelame whaafua sei. A whai e whaafua sei o na tā o e le ngalu pe ave o e le tafe o le mea mua ia e toa. Ma ia e whaaupea ai si i lunga lau lima e wala au mose fesosoani. O le ngai oinga mua e tatauna whaia o le vili o le tasi pe awa aia se tangata o tau malemo. E ui e mawhaiona malemo i tutono le minute po o se kone ma e tali tonu o se tūlanga whainga tele ai mai se lava mo mātua. Ua o tele tangata whaatau o loo whaonga aina le fua o aniani e ena e fua i fuala au aina ma fuala au whaisua ma ua lapata ia e supermarketi e mawhaiona whaasalaina o na ole ngā oi lea ngai oinga. Na whailoa se tasi o tangata whaatau i nungo le leiti o New Zealand na ia fua ina na fuala au whaisua ma fuala au aina i fua o aniani ina ia la ititi aila na tupe whaalu. O lea ngai oinga o loo tā ua o le brown onion hack i lunga upenga o fisota inga. O aniani e ena o loo whaatau watu i le tala whaasfulu iwa i le kilo, pe a whaatusa i le tawa kilo moli e 5 tala. Ua whaiani me po e ata fōu a le Woolworths, i masini e tutongi ai whaatau, ina ia fōu ia mai ai lea whaafita au 5 tau fia mai ai tangata, mai ia whainga whaanga oi. E toru se lau luas fulono pasene na si iti ai le nga oi i le supermarket o le Woolworths, i tutonu o le ono tausanga, pe ona whailoa e le Woolworths i le lua whelua tonu. Ua maliu se ali ina manu atinga aina i se whaalawelawe i porirua i le whai unga o le vai aso, lea ua maliu e le whale mai, pei ona tā ua e leo i le tae awana leila. Na wala au nanga mo whaalawelawe whaafua sei, i le awala i Kotuku Street i Elston, pe tu so leitu lai lua i le waweao, ina ua maua se ali i olo o whaamanu alia, i lona whale i le aso mua o te sema. Na tā ua e le suyo leo i mana, Peter Middlemas, o le maliu le ali i whaasfulu tolu tausanga le matua, o lo o whaawa ona whai ai su e ngai lea whaalawelawe, mai lea i se isi ua mōli ai i le taimi nei. Oro o talosanga ina le Wellington Water Kamupani, ia whaataatitia ni awanoa ina ia mawhai ai ona amata ona whaapipi ina mita mo suawai i whaleo a inga, e whato atu ina atu se tau o fonga e so e ai o loa, tau mo le whaatinonga o ngaluenga, ma e tapu nia e le masina fou. O le whaamoemoe ia whaapipi i petu sa malise lau tolu sfuru 5 afe o mita mo le suawai i totono le isi 5 i le ono tausanga. O lo ova ili fo ini polo kalame e fesosoani e mawangofia i paipaulo o liki pei ona whailoa e le Wellington Water. Whaalia ili pepa o tau o fonga, e te tawana whaititia e Wellington e le whaonganga o le suawai, le ana matua i mawalunga le whaonga na ilo o Aukilani. Ua tele na wā le suawai, o lo o alu ese mai le waitafi o te awa kairangi le Hutt River, pei ona maua i whaamaumaunga. E silia maleono sfurupasene a inga, ua mai au na polkalame mita mo le suawai i totono New Zealand. Ua whaalia e taitai leo, ai longa e mawhai ona au sia whaamoemoenga a le whainga maloso o whaatasi, ina ia o atu ia nove mo le tausanga fōu, ua toi whaupopo le isi 5 se lau o leo fōu, mai ono whaupopo se isi 7 maasina, ina ia au sia i lea nau tainga, na mali lia le National ma le New Zealand First, i se whaangainga mo le lua tausanga, ina ia au sia i lea numera peitai, ua savali le tausanga mua, ai ua toi alu i tua numera o leo, 5 se fulu ua whaaititi ai. I le whailoa inga taitai leo mawhaipule le asona nafi, na whaailoa ai e tala whaangai ma mawhai ona au sia le 5 se lau o leo fōu, pe atu ua tuitua le taimi e whaangatai i le onga tutonu o le lua whelua ono. O lo mo mia tangata whaatawi au kilani saute nisi whaamatalanga, e winga i ngila ia na maua i tutono tau mafa i le Woolworths i Papakura i le aso lulu. O lo o whaiai suenga leo peitai, e le o whaailoa manino i le food safety, po o atonu o loa po o tau mafa ia na maua i ngila. Na whaailoa i le Woolworths i lungo le litio New Zealand, o lo o ngā lulue ma leo, whaapea le food safety, e ilo mawhaia suenga i lea mata upu, o na e le te tau ona manatu mama i ai. O lo o whautua ina tangata i au kilani saute, ia mata i tuane o loa o tau mawhaile nei taimi, ai mai seila tau na whaatau i le supermarket ia le Woolworths i Papakura.
E luas furfitu matawhaioi i le kamupani e whaangalua ina le TV a Māori o le a ave esea. Ua fuafua foi e whaase e atu lana te reo channel mai le TV hanga i lunga o penga fesota inga. Ma whaalea ngā ina pe ave esea lana porkalame mo talafou a mata atu i le aso wharaili o le vai aso fou lea sa whaavae mai le luas fulutau sanga taluai. O lea fuafuanga na fuafua ina ua maua le whaasalalaunga o le a tele ni whaale tonu tau tupe i tau sanga a sau ma mo o mia i le whaititi o tupe whaalu. Ele ia i lava se suinga i talo le tupe a le TV a Māori talu mai le luafe ma le valu a o avea te ururua Flavor ma minister o ofiso whaasalalaunga Māori. O le polokalame mo talafou o le te ao Māori News i le afo le whaia fiafita itasi o le afa amuta i le aso wharaile o le vai aso fou. O le afuafuanga ina ia whaititi ai i le 10 miliona tala tupe whaalu a le kamupani i le luafe luafitu. E tau le imaua le afa o le numero o tupulanga talavou, na tau mawhai e pasi suenga o le NCEA i le whaitau tusi ma le numero i lungo le initaneti, i le tausanga nei, sa wha amanu aina pe pasi, pe ona wha alawi loa i le leiti o New Zealand i le tae ao nei. Ua wha asala lawa le ofiso pulinga o wha ilunga tawa loa New Zealand, wha ai unga o suenga o se tema, wha apea fo i wha ai unga wha opopo e ilo ilo ai suenga na whai ai a se tema ma me. Ua lātou wha alia e sili atu i le salau a feta maitia onga na tau mawhai, e le titi fo ma le tasi le suenga e su e taamilo sanga po o rounds e lua, mai sili atu i le valus fulu afe na whaatau taia mata uputa i tasi. E 5% o lātou na pasi le numera, o 9% i le tusi, ma le 7% na pasi le whaitau tusi. E te tau i tamaitia onga na pasi uma suenga e tolu, a o le imawa so o se whailunga o le NCEA. O le whaiunga suenga o le numera, na whailo ai e le titi fo ma le tolus fulu iwa afe tamaitia onga, e le ianga wa amo se tusi pasi o le NCEA peitai o le toatelo tamaitia o nga sa tau mawhai suenga le nei tausanga e mai le tausanga se fulu. 5 tasi afe lua se lau 5 lua tamaitia o nga. O le isi lua se fulu 5 afe valu se lau lua se fulu e mai le tausanga se fulu tasi. I le lua afe lua tolu e ono se fulu ono afe 5 se lau tamaitia o nga na tau mawhai i taamilo sanga e lua suenga. Ono se fulu 2% na pasi le whaitau tusi, ono 4% le tusi, ma le ono se fulu 2% i le mata upo le numera. Ua whaania le papo lenga o pulea onga, ina na isi itia tele le pasene o tamaitia onga e tu ua onga e au noa mani whaailonga. I le lua whelua tolu, e se fulu ono pasene o tamaitia onga e le aini whailonga o le NCEA, si itia mai le se fulu tasi pasene i le lua afe se fulu iwa. E lua te sima le 5 miliona tala le tupe ua whaalu le malo, i fesosoani muli muli, ina ia fesosoani ai i le tusama le se fulu afe o tamaitia onga, ia onga se lauono se fulu, ina ia tamawhai ai e pasi suenga. E iwa helikopa ma waalele tolu o le ato e fo i le ea i le tae au nei, a wasi tamawhai ngai tau tinei le mu tele i Canterbury, walu le po ana po tamawhai le au fui mu, e tau tinei le mu i le State Highway fitus fulu tolu, ona ua sosolo atu i isi a wala, o le asona na fina wha amalosia i le au fui mu tangata i Castle Hill, e tu ua o la tau fale, a o te tele le mu i le whanua e tusa ma le 5 se lau tolu sfulu 5 hektea lona tele. Ua whaia se isi tu a inga te konolosi fau, mo feso ta inga ile nuu i tai rafiti a wale pui ngai taimi o whaalave lave, e tu salava pe ta pe umaisi feso ta inga. Ile taimi o lea whao Gabrielle, na motusi aile ile tise malaina telefoni fe avea ai, ile tele o vaenga o Gisborne ma Hawke's Bay, ai o lea ua maua e tai rafiti se fofo, o se isi vaenga o lana pusa fau, mo sau niuninga mo whaalawelawe whaale nā tura. O le anga i atu i lunga le talawhātai sa sae o lo iai le Puketiti Station, e se lau kilomita mai Gisborne, ma o lo whai ai whata i ta inga o se mea whaingaluenga fau, mo feso ta inga, e whaingo aina o le Mesh Node. O le Mesh Node, o se tamai masini lanu ni uli, e feso ta ima se telefoni fe avea ai awala atu i le Bluetooth. O na wha feso ta ilia i se feso ta inga o Nodes, whaola i malo si anga mai le la, e maua i le pitonu u ato. E mawhai ai e tangata na lafo ni fe au pupuu, e tu salawa pe whaale tonu uma isi lai no feso ta inga. Whaalia le pule nu o Gisborne Riad Stoltz, o le whaafitau li tele lea na tula i mai le taimi o taa whinga malolonga i le pitonu, o le motusia leo laina mo feso ta inga, ai ato no le a feso soania masini te konolosi fau, i tangata o le ai mai sei taimi o whaalawe lawe whaale nā tura. Tala fau ia mai le si fofongo le lau mua mo le neiva ainga o le awauli.
Patalofa le whātamsoa le inga lo tātou o te rau, i le nei fo i vai aso a toi naua, tau mai i lona so muli tute mga wenga. Ai o le whaopoponga o tala i mea lo te tupu le tātou o te rau. E ono te si maliiva miliona tala le tau o se masini, wa fesoa swani mai ele malo i Japani i tau wala i lalo le au onanga le swa vai a Samoa. O se masini na te eli ina le swa vai i so se vaenga mo mie vidie le swa vai le atunu. Fai lole pe po fam talanga o se masini wa tala feaunga le lei, ma le tūlanga o fesuia ingo le tau le te mile nei. Wa mawhai e na whaatino ngā luenga le au onanga le swa vai mo le atunu, e no whanga i le au sia le swa vai maua, e le lua se fuma le whai tūla le aso. O se tasi leo bloketi o lo o whaai loa i pe lava le au onanga whaiwhai pēra maru Japani mo Samoa. O se tasi fo i leo malianga na sai nia malea fionga te tai o le atunu. Le fionga fie mea Dr. Naomi Mataafa. E le saunonga le mpasa o le maru Japani i Samoa. E wha wau pēr le nei whainga pa anga le lei. I lona tūlanga saunga le mū. Ma fesoa swani e Japani mo le atina e o Samoa. O le aso to na i le whaai ungo le vai asa nei. O le ata ita ia e lo fiso le whaalapa tonga le nupi whaa. Se whontanga whala we te le mo na sui o lo iai o lato sa o whanga. Mo se whaputu ngā tupe mo lo lato lumana i manuia. E whaatala no ai se tasi o whowhanga whou o le a whaatino e le whaalapa tonga. E whaonga ai se whaenga o lato se leni o lo teu whaa nganga le nupi whaa. E a vea o se vaenga e whaatusa i le insiua, mo le au whaisa o whanga, pe a whai ua ngā se ngase mo mia se lene, e sa ili tonga fitia i atunoi whafo. O se fuawhanga na whaari e fo i le whina ngalo le te itai o le tua ngai, le whionga tu le epa Dr. Sailele Malile ngoi i le whaatara nanga lau tu stala, sa o latu tau mwhai e whaatuino lo latu teimi, mo le mule ane o latu te tau fia, I le tūlanga pe a whai ai le ngā se ngase lava le whaisa o whanga, ma le mo o mia ni tongu whitiga ia tino i whafo. O se vai ngā tupe, o le a le ma whai o na toi maua e lea tangata whaisa o whanga, e ala ilana se 10% e ave ese mai lon tutongi, ma le se 10% mai i le whale whai ngā ruenga o longa lue ai. O le whaatala noanga e whaatu teia le le tu lai valu le tutu lo loto mo upolu, ai mo le motu tele I sa la whai, o le aso se funma le wha le aso to nai, o le masina nei lava, o le aunga o le wha moe moe o le nei wha tala noanga, ia wha maalam la maina le au whaisa o whanga, I lefo I la sanga fau. O le utufu whantu se le ni moa fio anga oma I lalo le porkala me sa whaia wha tau wanga, I le teu wina leo a ai, mo le tāpetanga o le taringa māloa sa moa I le whontanga te tau mālo le tau pulenga iao ki topa. E le ia whaina se tasio tina o mai le fio ango sa vaia le whanga, le telo le se leni na whaaluina te unga, ai whaaftai o lea ua maua se leni e talia tuai I le awhio anga e tusai ma le tauti ngā. Ova ma le ono sifulu afi. A wā fo I o mo meo o pou piliki, toi whaatutu ai ma mōli o mōli. Na au mai whafo I New Zealand ia matau mōli le, mo meo a fo I sola laiti lai I taimi nei. Ia ale ngata fo I leo, I o se lene fo I na alu e whaatupe I le ai la tau ia. Ia le lau matua toi tau I mai lava, ia le tauti ngai mo ia ele I o le se lene na alu. Ia ai whaftai leo, maua si se lene so soani mo le nu. O le fio ango nu suatia I sa whanta, na manu malo mo le motu I upolo, a o le fio ango tapu ele I sa la whai, na manu malo I le tauwanga o teu ngā ai le motu tele. O le se furupito I lunga le motu tele I sa la whai, na mau wha I lunga na amatatu le awhelua se lauta la a ngā I le tūlanga mua, a o le motu I upolo na amatatu I le 5 pito I lunga I le lua awhe tā la le whai longa. Ai moa fianga umasa teu moa ta nuu na tali malo ai, na maua le lātou tai lua awhe tā la, ma le tai 5 se lau tā la moa fianga uma, sa le au sia le se fulu po o le 5 pito I lunga o le tau wanga. O a whaalau I lo whaalau e tele le fionga le ministau ngā ruenga te tele māti nae,
le fionga olo a forfiti va ai. Pe o atu le o ngā tutonu o le tausanga fau pe a maea ia whaataluanga ma vaenga umalo wha maea, o na taunu mai leo le va a fau lea o le a whai malanga pe au auna le va o polu masawai, e le wha moe moe tali atu yaso tumutumu, ma le si tio le foi numero ta vale ma le mamalo le atu no fe malanga i le va o motu e lua, e mai se lava i teimi o aso wha apitoa. Whai loa manino le fionga le minista e le o se va a fau, ai o se vaa e tala fia ngai lelei ma le wha moe moe. O le fo i vaa na wha i loe le fionga ia olo, e mawhai o na ia tau veina ta vale o atu le ono se fulu whai ngā malanga i tasi. Ma le pāsese mawhai ono o atu i le awhi tangato le atunu e mawhai na malangai, e lona sao sawa leo mawhai na palasi mai lalo le tolu se fulu i le tolu se fulu minute e malangai i salawhai pe salawhai fo i upolu. O le tau o le vaa e fitu tesi ma le 4 miliona tala Amerika, mai o loo whaatupe na uma, e le tātou pule ngā vaa ale atu no. O tala ia mo le wha i unga le neiva yaso, i ai leanga le leo le tua lo tātou atu no maleu wha fonga, i leanga i atu le wha i unga le vai yaso. Wha soi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. O te whatalo whātu mo lo whaala lo whawhonganga le tinu, minei tu asu. O malo tia le si ufonga la mua nei porua. Ia mane foi se to whawhonga i mawhine nei se foi se la whamtalanga le au unanga o tautu e la tau le atunu i Samoa. Ia mo foi le mafuanga o mai nei le lau mua. Ia mane foi le wa amatel tau mawhanwhana tau e autero o talwhe ngai foi le taimile ua asiasi mai nei. O le malulu, wana te malulu, ie, ringa sui fo to si sira mai le fai ni pale, ai fai mai puro fo io, pankete. Ai sei fa pelo ai mo molta to a malone ia o la ua mai lea o ngale o le Samoa Primary School i Vailele. Ia male fo se i tatano atu la i tu se fo il malanga. Ia amise fo i le taunumanga o lo i le a onga nei. Ai fatalofa tu la sunga and kata le aunga.
Ia o le si le pule a onga lea ia ma pa u a Iosefa Iakopo. Ia pe e kou pule a onga le tō lua lea. Ia whai ngō fie fo e wawa lua ma ngā lua whaata si whai ngō fie fo le wha iu tamaiti wa iu la valis tamaiti o lea onga. Ai whaata lofa. Welcome to Samoa Capital Radio. Ma ne fo mo lea wanoa tātou tāna noai e le ofisa a le siu fonga laumua. Se whai si tala. Ia po lea fo le tūlanga o malanga mai. Ia ma le amesi fo si whamtalanga o lea onga. Ia. Ano whaafatai lau a fionga. To lea fōa. Ia mole ne ia wanoa mātango fie. Ia whapea i fo i ona maua. Se a wanoa ia e whaalau i lo atu ai fo i se au au nanga whaatau wa au lo whaatino i nei Samoa. Whaata lo whaatu. I le mamalu ora tātou atino. I le nofua whawhianga inga. Ia mawhalitua i so se whatawhaitau langa. Ia whapea le mamalu Samoa la silasi so se i ture la langi. Ia o le a onga le nei, o le a onga e tūma oti. Ia o lo whapea ona nei maunga fia i vai le uta. Ia masalo pawane o le a onga e unique le lalolangi. O nei tolu ona pule a onga talu ai. O mātou e to atolu. Ia na whapea ona tu whaatasi fo ini a mātou alanga oa. Ia e whaatu ai le a onga i le luafe ma le wha. Ia o le sunga ia Anne Carter le aunga. Ia le sipu le aunga. Ia o au le tau talatu pa u Iosefa Iakopo. Ia masio mau so sua. Ia o lo i Samoa. O le taimi nei ia e fast food tolu le mātou whai aunga. E au fia i tonu mai le whai tolu le au fia i mai i ngalu i le ofisa. Ia mawa ia le loto a. O le anganga lava ia na whaaftu ai le ne ia onga. E tele mafuanga, a se tasio mafuanga. O na nau ta inga lava. Ia whaapea o na a ina le tato ngangana. Whaamua mua le ngangana Samoa. O na o tūlanga nei. O tele i lava le whaale tonu i le literacy. I le ngangana Samoa. O na o le talitonu ngā whaafaya o ngā ale lei o na whaavai le ngangana mua. Ia po le tato ngangana Samoa. Whapena fo na whaingofia i alo ma whanau. Ia o na awa o ina se ngangana luna lua. Ia o mātoula. Na amata le aonga lua fe ma le wha. Na o le aonga tūlanga lua. Sa amata la i lunga sa amata i songi. I lunga o whale talimalo o le fionga ia i le suiao. Le fionga ia le mamea ropati. Malona, ma le masiofo, whaafetai ai foi, le suiao, ma le masiofo, ma le ainga, le tadia le leo le mātou aonga, i le luafe ma le wha, e o ane le luafe ma le ono. Ia ua whaapea loa ona, maua le mātou no foanga mai le malo i vai le leuta. I le 5 eka, ia o loo mātou ia i teiminei, whaafetai ai foi, tai le nāwa i tau, ia fionga ia atu i la epa, ia whaapea maana minista, ia ua o le tātou pāle mia o tūla i mai le nei teimi, ia o le minista le nawa o ngana iai, ia le mwhaiuna whangaloina, ia whaapea foi ia tangaloa Tuala Kerslake, a o minista o whanua. Po le environment foi. Ia ato ai ma le malo i le nawa i tau. Sa lango ina le nei polo kalama o mawhai ai ona whaatu ina se a onga tūlanga lua. Na mātou amata lua fe ma le wha, lua se lau ma le fitu tamaiti na amatai. O le taimi le nei, wa 5 se lau sifulu valu tamaiti lava o loa au ina i le a onga tūlanga lua. Mai le lua o tasitolu. Ia whaapelo na whaatu la mātou a onga whaata i tai. O le taimi la le nei. Valu sifulu ma le fitu i alo ma whanau o loa o ina ai le mātou a onga whaata i tai. Al tūlanga nei e tōru mātou. Yeah. I guess for us, you know, we lean on each other's strengths, and there's there's more that you can get out of 3 people, 3 heads put together. Whaatino ina ngā luenga. O tau nuu ia o i lau sau noa, ma nā ma lau tala tōru o tō ie teita ia lea o ngā su a o ai ono lea mose. Ia nā tono whaitua ai ono. Te loa fo la ia, ia su a lesa i nei taimia o su i ai komisina le leo ngāri. Ia ni mani ia le unga ua tu le
e sa wa e au le na la o tina vai to tina o mole foi le au en vai sa tala after tele mole hava noa a aulo o fionga fam sanga te anu molesi mo waile nei fa sala launga mo i mato mua o le anava tau la mato wa onga fi now e sa ili strive to achieve, strive to seek. Mafuanga. Mato uma e o mato to mai ia onga tulanga lua, a onga fataitai, a onga universite, makolisi. E peitai, ona o mato e wo, a pena le mato, i loa fo i le mato, sila fia, o mo meo, o ngai o inga i tonu a onga. Mato i loa na mato, au tua le malo, e ese le tuai, ona o le fesoasoani i whanau. Ma leisi mea, o a matana solo i tua le whaitau tusi, e o auina i a malisi la fia o le matematika, wa i ulawa ina a mai a tusinga, ma wha mau maunga, o sa mua lava o lo i lalo, o le fua, a tamu pahalani, i le whaingoa ngene o le literacy, ma le numeracy. I ana whaile o le mātou tala, wai, tau whai i le lei mo mātou tō mai, i le tūlanga lua, ia whapena mo kolisi, whapena fo i ma le universite. Ai ale le whaavai. O mātou tala tō tōlu le na whai. Le tai. O na whapea o nā ngā i luma whanau. Mafua anga fo le nā na whai ei. Le hei tātou o e amata me tūlanga lua. Ua luas fu tasi nei tau sanga, talo na whaavai la mātou wa onga. O le tau sanga lua fes fu tōlu, o na se fulu ai tau sanga. O le mafua anga fo le nā, na whai ei loa, ala vasenga whataitai, ta o le preparatory classes. Ia, te lo tangata e una i mātou, a mi tō te reo i kolisi, le ai, a le i ale fausi atu whanau i lalo. I le tai, i se me se, pe, ai a ngā ia i luma. O le tō a te lo tamaiti, e o atu e tō e whawhitai, tō e whaamea alo whātu nisi o ala ngā oa, po ni mea mo o mea le aonga, o no le lātou a ngā whawhitai, a le mātou manu lau tī lava, ina ia whaapea o na hawa o mina le ngangana Samoa ia mua. Hawa o umamea i le ngangana Samoa mai le vesenga whaataitai, senga tasi, lua, tolu. E mausa li lava ni mātou tau, fia e le maua, le tāngana mua, e le taitai ang, le anga e luma. Olo le vesenga wha, ia ona, English is a subject, o le mta upu o le ingilisi. Ia nā ngā i fuila e le 5 mai le ono, o lua pe tolo ni mata upu, a mata o basics, o mna mata upu, a mata o nā mailenga ngana luna lua. Ia, whai ia o lo le fitu ma le valu, medium of instruction, ia o le ngana Beretania. E se tā o lo lua, o ngana e lua. O nai whai nai lua ai, lo wanga i luma, ia, mai mau ai fo lo manuia o lo i loa ia mātou malanga na mafua no mai o le whaalau teleina o a mātou whaia unga e meta o le professional development ia o le professional development ia whapea na lau tele le i loa si la fia to mai va ai observe va ai fo ina ia tunu va ole mea mo ia i o lo tō mau neile la tunu o lo i ta fele mi susu male meli male ya sa tu kuya so ala o ni to mo so na wanga na ma tu faya o mai o mai uma na le lua se fulu fa ai na ngalo lue le tu tongi al tangata lo na pa sese ya na fa pe na fa isu nga tupe o ka ele alo lo fo ma tua ya ma le business community ya Samoa a peo na watu me alo fefeso soani e o tanga tafu le visa ale o ma o le tala le o tanga mato sitsen ka fena na fena fana o mato ya mato mo la to spana ya ai ele ai e fia mato o no si o tato o tunu o le winga tonu al na le mato o mai na mato o mai mo foi ngatai o au kilani ia ile lua fese fitu ia na ina o to telefo il mato o malanga ia mato o mai mate anga ia onga e fa pe fo io nei lua e fa ia onga le ai
e tau ngata so i puanga i New Zealand pe fo Samoa te tongi le pasi po le van po le taxi van e anga e le a onga e le fa pete ya o tu le ai e mo mia fu ya fetu si ai a pe mai fa mo le pe tanga wai e se fo ile anga nu o a onga i New Zealand ile mo faina te ya wa e tu e ta tawa na fai ro pe ma fai o nei ai ana tatu tani malo fu po Ioi. Na mātou tali malo ia Augusto se fulu iwa ia i pule a onga na malanga atu i nei New Zealand. Pule a onga na e a mata mai ai lunga i nei i mātou i lalo i le South Island. Ia o pule a onga mai all levels mai lalo i le early childhood ia po a onga a mata ia o a onga tulanga loa. Ma onga kolisi. Mātou tali malo la sa fa peona ta ele to fire fatili i usua e Sarah ia wana mātou wa o ngal kulisi ia ma Trini Hamilton ia pe ole connection na ole me fo na laki ai mātou to tolu ona linga train mai New Zealand wa and masu o Wellington ia o ia si unu lai titi ale ke fia e o Hamilton mai le na fa manu yanga mai le malo New Zealand na fa pena malanga mai ai pe o ina lava na au mai ai le anganga male passion e fa ile nga luenga e mo ia la o toi fo ia tu i New Zealand o uma le training fitu ono fitu alu ia ai lem fa ia na ave sele nganga ole nau lava e fa alileia ele ngata i fa nau a fa ia onga o le matu tala le na fai sa se taimi o matu le ai a pula se me la titi me fa ona matu tu fatu i fa nau le tu ia fa pe fo ima fa ia o lo matu nga lui o le nganga lava na le na la ona matu si mai o le memoni tele a onga mai New Zealand Australia e o university e mate hostinga a wa o le lena o le matu wa onga e tele tau tu si atu pe te vili atu. You know, you just arrive on our doorstep, we welcome you with open arms. E le pe o a onga le malo a fai atu ni malanga ine, e o atu i o, ia wa e se fuafuanga lai ai, teine, e anga le whilo ai atu a po tu lisi po ai al department, e ingla tō malo, fiasias, talia ma le whaafitai, ona, o le mātou, Manu lauti, we welcome anybody because ole me fo nana lai na mato o mai ine. Se va vai mato fa ya o ngai le tele o afoi. O nationalities is diverse le community i te tonu a onga. O nei fa pena fo i mato. A wa te lo le nganga fo nana lai na mato fa ngwa Samoa Primary. Ona so se atunu ulava e o atu ai. A wa e mato tamaiti mai Afrika. Niwe fa bena fo i tuvalu toke lau e palangi o atunu ese fia mana na o la tu fa na ngana Samoa ia ma tu tsalia o le si foi mea o Samoa foi wa ele tu langa le e no foi Samoa tameti awana na tele nanu e o ai tu ai no tua ai se e ma fo mai ma tu ia ono mana tu fo le ma tu ele senga luenga e mawal fa Samoa se Zele nga luenga ya wa mato umani ya o mato katato uma ole evidence le mai mato na fa vai mai le fa fa le ngo tato ngana ina I fai fe au ya sa fa pe ona fa marsi na popota ya tato tsangatsa le vo la bo to fai malanga mai ya tunu ne le ai ole tato ngana pe ole meale na wala yona to e fo e fa amarusia ina ia fa pea ona popoto wai o memonia mati mat e popoto tanga tsamo iwe po la vale tafa la vale o nanga male talini ia ole la vai moli ma wina la lang ya to ia ele ia tsama mai la valo mfana wa Samoa malo faftai te faftai mane fanu no atu na tau tapo o to ia so fonga walo mfana witi ina ia to e maua lava le tā maule ngan Samoa. O le manu lau tia si fongo laumo. O le sina ana manu lau ti. Ina ia tā maule ngan Samoa. Whaolona tā maule ngan Samoa. O le iwa suvalo pese na pulkala me si fongo laumo. Wha Samoa. Tai si altemi mat whennu e pe amal palangi whatala noa ina pailingo lola ia. Ia ina isi me hoi. Ai mani whanungo tunai wha ama whatamo whamomoe o tole. Ele nei te lea o ngā mo tangata pe aloa ngana tala noa iai.
e te miti fita no ngana uni fa no mal pala ngi lo tala le fa on mena ya mai le ngan ai ata no vot pala ngi ola te lo la to tala le fa ya ta wala ro ba la ba ngane ua ma tai mani te le fa no no tu to man lo ti na o sa idi mani e tu se onai va e onai fin na volta mai titi ila wa i pe malanga tu samo o mo mio telefoni fe e o la fa no mo ta mai ti to inga tenen fa pala o TV ale o ta filipino po ai si o ngana fo le fa mai ia o to le la ta foi to so mo yanga nga ta mai ti male le tu langa le o le si mi ta o lo fam ta langa le foi o nei foi New Zealand i su nga foi ta lo e pito ila lo sa i Pacifico mama ila literacy male numeracy tu langa foi tau tusi male ia male numero ia nai fa no ona tau fa tau tu le va ngana una ia a tu me nga fo la tu fa ia o male o mo tu no tu su vi fa ia o mai pule o e va vai pole alto me tu tiena fa sa mo li fi lu ngole le so fu o ingol tam male te ni tu langa numero male fa tau tusi malo I whaftai tere, nā ni e whulia, pe tu wha I ngā wa wai fwoi manatu, o le tā ua ia mō mātou, wa fwoi o le tātou atunu, ma winga e whaatunu a whanau e tau le ese leo, au le aua le a, o le tasi nā e mātou te angai, ia fia le tamai titi, e sau I le aonga, na umalo le na avele avanua ile tamaititi e faali ma faailoa ma ta umayona languna pe o amata tawon se ese bole van tam se samo ina ia tatalatu I fanau ma ia ma faiona fesili ai le nguma nofu ile fa pe na ole lau papa ma le penisina ma le faia uma e tasile awala le ai tasile na mafu anga fu ole nei a nei malanga ina ia va ai ala nga o ma metotia faia unga inei New Zealand le ole unga le no ia inei ai titirangi oka fe e o ai tu ngo me e lau ia o me o no foi faia onga ai tele o pe na ona guide na ona fasimsi ai faia ta mai ti so swani lista mai titi tu so fai lifta mai titi ma faia onga o kai te lele onga e o faia onga na matu Wellington fai o le fela nula ai tu no poto onga but meaningful ele fa peno fono fata ati me certa la sai ele au le theme e fai ai ma tu se ese foi mai le malo na ma tu ai e va tu ma me fai ele se e tu ele si me o tu ai ia ona na fatino ni mea e mo mia anga tawana e tu si fe ma le ti wa 15 ta sin na mea e se la che stato paura la ti wai is order form yeah I mean was we ne is order e a faia o le meu tupune ele tau fatali se isaule io e ai ale sia onga pole le ai faia ma tu fai e fōringa mai o le aonga tau taipe o le tūlanga le iei mo le ta o le charter school in New Zealand. O le efta te tala ni le whainga malo le iei. E ave iei e whaatupen malo ai pōle ana tō le whainga o le aonga. E le muli la lo tai ala le iei aonga le malo. E noa o tō o le charter school o tō le wālana whai charter school zamo. Ai mai mau pe ante tonga le malo ia tonga whai aonga. Tō wālana tau no tata no le pale mia whai. O le mo atu New Zealand ai e me tau le charter school o le wana iei. Ala wai whaatupen malo le si vai. A wā o mātou e ala na tongi pili. E nanga pau ala na ole tupe. Ala ngā tupe. E tongi ei whai aonga. Fai fale aonga o mea uma e whaonga o le vai tongi le vai e tongi le land rates mea uma sau mai pilo nai tamaiti e mo iala e fit se lau i le vai il tuanga e ala ngai se fulu vai aso i lea vai tuanga ma lea vai tuanga e wha vai tuanga a o mātua fo i wa au mai ala tau whana ua la tau tali tonu le mātou
Au nanga. Ma la tu sila fia o lo fa nga tau le tupe. Au a e fa mua tamaiti. Ele tele o te tele atu tongi o faia o ngā malo I lo mātou. Ia ai ole tau mawhaia e posi le tupele ele o se miliona na mātou budget a le ua 5 sela umon tupu tamaiti. Ia ona ole tau mawhaia e wha mua lava ia langa o amu tamaiti. Ia matutongi faia o ngā ina ia wha bea ona whatinene la o nanga. Ole si mea tau o fo I le mātou miti na whai. We wanted our school to be a training ground for teachers. O whaia o ngā la, o watu ale se fulu whaia o ngā mātou o mai le lua o tas fitu iau kilani. O la ua pule a o ngā ne isi a o ngā. Ia, tu sa kasi ngā contribution a. Pule a o ngai mua tā, pule a o ngai vai moso, pule a o ngai a ele, pule a o ngai vai moso. Whaia o ngā watu nei Samoa, o nei oa Samoa. All our staff are locally trained. Trained o mai o. Au mātou wai training. E o fo ila ia mātou whaia o ngā. E se whaia o ngā nau atu ile a o ngā whaia o ngā Samoa. I train ai mātou mako teacher aides. O teacher aides. Ia o nei alo ia mwhanau ngā drop out of school. O na po whai a inga ai le umale ia 12 po ia 13. Ia penala ngā drop out o na wale e lava le whaasoa mātua. Le wha umaile a o ngā university. E wa kwelengi training. We train them. How do we train them? We put them in the classrooms. Ia o mātou lai guiding a whaia o ngā. I le wha ngā ina o whaia o ngā. Ina, ma le whanau nau ta inga. Ia o le standard. O le whaia o ngā lai e qualify. A whaila wa uma le 5 tausanga o teacher aid. O na tu uro le tonu e whaile vasenga. Mai ina e mātou te tui whaia fo ia e alu e whaalau te le NUS. O le tausanga lan te atuni, e wha mats whaia o ngai e malanga mai mātou, na a mata as teacher aid. Ala wa mau a Bachelors of Education. So e fo ila le stu a wha, e mau te fo ia, tu wha o next year in April. O le ngata le tau whai oto e mai lunga along whanau ala fo I whai tonu tua o whai ngā runga ia. A wai e se ta ua ia mātou o le si o manga. E li ngata o le si o manga lo form wha whai le el tamatiti. Ai wha pia fo ile ainga. A wai e mau te connect lava ia mātou mātua. E ala ia mātou newsletters. E send out every 3 or 4 months. E ta watu I mātua mea uma polo kalama le a onga le whai. O le ala fo ile nai. E se le ala lo whai o nei o mātou mātua ia mātou mainga. Ia ona o lai sila fia. Le tau ma whai o nai tine. Ina ia le ngata ina fo whana. Ai fo atu fo ima. O le tau pa mao sta mai titi fo le lea o ngai auto. Isa mai te watu mai tua peu. Sa wa I po. E watu lofo ia pia ma o ngai vai aso. O le tele o tele le matou clientele o malua ma piula ia tasina o whanau a whaiaonga o whanau a o lai o isi o nei isi whanau ia e whanau e whale a lupo e nonofo ia ia le whaiwheau ai no whaonga ia pia le tain titi ato a ia 1 you know le nara lai titi a le wa avatu o no le nau yes all over o ia le bata whanau mai lalo manu, mai ti avea, iwe, ea, mato whaia onga fo e whaia onga mai ti avea, ia, whaia onga nā le toa au mai I New Zealand, toa au mai le vaalele for the first time. So they thank the 3 of us, iwe. They thank the 3 of us. Wai, talana mat whaonga mai, whawhitai Samoa Primary, o mato uloa I New Zealand, o mato uloa ai le tele atu, awa, o mea ni mato mawhaia ea, o mat whaonga back home, ina ia, le sia me matawa a wala sa salta me tisi ia a wa foi tele o tele ta me tisi ia so ata li tonu a to mai no va ai o mai nei va ai nei o ile ia sa o atini io a wa po le ula vala ta ele ma se me te ula vala na tanto a popo mai tele positive methods io ia wa fiu foi mato o train atu ai pe ele ta to ia ai pe lan sa no ani le manga io a onga ia le la wo mai tilo le ai e sa o ana tini a fela no no ai ma ulile ma fia ta mai titi wa me ia ma ke promoting that the child enjoys learning pe sa no ia and ia excelta wa ia ma to lotu you know why e mau te whaanga aina le tusi pa ia e whai le printing e whai tali ngā whesili e whai tusi ngā tala a wafo o tātou
ta ua tele e fa nga ma ul tu spa awa o amione o tamiti po virtues fa ma oni ole usitai sa o mama tu spa we are very big on that ole simia e ma tu te fa e sele ta ul ta toanga nu ile fa alo o wai o le ngangana e fesilingi tamiti o la sa tala e fa ipe mana o semea fa mole a vatu semea o la le tala fa fitai ai sa vali le va o tangata iwe awa ma practice o me umana ma tele o simea o tamiti ina ia fa pe ona manuia fa na ma fa awa wai le mana ia ai me selava o le alufa Pina faalia e tatu tangata. Yo ai Samaria ngalele na mato fitawili ngale train and no connection ya mato. Wa failo ai atu. La mona lo mato wanganga fa afatai. Ile la miole lo fa fa samo. Le miole lo fa samo. Fe lava ya le tu. Ole la ngona tonu ana na mau le limas fulo no atu nule no atu samo le choko. Kala o mana tangata na fai ma eu de ya tu nule. Tali malo matala no mi fio tangata na vo la to mai o samona malo o le to fa to la si va tu ta tu teni wa umana fa to la fa ngai renga le to li si o la malanga le o mai ai si so la malanga fio se lo fa mtalanga pe stand out pe tu so ma to lo vai ma le se si fa e ni so to malanga e le sa mo se va le se mai sa mo se va a foi le pino fai atu o nai sunga fai a nga peto o lua e mai ali pata mai tia vea e le atu ati e ali se vale le si io tu le tale tamiti io te la mona fo e le matu fai a nga mai sale in moa na fa fitai mai asitine mai fa fitai sa mo primary mi ama wata oli ngata titi ele vale le a wata o mai ini potua o nga e fa pe ona tselele le va aim ya wa o me uma e pe ona sa no o ni me uma e fa pepa uma wa e fa ya le mako itinerary ma ave le fa ya o nga o le vaso le ma jo e fe ai to lisi po ai ya me na wa o ma me uma yo ai le alo fa ta uma le card fo ina le alo le pass e o le swipe nga e fai vai au lunga swipe ya au lalo swipe are swiping ya lo nginga pungkel kampangi pasi lo tupele nai ya wale yo me umanai o to to no mai am tamal vai so ya mato ma fela to ya Wellington ele ma e umal mato polo kalame ai nei le so ngafua mata ape ai pule le tangata le meanga ai yo nisio mato fia ile Savilio Wellington mato yo mai to fa manatu basola ne ya o isi o Christchurch o isi o Kilani ya mo isi o ya to lava ya so to foi o isi tale fita o tua o isi le fefeo tatu tangata e fesili e mata mumuli le fefe mata mumuli pe la tala madie wai amato watu uma fai mata o meta o debriefing e fa matala e le malanga ile to tele e fa tanga o le fusipa e le iso wai la le iso ya la o fa me e le lo fai ai mo se fesilia le mana o lo e o tala madie so e fo le grant ale nei malo e avatu I mo mato e calculator nga ile au fa ta mai o so ani avatu ai aru tonu ai fa ta nga o te sinaf so ante le e de pe o to nei New Zealand ata I miliona ni 40 o ka fa fitai la o le le sa ye ne ya sola o ya si le fa le tonu se ni le titio nga luenga le la wale fa ko saule o fa fonga mai nisi o tato tanoanga le o fela fa mo tu le tomolanga le temili te o fia si tu pe fo se numero video choices ia o mato I marai roa I pori rua o le fa na una ta inga fo ia na la yona mato o mai le marai ona o New Zealand o fo ita e fa ia o nga ile social science pole history ina ia fa pe ona vai tino lava mai to fa o nga ile meta o le marai o wai le pi o le marai fo inga le karo ki e sa mo ia o a me to tono le marai ia o atapu
ni mai ta ua fo ia ele ngata ele na ia ai e ta ua le ilo ole before you enter fa me kal bo firi ole ale na me e fa malu sia i fo ia wai matu te fa nga ina fo ia pe se ma fa ma oli ma ina matu le matu a fo ina nga onga ia ele ngata ina isi tunu ia ole asola le pola na nei ia e fai ela mātou whaafiafianga i le Whiloinga mai. Whiloa e ma ainga, e ma o me masani. I le hola le e whakasa i porirua, le whaafianga inga ia nove vai la au, ma le whaletua ia penina. Ia, o inala, ia, ai o le asonga fua, ia ona whaapelo leo na malanga, le whai au ngai ele me ioi. No fai. Ai faaftai mo le tsai foi faaftai tele ali sunga ya nove ma le falitua ya ma onga uma na mato wasi ya ile alo fa malanga le mato malanga. Ma lo faaftai na mo la te mi amatai to ma tanga le fia fini. A fole uno na ta. A fole ya mo le le. Ya atonu na wa mo fo faaftai tele mo le no lo mai fo ini lo mo a mesiti fo mo wa olingo le tioni no ti fo mo le la mo. On Samoa Capital Radio. Radio. So ana ia fa Samoa. Yeah, le tato fero ai fo ina fo mo mo to ai fa tai o le sina va ngai na wan le ti fa ye una ia no fa no mo. Ya le mo mo fo ye na ye le nganga na ya o. E mo to le ta o ko director pe pula o nga ide. Ne o ma lo la vale nga lulu e fo ile vai ngo so fo nga tato wa o tata i o le malo sa mo le a o nga ia to te mini ai va tu le a vando e fa se lo tala vo i mo ni si fo yo fa fo nga mai nei taimi a me si fo i tau ai ngo mo mai tato tano nga nei taimi fa o mai le tato tano e fa te tere ne a vanoa ma tu te fa taro fa tu wo ma inga o le fa te tere la vai le malo New Zealand awa ana tali sau fu te tai o la ta fai o ngai nei o tai lo ai se le ta o le lo tele le vai ma ai tu tilo vesili sili ma fa o nga fu le taimi e fa soa ma tu fa ai la ngona o ka le tali malu ai fa fe tai telefo inisi o ai nga wasia si atu e pena ye mal mate wo te ia wo tu le si ai nga na po o no lungo le train sa fe tau ye malisi fa o ngai le masani amatala i le mate I o mate o mai o ia ala tuana po le ainga le sisi o mate o tau ye ale feso soani le ngata seleni a o meta mafa ma lo ai Samoa o moro ini I New Zealand Wellington ne o New Zealand ato lo fa fonga mai ele uma lava le anganga fai ainga le roto lofa le fa vai le atua pe ona iai le telio o masaninga ainga ia manei o le Samoa e ta o le Samoa o ka le fia e watu e upongi ia masi matu lunga ia o lau pule lea fa afetai tele lava ia te fa popo atu le fa afetai ia onga na matu iai ia pe o le aonga a mata I Newtown o le aonga I Kahurangi Newtown ia o le aonga Kahurangi I Kahurangi Strathmore ia o le Newtown School ia le St. Anne's ia o Tairangi ia malea o ngā amata I Porirua I le talia le lei o la mātou whai ngā malanga o a tele ia langa oa ia peiwha ale upu wha Samoa ia e manongi a se lulu pe a tele popo ia o tele le au ngā o le tuwha mai ma le wha soa o a mana ia fo le mātou wasia si atu wheiloa I fo I manisi ta meiti Samoa ia onga ia na o si tua lalo I mātua o nei whai asi toa tele o nei whanau o lo sila fia ia Samoa le atunu ia ele o mawhai ona tala noa le ngangana ia awai o le whautuanga le na mātua whai iai ia a o la ngana Samoa awa puso se mea e te alu iai ia a tala noa le pālangi po ai te malamalama Aya, ye ni me te fia tala noa I te le mana o ilo e sasina o lau ngangana e te lua ai.
ia le nā ia whawhetai atu fui i laua fionga a whamasanga ia nei oi so le fua i le nei a wanoa matanga o fie o whapeona whaalau i loa ai ia se au nanga whaatau waa o lo whaatino ina i Samoa ia wai e moni ale tala fui lea e lele lava le toloa ai maa lava i le vai le la mo matu wa ia i wau tu va a mai le ngata na yo matu a inga a o mai masani whawhetai tili mai le asu mo le asu mafua na matu taunu ua i o mai le nei taini i le o mapule asi atu o na yo matu a inga ma ia whapea o whawhetai whamanuia le atua whamanuia tili le atua le mawhionga te le fua mole ne ia whamanuia le fufonga o le lau mua ia tele ni a wanoa e whapea ai o na maua ni whamanuianga mai le malo New Zealand whaawau ai tasi le nei alanga o ataua e whapea o na whaamautua le tātou ngangana ia wale talale mau te whai i tamaiti vai tau te whiu ai o au le English you're a copy a o lau ngangana you're an original na tonu ma le ga fa ma tsato o kala ma ro ei a fa tai fo 11 no mo finta tata no ai no mo wat fo to o nanga ma tau tu Samoa e wa lu mana ina Samoa yo ai nga fo ina tu te nga lu e al fa mo nei la mo to e ni yo le ma ne tau la mo tal fe ngai fo mo to e nei vai ten e manuia fo i fo fanga mo le so a mi sena ne le fiafi ia maso to ia nei woni toni o stay mo moto te li wat ia ro fangia le to fo ia tu Samoa ai ro fo le to so swani to fo fanga uma tenu to ai fa te tele mo tato tanonga ni tu aso o lo iele ma to la Samoa la lo baya ale la ubili le pule le tio e to tala no ai meta uputa wa onga i le lumanai ai atono lo to tele fo ia tanga Samoa fa no lo mai si vai ngol ke lopi e fio fo ia la to nisi makasi ne to wa ia tu si fa de se me lunga fa no lo ia lo tanga tele awale fa so ta ia to o to mali stala ta mai ti tu po pela mo yo le afe wale o fa lo di mo se la ai o le afe pela o le o de New Zealand ai to ko kala me na mo fa fo ngale tu na mo mo ta no nga ma pule e lo ya en kata le unga ia ma pa u Josefa ya kopo ia to fitau le to telo malanga pa to se na ne le fia fi le hola e fa ka sa no ve vai la au ina i po rua ia mo stem to tan no mona ai pa to fa so i full terminate
Alalanga ia ua
e whai matai ala i le au mā koe sa ili i le tāma alalanga ia me pese fia fia ua tanu wano anga sawa loia o filenu ua pupula le fetu e whai mata e ala i le au mā koe sa ili i le tāma alalanga ia pe pese fia fia ua taunu wano anga sawa no ia Whawhiwhianga ma pesa-pesenga no Krisimasi ma lewa pesa le whetū lima ina ua iwa minute o te nei le tū la e tasi le tautua la wala leo si whonga lau mua ia le nei fo iaso o le asfareile nei i mātou ni unisila le aso ono le masino te sema lua afe lua se fulma le wha toi whawhenua ima toi whaatana whātu le pa ia maurunga le tunu ma lau whaafonga le ngata i lunga le nei ala leo le tasi o ono te si ma le tasi whaamo ia e whape fo i mai moanga i lunga o penga te whailangi le Facebook o le YouTube ale si ufafonga le lau mua po le Samoa Capital Radio i New Zealand nei Wellington i le tātou ofisa au tū o lo tu ina sa watu tātou whaasara launga nei taimi o le aso lima se fulmanitasi Manikaveni Porirua. Pamalo whaatalo watu le tātou tinu le ngata i tonu a inga ai mai se fo i tono wharenga ruenga ma lunga la ta avale lau ta avale nae te whero e nei taimi ia mai se fo i la tau o lo mafuta mai so o se tafa le lalolangi ma mai mo mai ai ia i le tātou tau tuo le nei a uli. Yo le fa'ua sui mai le nofoa wa fo fa'uina le tātou tautua se i paele tu nai lima le fiafia nei. Ia pe ona tu o mai fo i le tau maftanga, ia me se fo le tautua le sunga le lia wao ia tu fuefiso, ia me se nisi o whainga luenga le to fine anfa solo, me se fo le to fine a Sarina Casiano, ia le fionga le pule, ia le unga lue fo le le yaso le si fonga le lau moa, ia malor fa malosi le yaso i ngā luenga, ia o le asfreile, ia tele fo ina mana vai ngā luenga le to tele, ia ai mai tau atu i whafo atu le tātou fisa whaasara lau, ia i le susulu matanga o fio le la, ia a whai o nai moa lau vau, na e ta pena lau whale, ia na fo ua whai la au po o mōli o lau Christmas, ia, ma alo lau whafataire ma hafta mai, ia a o a maile nei a uli, o na o lea whatu a o whata alo whatu nei taimi, o a maile nei a uli tātou atinu, i lau ngā luenga nai whai, ia po o tonu fo le ainga nei te mata mai ai le TV o ha mai i le tātou tunu unene yaso ia misi fo i tonu mo tanga ngase o mo to tanga tama tua fa fsile tuai le tātou tunu mai la tau fo i nei mtu tausi ia o ha mai o to o mo o to fia ia o le fa pe o lo mo fia ia sauno mai le yoe ia sauno mai le ai ia fa pe o nei te ngase ia whamunia le atua ma ia te auto ia whaata auto i fo i le alwhalefu ma le apuro to whanga ia ona o ngase o le tino ma i olo mawai fo i nei vai tau ia ai tātou mafuta ma tātou talitana noa ia i whaafiafianga se i whiroi tau tuala wala leo le si whonga la mua Wellington e whatara whatu le ia whianga whamausili si anava te vita kioa si anava ma lo lava whamausili manuia fo lini yaso i ngā luenga lo whianga iai pe whapeo nai tami soro le pasi whianga e tami anga i le pasi tātou ia whatalo whatu fo ia lola ma tai po ma tai ia o le sunga sina pali ma lo whaftai ma whafta mai ia soane vea ma tau hau o iso le whamalulu atu ai i whaai ui au te vai atu ai ia ai o le tau whai atu lava ia whamanino atu ia o iso le pia se le maliu le tangi mai el tinale o Santa Somen na ia pia le se atu nu le ma futa mai ai ia le lopo le mu le pese le tatu pese le o Christmas ale fetulima ia le watangi mai istinale ia pia se le maliu le tangi ai se fu tolu minuto te nei le tu la tasi lopo fa pese pese le o se fole le se fale la wasinga ia le o pese Christmas ia e malo fa aftai lava le mafta mai nei taimi
Tātou oi musika whaafiafianga sui filoi, le tautua le sifonga la moe Wellington. Ia pei ona silifia foi, o le itulai tasi e masani ona whasalawina atu ele tātou poklame o le lalolangi o sonei. Ia pita iane, ia tā la soifua foi le vai asa fou, ia ona o malanga isa mo le fionga la wano ati lawa, ia msalo le vai asa fou, ia les freile tai masani, ia ona toi whaawina ne o le tātou poklame o le lalolangi o sonei. Ia awat pole, ia leo taunu mai leo po, ia telefo ila tau na fisiri mai ana le la le po feo yai po lima masesi o le fea yo ya tela kun ia le ai tile to fa na me u ia malo la ma afta mai tato wo fa fianga ia tele le pese fa fianga ia fa le titi la uta tala litas ia tu lo la fa mai le tu fa tala fa foi fa tu fa ngai sila malo o mai le ia uli ia finga yai ia longo malo po malo ia o mai ni ia uli longo ia lo mai mo mai nai sini Australia sa ole le ia o sini Australia le fa wa mai fo ia tu langa pe ni vevela ia o le va le tolu se fulu anga le fa se fulu vevela o tu le tolu valu tolu iva o le matua vevela ala ia na tu o manuia fo ile o mai na fo ia tunu a mai se Australia le tato tunu ai fa fitai tele lava ia le mafuta ma le mai mo mai le tātou poklame le ia uli. Natu o solong manuia fo ni yaso, ia wa fo ile nga i fainga fa tau, ia mafuafanga, ia mafale o loa le matua pisi ale au fa tau, ia e o fa tau, ia wa fo itapenanga o le Krismasi.
Samoa, give you more time. I don't pull out when I go to Papa. Take down to the Alofa Samoa le tiongi e whako au lalo o le tia maa le nei manuia fe au mga luenga o le nei asu whaafonga mai pea i le si ufonga o le lau mua i Wellington. Oh, it's Samoa, la pena.
Si ufonga maria le sunga ya tai longo pule ma fa fianga pespesenga fo yo Krismasi o le o tato wanga tu yai i le toidua va yaso i pe to fo malo fa malosi malo don sai malo fo le mai mo mai malo tapuai malo talo le tele yo to inga fa malo ta un fa malo le temine nei ya mesi fo malo fo le lofa o le asi fa malo ta un fa malo le temi le uli ya ila to ya na tifia fa malo yai malo fa ya inga le ta sina va inga ta un fa malo ya le ta usanga toa ya mo tanga ta fo le fa ulu ya ile ainga ya ta fo na mo le fa malo fa ya inga le ya fa pe na te lo e ya va inga fo le sa ta mi solo ai tanga ta le ya po tanga ta le va ya to ainga ya po tanga ta fo le va ya ma alu i me fa ya ainga ma ave ya si ma va inga fa lo ma va inga fa pe nai fa la vela fa le ainga ya na te lo el to inga fa Pai na fai ya malo fo ya le fai me le tato ainga ya o to inga fa malo na fa malo ai ya fa malo fia mai tanga ta uma na fa malo le malo lava fai ainga le malo le tausi ainga yo malo le fa longo tinga bai tele to inga fa malo ta una fa malo te mine yo le tausanga ai mission masina muli nei ya pet fa foi ya malo lava lo fa ya tau il tama ftanga mai lava ya Januari tau mo le nei taimi ya vai ma nei ona to inga fa malo ya pe fai foi le il tama tina il tama malo foi lo ona sa ya wa mi on nei tau sanga vai ma nei ma nei to inga tala fa pena ya pe fai foi ya malo foi lo ona sa ya i me fai le mata wa inga malo foi malo lo fai si mata wa inga la foi no se le ni samo vai le ma nei tele to inga fa malo le tau ona fa malo i tau le nei vai tau sanga ya pe fai foi ya malo foi ya lo alu ai alu to ai le to sa tatu ainga o le fa malo le tatu tu le tatu tu no le nei aso malo le tapua malo le talo malo le folau vai si la ye si fonga la mo Wellington tato fa fianga so floi le lu so 20 minute te ai nei le tu la tasi ya ai o le ma nei o le tau lo mo ne Wellington ya o fe tau le fo ila ma ba nga le fa ngota fa pe na ya so faiva o ma nei fo ya le va ya tu le mo mo le tui yo le mo le tui di tai sami ya fa pe o lu so fa nga tui ya va ai ya so va ya le fo le fa mo pe lo so fu so fu malo ina ma vai le vai ngana i te ua ta fesis i le ave fo yo le Samuel ne tu wa pe ya na long atu le tele o taimi o tato pokalame o Samuel sa mo a saude ngalu ya ona taule pale le au fo le tai se vanga na nu le ni au ya o le tele nu o sa mo ya ya saula le fo le ngalu mai tai le mo na sau ya peila tai ina ile ya ona sau le muela ia le au foi le i utan tafanga o atunu ne i New Zealand ya o le malosia o le sau le ngalu mai tai o le utan le tafanga o le malosia na ya na we lo uma au fangota ya la to foi lo masani no le sami nei New Zealand me se Wellington le fangota ya na on famna tuatu ya pe fa pe wa se fai vale nei aso ya manuia lava ia fainga fai vale afanga ia ia manatua o le se furu pa o fai ona ave lunga na o le lima le fai ona ave lunga e pe fa pe o fangota tu la fona na le wa ia o lima pa o ele se furu pa o fai ona ave lunga se vanga na wa to wo ma to ainga to ta ele le sami ia na tai lima la ia pa o al tangata ave ai a fai te watu eno fono foi lunga le pa uma tu se tu lopo o tan ta fanga ai al tangata to atasi molu fai paua ia na le paua na le fai ngo paua mai na le lima na tangata na alu tofu na su na we lo ma tato Wellington ia tu la fono e me se fo ia la to masani no fa ngota wa afa tonu lava le tu la tasi le tau si fonga la mua o ka se ma na ia por kalamele na umatu le fa tano atu le fionga le pule ia nisi fo ia fatua ia o tato wa tinu malanga mai sa moa ia ila ona i utai mau fia i vailele ia o ka se ma na ia le lau fa longo le fa tanoanga ma le proklame le ta u le
mana ia fa manatu nei pule a onga ia fa tala no atu fa mua fa ta wala ngana Samoa mai se lava tatou New Zealand nei ia wai alu aso sau aso ia tatou mawai atu tatou maneo langa e tupua e tatou whanau ia ele mea o le watu o tatou whanau Samoa e leiroa tau tala ni ngana ai mana ia fa malosia nei whaletua ia po pule a onga ia tala no atu ia latou foi fa malosi ia onga i sanga ia fa taua fa mua la ngana Samoa malo fa tai ia tau tua na le fa moe o le au malanga le mai Samoa ia ile hole ale e whakasai porirua sunga le whawhengainga ia Reverend Nove Vaila au ia ile fia na nei ia whape le ni mea te alu iai mana ia fo ile tofu i fo le te siva ai mai moi whawhianga ia le au malanga le to luas fulfan malanga ia pe to lua ia nei whaia onga ia nentala nei ia fionga riri pule ia fionga tomaitai pule ia pe o le te mua le lewa tau nu mai ai ia ma o ese mai ai Samoa ia tau o mai ai New Zealand mana ia telefo ia vaenga tu lang va pe mo wai fo ia nai asia singa fo i ma tunu o anga i mai ai pe na o nai tomaitai fa o pe on ta o tomaitai pule ia pe o te mua le lewa malanga mai ai mana ia telefo ia vaenga le ngata le fa lau te leina le tomai fa ia onga ia ai mo e fu se fa singa malo si ta fa mai fo i ia e fa mai fo inga luenga ma onga nei fo tau sanga ia mana tua la tatou porua po Wellington e atoa le fia na nei le hole a le whakasa i porirua ia le fai fia ngale au malanga le mai Samoa ia si iola ia i se mata i siva teine sao i mai Samoa toi lua sufritu minuti antale o le tula lua Patia Robert hey oh na tau ia le wala au mai tua pe faini ai ngol au malanga ia se o fesile ina nei o mele faini siva ia fa fianga la le fo pisi mal tato le nei tua fesile mai o ia ina nei le o le no ve vai la au ia fa fianga na nei ma fesile ai ia o te fesile mai ta la no te le lo me ala tato sa mo Tele ai
Just wait for me. I drove so many miles across the sea, so far away, so far away. I can hear my sweetheart crying. She's crying for me. She's calling me. She's calling me. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. I love you so. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. Just wait for me. My sweetheart, you're always on my mind. Even though we're far apart, there'll always be a place for you in my heart. My love for you will never end. So wait for me, my sweetheart. I'll be back in your arms very soon, my sweetheart. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. I love you so. My sweetheart, you're so far away from me. But I return to you. Just wait for me. Just wait for me. Just wait for me. Jalawatu le sunga sauvau nila tofa ma lo lava faafetai le mafta mai nei taimi o le auli po kalame faafiafiaga sui filoi ale si fongo la mo Wellington e fa pe foi le faltue a fa ma vaenga a saufai ma lo faafetai sunga pasi ma lo lava le mafuta mai nei taimi oi talofa ia ma lo foi le tapua foi ia o al foi foi nei fa nau foi la unga tong yo le nei aso ya tele a onga o lato la unga tong i mafa unga o le nei vai aso mo le mawina foi mata foi lungo penga tafai langi o ka se ma nei ia o launga tong ia nei fa nau le nei vai aso atoa o aso lulu o ana nafi mana nei ia i le tatou tunu Samoa ia wa felanu ia se foi ia lungo o penga tafai langi i le mana nei o le tapenanga lea onga ma lea onga isi o tatou tunu Samoa ele ngata ia onga i le moto polu ai fa pe foi ia le ia onga i le motele i salafai ma lo foi nei fa ia onga ia wa foi le latou ngā luenga fita o le nei foi tausanga ia lea wai i mo le manuia ia pe o nei foi launga tongi ia ma fa unga foi i le aso nafi aso lulu ia mai se foi ia o le nei foi aso ia lo fa tawina fa tawuna wina foi nisi o launga tongi ia onga ia nei matua ma lo e pe o le sunga ia pasi le ma futa mai ia ia ua mai a foi launga tongi sanga ia tua ia wa foi nei fa nau e ale mo mana o me pese le alfi onga popoa
le motele sala fai ya o pole pese foi le sa ave tutuila ale fi on po ya se vatula nei fa fianga ni ya se su atula le pese na fi on po ya mo mana o foi sunga pasi malo fa ftai le tuta u lo to mai mo mai ya mo to fia mai mo to pese mai ya mo to sangi fia mai ya ile tautua ale si fonga la mo le nei aso tato mafuta pese pa ile tula lima le fia na nei o le toi kuata le tula fa ya ona tu ina tu leo telefon ma tala mai Samoa tato mafuta lo le ma tato fa mai le proclam muli le foi fa tini si fonga la mua ya pa ia le tula lima ile fia na nei ya ai ma lo lava ya le mafuta ma le taimi na ona fa manato tu pe ila to lo o tongi pili mi fa tau tele la nga o taimi nei ya ua ta mi milo atu ia tamana i meolo paka i ta vale ia mamai tau atu ia oile na la ia lu fa fomla atu e mai se lava tina fa fomai tina ia ele se fa tu nunga na o fa manatu atu ia te musu tele tau le upu le fole ole isi upu ia ma ne upu le ole fa manatu ia wai longo malie ia tina wa pe ya tina ma se no ta va il to inga skaili le atu lo to inga vaenga le pe au fa tau e a so le ato fo ile ile tau au ya ele lo ale se o le taimile nei a se ia tangata lo ato ma unga o tu lo lava nga ngana le uli e te to e fiu e to e tuli yo o le o tamana pe o le tailo fo ile ya Usain Bolt fo ile le a fair fo Jamaica le na mua le champini nei lalangi ile tuunga se lau ma lua se lau ta ilo fo i sawa tamba na pe atu lio so matato ato ia ngau tu lo lava le fa fa mai na fa manato tu pe wa o le pisi nei ya o le pisi a isi o fa tau ma tongi pili ma vai un fa pe nai tau lang fa tau a o pisi atu ai foi ia ma le au nga oi ia ma le au fa o mea tu lo wa o pua ia e fo le fa langi ia le wali ia le au le ya mi o ia pe oi ele o misi foi tama ia tau lang fa tau io o tama ia te vai e tu polo tito fo io fale ia ai mata ile le o po fea na te alunga ia po le bank po le masini e tala lau tupe ia tama na e fia tele ai asole ato tina afa pe masani na sola atu si la mo te lo te le tupe ai mo volele mo le fa sa wino tupe te wa se si le ato ia te to e fi we to e tuli ia tama na pe o mo le mata le o na fa manato tupe te mine na yo e te tongi pili ma fai nga fa tau ia ai o tulanga na yo tupu mai ia pe afa tamala te tatou ya patalo vatu le se Ellen Salomon mala Ellen ya manu ia fo ni yaso malo fo fa malo singa luengo ni yaso mesel neva yaso ya le sunga ya malanga solo malanga malo solo mai le uli ya ta se ta mal le ya le sunga Epolin masu so le leva tele ni mol tamale ya le mele mo se longa fa tanga el tina le telefoni fa to atu tu le ya fa to on mai la yo tamane Facebook ya malo Epolin masua alo fa tai lava le mafta mai tama le tina yo a fui fa tinga ulu tatu tama le tai miole la hanga tu tatu ya sofia fie tina a fa mai al tina me fa isi tatu ono sai me tatu fi le mu fa me le fa tina to se fu minuta tale tu la lua na ona fa manato ne ya uli na wa tu inatu ya me se lava tatu ya yo fa tau ya ma fo le ma ya lo fa to fa mai ni se lo fa e ona mo pisi fo nei taimi ya wa fo proclame lo fanga solo si fanga la mo Wellington fa fianga si filoi ya ya la va le yo stama le va le yo tama yo se longa lo winga se longa tu le car le tina la inga fa to fa tanga ya tango la Facebook tango la ya na tala la usala tango le Facebook mareka tango le Facebook aso wala fe lo fa ta ba lo mafta mo si fanga la mo Wellington fa fianga le ya uli si le si tupe afa se o me le pe ta u va tanga ta fo ile le pe e fo le fa ta me yo mo me fa ta ngor Christmas ai ale ya se tupe se o la fia pe ale se tupe ya o Christmas sili na ta ua fia ma ai mai tanga ta uma la fia ale na i tu le tupe
ia tātou Avele wha malo i le tino Ua e tongi le te una langa tila Ua wha malo whai le whai wa o lau ana matau O ngā unga tau whatia i au
a tātou I whatu ia le misia o I o le tupu a soifua mai teu teu o le ala au walo nā fio mai. O le a ia sau mi alo whai tau I tua I una ngalo wha au tālu to ia whama e a fio ai au walo na malu marisa. Merry, Merry, Merry Christmas. Nā te ula Samoana. Merry, Merry, Merry Christmas. And Happy New Year. Merry, 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 Merry Christmas. Nā te ula Samoana. And Happy New Year. Merry, 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 Merry Christmas. Nā te ula Samoana. And Happy New Year. Merry, Merry, Merry Christmas. Nā te ula Samoana. Merry, Merry, Merry Christmas. And Happy New Year. Merry, Merry, Merry Christmas. Nā te ula Samoana. Merry, Merry, Merry Christmas. And Happy New Year. Merry, Merry, Merry Christmas. Nā te ula Samoana. Merry, Merry, Merry Christmas. And Happy New Year. O te le tū le vai papa, a le au wasa le vai lolote whantao e tutuila manua, a mai se o le e tia longo sa mo sif. Ia, mai tau mai.
aso o popoto ia foi vatu fa fo ia me o e tangi mai ana ia ma fa fa ko mo ia fa la via ma ko nge e ma ko kele mo ngi fa la ngale fa nge ala e ma ko ngofong bai o yoe o ke manga ko ngia ku fa la ve o le ai o le winga fa makalanga aso ka ko kalango oi o i tai fa un me fa pena ko la iki makauria fo ia ai po fo e alo lo pe e o kai fa pe ko o ka wai le ro po se nga la tu la ngala pe ke lo ngaku o ke le ma e pusi nge ma pusi la ya ma ko o pusi o ke so nge o le fa fa ai ayo e fa fe la nga ilo mai pusi la fa fa e fa la vele fa yo ya makauria foi ma ko a kangi de be oi o pusi kangi si foi pusi yoi pusi ba o ma nga a kangi de be nge nga fa mai lo ko ngo ko kulia ku yo nga fa pe ya le ali pe o sai me ku ku o le ready ma ko ai po se fa la foi le ai tu la nga la kala ngo ko fa fe la na o kangi el pusi foi le wa la wa lo la ele me la ku pu o a le ko ke le lo ku nge ya sa o le a kangi la kama le pusi foi nga le ko inga foi o ke le wa baru ka sanga ya nga kangi le fate akali mai la ele pusi kama pusi foi le ja foi le la fa la me o ku pu a fa kama pusi Saya kali merong kama. Iya. Wow. Ele mbak uang kili fa fe tu la nga foi le wo lo tai fa u le nga foi le wo batu pe la lo sol masinga le aya pe ofesili aku ya ke oe ola sama ofesili ma ke aya pe ofesili aku ya ke oe so mai fa ka ola sa u lo e ole povi foi le awa ole wo sa wo ke le povi ya e fia povi au mang palangi la ngai kwa o ke le fa nga no nga se ofiso fa ko anga fa mo ai ni awa mang palangi ola ya ki nga e lo wa nga fa to anga la e o me la fmo la fombo yoe oi ye se vai mai pe la e kuli le o le fa pe la e lo ale mo fa ko inga vai le mo le fa ka ko suanga de fiaf e yo ko ro mama wa le a kuli la ya lo la ko le mo tekat ya tekat usaba ole kasi ngai kara pepe lo bua la e ngi mo fa mai tekat ku sa la fa mai la me wa fa ye fo ka ka ale o ko Almela ya lo ma fa ya so yo. Iyo e. De tang ya tai fa le fa men ko inga. Vai ai sia nga la nga o ka wa. Ai se fa wa mai ya bo ngai. Ora ke ya wa ko so pa de kai fa we le mo mai la bo. Ale lu ama kumbo. Ma le pa wa la nga le fa ngal ko mo le fa ya. Iyo e. E tak. Ola la so si le fe ai. Pila le ko nga kula. Ole a. De tang ya tai fa le. Ole mai le ke dang ngai ngo sau mai o ma ko au sau o kau ye. Ola e mo e ka o ko ngale o le mukia ma ka ro fa pengel pa ku fo ni ma makan kalianga a iya ai e fa mai e kam e kal masinga ku sa lai bala masinga ko kikia ako a po wa lo le tai fa nga nga le ya que masalo caído que le longa ya que hago con el mole fue la culo ma cabal que popula maya le ora al cama usa fue le la eu fue ai po nga lo nga nga le nga wo fe ya ora ko dunga nga o no nga al cama fa mai ai olo fa pere ko i dunga mukia va fe fam wale wa sa ne ai foi le fa wale va na fa foi le wa le wale va na so ko e mala lua wale wa mala lua ka foi la lua ya e fai un mela ka vea le ai le va pe la que le mea o mea la que a ferma so fa ngo foi la wa sa u ko de le wa ka mo fa pe la sa wa foi le ma la kan ye so fa ngo foi la wa ma fa la nga venga ai
La ki ia popo fa fie o kalo. Ko ke mai markangaka. Ko ke mai markangaka. E pawale tangi o te lol kanga sul fango fore le manga ko sui le si vau. O ye ko sui aku le ko sui aku le si walu le po ngo ai. E ka te falo ko ana fale fa pen. Puso ala ta mai ata ita. Sui ya o ko fi ai ala kanga ka ke lo. Ele oika ya kaika. Ai ko fi sui. Ala kanga ko so fango. Ai foi le si. Ai kanga la kanga so fango mafarave. Ai or kanga so fango. Ia sola o nge wa wore ko se mako so fango pe. Ia. A so fango o maranga mafafa langa te foi le fongi le su. Ia mafa le venga sa. Ke ana fa. Pe mafakua. Makiale wali le langi fangi fa. Kusa leva la ufanga. Yes. Lai kusa leva la usi sol fangu mai fa sika kolop. Yo, pero tu langa na. Yo e. Ya ela to no e mala ufa. Ya ela kan. O sola sa pia ka nga mai me ola. Wa o sola sa leng fa sa ke le fa pepe mere wa nga ya. Ai akangila so fangu. Au pa ko va ya nga ka jor. Ola walia le PC de ya. La walia tu mai. O yo la va nga fai so fangu ya. Happy sisters, summer everywhere.
Whawhiwhianga mai le Nato Brothers ma le pese pese Christmasi. Is for 12 minutes te nei le tulai lua. Le vai ngo whawhiwhianga sui filoi. Le tautua la wala leo si fonga la mwe Wellington. Lau le tio whalonglongo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia e whapefo le tātou maftanga i lungo o pinga te whailangi o le Facebook. Ia e maise o le tātou YouTube. Ia e nei fu yaso. Ia, toi whaamna tuatu. Ia le whawhiwhianga ia po le... Le whawhianga le nai whaiaonga i malanga mai Samoa ia i le afoleono le awhiawhina nei, le hola e whakasā, sunga a nove vai la au. Ia le ua tālo mai ma wala au le mai fo i le mamalo le tātou atinu, ia inga o wō, ma paanga, ia meise fo le tātou atinu. Ia i whawhiawhianga wa saunia e whaiaonga o le malanga mai Samoa. Ia le ua mafuta ma whio mai i le awhiawhina nei. Ia i le hola wa sila fia mala wa tātou atinu le whakasā, sunga nove vai la au a mata whawhiawhianga le awhaleono pe ona tā ua nei pule a onga ia sa whatalano atu le nei auli. Ia anga i ai matoe mafuta le lei, ia matalatala noa, ia mawhaasoa, ia le lofoi po ia ini u a inga na malanga mai Samoa, pe te tau i nei whai a onga i malanga mai Samoa, ia i latu whawhiawhianga le whiawhiana. Nei mana ia tele le whainga malanga, e mese le tanoanga le pe ona tā ua fo. Ia a sunga i te maita i pule a onga mai si o tātou atinu. Ia male au malanga, ia e to lua si funu male wha te maita i. Pe ia na o te maita i au malanga. Ia oe, ia au tire ilo iai, ia e te ilo ape ai a fio i e nā nei. Ia o le mana ia le tau, mana ia fo i le a fiafi le whaatasi atu iai. Ia mai moa fo i whaafiafianga, ia anai whai a onga ia mai Samoa. O talo whatu ia mafo Eric, ma lova lava ma fo e, ia tina ia ma fo e, whaatai tele lava le mafta mai, ia. Alo fatu mani e fo ili nei fo ia uli e mese langa ia tu ia le wha ungol vai aso. Fatalo fatu fo e sunga Chris, Charles, malo Chris. Wa mai ngā luenga ni ia uli. Ia e manatu lo o solong manuia, ma manuia fo ia ngā luenga. Maise ai, ia o ngā luenga tau whai ui ule ngā tau ni vai aso. Maise fo ilo ni tau sanga. E manatu fo i o le awhiawhi nei, ia le asfareile, ia le a tele fo i ia whalewhai ngā luenga e whai alatu. Pati muli muli o ne tau sanga i ngā luenga. Ia whalewhai ngā luenga ia nāna wha amanatu atu pēr. Ia e, ma nei ane mo mori o le mele whaile pāti. Ia na toi piki le sesi o lau whanau e au e te alu ta vale. Ia wa toi ngā pāti wha pēr. Ia tele lau fo ina wha amanu ia ai fo i mo le ava malosi. Ia wa fo i ia le ai esa whalewhai ngā luenga e le ai ni vaenga wha pēr. Ia o fia whalewhai ngā luenga. Ia ai ma nei ale momoli o le tina po se sel fanau ia po tina foi lai o le pati ia alu tama momoli ia po le fanau ia ona tau me foi le taimi to piki ai ia ona langa foi le fia fina nei po le poana nei ia e to piki mai e o te alu ta vale te ua a faina lo sa ia ona a fia foi le ma le ia fa ungol nei vai aso il tato tu na i fa manatu ai manatu le wa nga solo foi mi fa nga solo ia pati ia fa nga luenga o le nei foi vai aso ia na on fa amnatu atu pea popo atu mtutu atu o tafa vaenga umala fa pena e wa le alo wala e tai au ia la te hala e lo fale a le mela le lo wala e tai au o la te ia nei o le fale mai ia ele o sei tu le lei ia se tatu atu wala au le o tau fai mai te lo para le mele fita no mai po se tau lo to Christmas talo fa wala ia sei fo manguia ia mano sei fo ia langi mai tau la usuga ya marco ofisa fele te vai mai tau na te vai mai Samoa e te vai o ki maua fa mo oi ina i fia fo ile ngole i Featherstone ia e va ve va mo le la usuga ia le so ia pe e pidi mai fa mo le ka ngu ga o fa ya wa oi ze vai e te loa tau o le lo tofia o le we vala mo te vala ia fatali mai tau si tal pesi tali mai tama leo tau sol ia sul fitu minuta te nei le tula lua fa fiang le taimi ia malo la fa fa ma fa mai nei taimi o proclame tau tuar si fonga la mua ia i Wellington If
Alalanga mapipisi ufana umai ole pepe navalo ia ilona wale malo oya ole tupu e alipi ole file mu Oh, Yesu le Messia. Oh, le pepe le kirisimasi. Ya ole faola. Itongi ola inanga sala le la lolagi. Ole au makosa watu mami alofa. Ole pulu muro pulu arolipano. Vale fetuta iala il vale umano. Dawi mayai oye se ala maulalo. Oh, Yesu le Messia. Oh, le pepe le kirisimasi. Ya ole faola. Itongi ola inanga sala le la lolagi. Olea ese me alofa tate avatu itawiai lona lofa mai na elefano setasi e fatutua a etamawa leo le favava. Oh, Yesu le Messia. Oh, le pepe le kirisimasi. Ya ole faola.
lalo le toto maulunga mai le pese le puni ala vai na lua se full 2 minuti te nei le tula lua fa fianga sui filoi le tautua fa o pea la wala leo si fonga lau moe Wellington por Samoa Capital Radio e le ngata ilea ona na tautua i lungo pinga tawhailangi e pe ona iai le Facebook ia mai se o le YouTube le taimi si pa ia la foi le tula e lima i le fiana nei ia e le vaenga le mai tau foi i lungo pinga tawhailangi pe ona mai foi i talo le iauli ia i lungo tala o le televise ni sila ia o le whaamlawe le tupu mai porirua le vason te nei ia i pitonu ule o Alston ia awapea ia inisio le tātou ia inisio le tātou atunu o lala le pitonu ule i Alston i porirua i le sipito atu leo porirua le talata i titai pehi ia le tupu le whaamlawe le whaingo le vaiaso ia ma lea la ua mo lipoti mai lea ua mai mauso i fua tulou ale nei o uli wa maliule na afia le whaamlawe le whaingo le vaiaso ia ono ni e FSS inga ia ona a veilo le fale mai le vason te nei fa ingol vason te nei ne tangata le o maliu ia pita ia ne ia le ua maliu ia ono le tu ngao na manua ia le lawa mai le tu lalo ma ia leo ia a failava o e yaini o e loni fa maunga ia po ni vaenga fo i tausi le fia le fala vela velen tupu ia i na pito no le Aston i porirua fa ingol vaso ia leo fa mai leo ia fai ona e so ni atu ia i numera ia o tau mai o le tasi o lima ia po le numera foi le masani fai lo atu e sunga su ai taimi o tatou poklame o le tulafono ia le ngata le tasi o lima ia o le numera lea o le crime stoppers ia o le ovalu se lau lima tasi ovalu se lau lima tasi mana tua o numera ia e alusa o ai o le ofisa o leo ia ele mafai ona latou failoaina lou suafa pea ia ini vaega faapea mana o miai lau fesoasoani tatou lai nei polurua ia ona au numera na pea faapea o e silafia ni tulaga foʻi sa iai ia le faalavelave le faaigoa le vaiaso ia pe sa e mo le mauina pe iai ni faamatalaga foʻi na e te maua ia o loo mana o mia e leoleo ni vaega faapea na soasoani foʻi le latou galuega ma le latou suesuega ia i le faalavelave le utupu mai ia le ua maliu ai se tasi le nei foʻi aso ia po le aso nafi ia mai le manuanga i le whaingoa le vaiaso te nei. Ia, o mea te tupu le whaingoa le vaiaso. Ia, e le misi ia le o atu le asonga fua, ia sau fo i talafou, ia sau tala ba ai atu lungo ala televise, ia wa afia fo i soi fua, ia oni ni whatawhao nga fo i mani vaenga sa iai le whaingoa le vaiaso. Ia na ona whamanatu i tātou atinu, e mese rawana i whanau e fio e tāwhao, ia mata i tūrau sao nga le mū, ia pe alu te whao, ia me se foi ia pe ono ta ua ia o leo fanga solo ia patia fa fainga luenga ia ana ia le momoli ia mtoi piki oi taimi o le po ia e se lo ainga ia e tu ta vale fale ia e momoli oi o io ai o te alu lau ta vale malo mana tu fa mawalunga e mafai ona e to e sau le fale ia le ai o lau to e foi mai lan na fale le umol pati e fa fainga luenga ia te le lo ame tupu wa toe te ana fo le tula lua le tautua fa upea la wala leo le sifonga la mua ya fa fianga musika mas pesanga fo yo le nei auli ya wa fo le fa fonga mai tatu tinu aya manuia lava a luenga fa malosi tatu ya mana le tolu ya mana valo fo le tolu ya na o le fa nga solo ya fa fianga ya fia le o le fiafi ya pe fa pe na ye se papa kiu fo le tolu fa nga luenga ia pe ama na vanga luenga le fia na nei Malo ai
Mamoe whaatasi Tala tala noa I le kirisi masi Taili sili lama lea O le tausanga I le tangatai whaatasi ai Malona ainga Matua male whanau E whaatasi tasi ai Male pia pia kirisi masi Malo ainga
mai le aso lua fulfa na malanga Josefa ma Maria I Betele Emma ina ia tusia o la suafa ile ai ngau tabita talo fai watu aya atu fai wapa no amina le fale o ma anu sapi ai lava male oli oli ua whanau mai Yesu I le fale popi tu sa tu ile tu isa sa tu fa ai lo male anai lo ahero talo tova ale fa ali le au mango tolo na fia fia ai na nai lo na fia fasia tile mesia talo fai ya Yesu fale o ma anu sana lo ya ia le masia si ina ia maua le kerisimasi fale o ma anu sana lo ya ia le masia si ina ia maua le kerisimasi Via ma pepe se mai tato Iba ua whana mai le pepe fo Ia whea lo whani ai tato taitasi Ina ia manuia o le kerisimasi Talo whae watu aia ai wapa no aneina le fale o ma anu sapi ai lava male oli oli ua whanau mai Yesu I le fale pobi
se au kirikiki mai Wellingkonge. Kamole meko. Tawia. Papianga ma le singo ya taulanga tanga loa, ma le pese ia vi o tamo le meto, ia le meto le nei porua, ia poni fo i Wellingtone, me tisi, le ukirikiti na ia tamo le meto, ia po le ukirikiti le sa, ia vi whanga tamo ukirikiti wha Samoa, ia tonu nei Wellingtone. Ia, o taimi fo i nei o taalonga na, taalonga fo le ukirikiti wha Samoa,
Ia fa pe ona te pena fo ia ni fa ngatama ia po ni tamiru sanga fo il fa ungo ni tau sanga. Ia a fa pe o ai lava se au e o lo mana o mia se fa tea. Ia po se mulumu. Ia ona longo mai lewa. Ia o leo tia manoa. Ia longo mai au. Pe fa pe ona wato fiu e su e se fa tea matua sawa pe se lauli ma se furu kilomita le tu lale ma sau o tea. Ia ona longo mai lewa. Ia pe fa pe ona tau su e se fa tea ma sau. Ia po se mulumu fo yolo. Angol mulumu le mulumu ya o e pe tango le polo ai ale vai. Io e pe po le polo ai pe te pe le vai. Tu valu mi. Tu valu mi. Ona talo le o le tu la. Tolu ni si fonga la mua fa fianga le taimi manatu na o te pena fo ila te mana manga luenga le tu la tolu. Ma lo lava fa ma losi ia po nei fa nau fo ia onga. Ya ma lo fa ma losi ona sai. Le to umi fo ia ai mai fo ina io o fo ni tau sanga na o tele na tu ua ma mai ia launga tongi ia ai moni atu fa malo ele ngata nei fa nau sa tau sinio ia ai fa pe fo ia nai matua ia tapena ina fa nau ni tau sanga ia le fenga fo ila to ia I a onga ia ai o le tala na pe o nai tau su e se fa ati ma sau to au ta longa kirkiti ia le o tau ma fana ia longo mai. Si fonga la mo Wellington to 5 minute ona talo le o le tula tolu. Tole pe o umol tatu pese le a ia fa malu atu tatu tenu ia tatu wo la sina pese le sina pese vo le vave wale mele ia tatu e watu a e to vatu lava pese krisimasi ia ma pese vo le ia ngai fa malu stino e vo le ne ia uli ia ta pena fo ia wa fo le malo longa ia mo le mai ai fo nga luenga